John Trucan the letter is Mimagi Jang Tongi Larim to Pinico to Tachika Sanitim Takalapa Larim Si Jumiolo Larim Pimisugi Hunlerin Zongi Kosambola Teta Tugi Larim Tina Tambara Chusu Tugi Nesu the Pute Tigitu da de Shimi Larim the Social Machine to Vera Pugi Seshni that to Sugi Tele Tambara Nesu Chanda Shuge. John Trucan the lecture to get Netsu Sudun de Shuge. Mungar Damitsi Oki and Kartsing the Bazo Uka Mitsugi the Kore Susu Damitsi looked at Tevina Kedo play. Tablam Digi Uke Mitsulu Sonam baby Kangi to say Sudi Pime, that Tisumbe looked to Sulia say to the Dimbi Shiguso Tomnina Pinto Chung de Do. Then they didn't dig Kolangaji, Nesu Dulan Bemi, Karmo Ondigi, Nesu Dulan Bay Medification. Thumi chupten bemi in khartsing sanam these dechengi chilonik tung chupten lera dhamitsi lopta tewi denlu rajin gi min pe these ki la chu bedera yupime te khon chachap ki lopta dina these chuya numkhor bolero na chu di dentare na chani rekewi dechen di ki kewa da kopi tele kakur da henche di zumbe lambenda chuchi di these gi rig mado chu do yupime di zumbi thimi chusu bemi bazur sanam these dechen giya lopta dina these chu chilo niktung chupten lera tamni ko chunu de shinla bemi ta loptu chugi bana di zumgi tewa zomi di ki tonsep gi sago chuna theten da dembi kha sechi da dembi shego mathobi kangil chu se chu de yupime 아차라 민기릭다 미비기 최세치 란신기 다 마차라 잉글리시 레벨 저 오르가닉 셀라 디즘 테미기 최세치 데 같이 알로수 데 가딜레 레고 메바베 마차라 이고 날라라 톱수베기 데 이제 최세치 이슈네라 디비니디기 데 같이 데미지 롭달 난고날로 예비 롭트수 가라 데 최세디 쥐데 덴베라 헤베 마차라 차샤도 오슈네라 Di zumbi larim di ki mi chulu wombab soni na ya pento chundi yuble dechen re ki tawre na wombab ni tam tonta dukchu da dinchu ki bana so chu de betu te chese chu ya nanden be di member rajin gi min pe chese chu imda ngeden zoni gi den le mingom re ki chese ke ji sumchu le ke tam ma chope me di gi be se chu dem bi shego chu ya da tani gi madowa yinten sanam gi la chu beni na ya pento chundi tu Machi gila chu zechi dembi jigo chuthop mache thenke chu chomba phasu jomegobe machi gi jiob zumbera tiru chu tarim jindu thobe namisame kevin shunala goma niti namisame hema bewachin ngachilu thenke chu choni gi denle chonglab mebe kangel tochi iru dari shungi tizumgi thaplam chu te midigi thenke chu choni na kangel mithembe ni karin chinala Taru damitsi lopta tewa gi shinde do konur gi thenke chuya sani gi mi chule nyodo yupta lopta dina lopthu shungpa shikja malam chichi di lopthu dinja lapchi yubime chanda ne chul gi denlu mongar le karmawandi gi ninju di tashyandi gi phiwi Khatsa churu mongar da tashgangi shungnam pana sane pakatan se salute numko altochi bobri juwi kengen na sasanami shilu shiken chuno te kengen tina shiken chumi choya apada I tele puda chawchu imda diga khongcha chapta shiga phongmi giokle monga khatu juwi ga ime iru numko dita to kachile ten bobri bina tente mashibatu
Tashigan Dzongkha 6PM te kore sago na tanzi meba shami tatsu sago shinka kendida te yanjin gonse rindu be de sonde tabgo pe ta cheno te te asimchi te su danzi mataba chancham jami digi midena lapa te tabmadu tundira longa de chi soin sime. Ta dazin mathaba galhe tang jami digi tab madeu bomshura phongme geogi phongme da lem chiok na thendi yo pe chi chi Tia chiok di ni na tagi midena tab madeu thendera lochi de chi soin se imda darigi dau ko chu kham chi khaluya phongme ichen chuna lu ta khechinga de chi zon jagob theno te ukhai mi chugi lamena ta chugi sajina le pha zuidi lotho chulu nep geume se eme Ta dazin mabewa jami gi jangkhati yara jume tele chiru namsobe gale lotu suna zide dadaru damisube te dare nawa jagi chamsu pho jabe gara yoble dichu kara meptan chome duga nanga ni omchang nachigi ikhalu cha da shimi lotu chu tagira sa chome di beni digi la ga de bi chinshi ke di beru khunchi mindu la beni ya gita chume semshini ni랑 초자 다 줄이기라 바라쇼레 타임 가부 록트바기부 감니 온도 아니 changla gi di chakha semchin dichu ki gara nepke chome digibe ikhai mi gara jina tasun de gobe ngaji gi dadan de beru lodiraume 니오야 감시 마프로 록니로 타식라 엄청 te phongme geok yikchagi geogi nyedable phade michulu khonraita lembaongo pe nyinju be yuru tai joda chira maum eme digi be ne den digi kole Dzongkha chokdu nalu shuwa ya phongme kap ki phino 지금 이세 게라 가디디 bombe라 예수니라 가디 bombe 예베굴루 데 강일 딘 같이 까오치 데 나텐 같이 토 눈이 렘다디 게라 데 나타디 수기자 베심레 남에서미 담마데 bombe라 텐디 탑람디 다루 같이 헤마즘베 로치기 헤마 데 탑람 리드즘 게라 같이 미디스 좀베 게라 중니기 탑람 디베가 예수니라 te dale pha geok yikcha chugi khonra geok na ta dazin mathaba ta jami chu konche rindur be di choni da yanchin sani shenka ke go pe eme chanda ne chulgi den lo ta shikan le senam dargi gi ne chuldi kinsang hatin gi dolen be ui jaga gi sansam thum jegang gi timsung ga pa ge ta khacha ke lo sumchu sodana be mi tu be phoge chi nyoje chu ba be topoliten suyi be me Ni juda tibda timsung ga pagi phoge dele nyoze SP plus tonta shilap chida kaf siraf tamji jamalam chi baye peda sunu seme te phoge de num ko takta me chi ime te ne de digi kole dubi timsung ga pagi shipche bewe gara to Pepsi Bhutan Premier League ko kap zeden nalu te tari Thimphu Raven FC da samchi FC gi pana zeden beno te tega disen ni charagi Pasam malimbi hema goal rire da te pasam gi shule goal rire beuda te domgi goal ni dende be sudi ke pam chima chube te iru tare gi dendur dinale South Truk United FC gi ku dun top de nerim tambi na hyop ime te dendur dina desen gegi to den bedo yopda tinale tasho tumi desen shige gakap na kanse gi dendur bom shuche imi Bhutan Premier League dendur nalu taka toni ko kap thopni ime te te dachikat na bagi zeden de BFF Academy FC da Finsuling City FC gi pana zeden beni ime nesu janda shu sauda chikata namzangin ge kole shuwa chen te nawale nim sumgire gakap na samupude shalo khato gi lungchun nalu chaprin totore chapni sumchi pe ime te zumbe gakap ki sanela luchina lokem ni date lume shube phuni sumchi pe nginda pe tito Chote de nabada nasenim ni ge zaka sangin shuge tanaba randa sumbi nirtun zalhablu zaka tujo zamle kone sakyu beni darigni zilhabni chuchenin beni da tendizini itsazi tulen beni chimsabi na tsuni sona sab ko tsuni dune poni da labitin du beni tole jumdo te inre namtonlin beni da ningi tendizini tsumitobe kandu julam ditu koda yancha nicharle chansha ka topop ime Tele nanzi randa sumbi nirge za poblo zaka tujongemle tujingu sishu pinu su chamchi mato jenrigni zilhabni da tendizini itsazi tulen beni chimsabi na tsuni Komi shabsa chani da te lebi tundu beni tsumitobe kandu julam ditu kole chanda yanchale shaka to popime Tata to janda trukanale chutsu tuge netsu zodun dida namzangin zaka zangin di tachibe shu tsawi lerim tutuna mima seda da chabda te jeme lerim da sojumba shindu berasin hasi shuke kadije Duk Gongthal Ngikang Tsezin gi Seda Pemina Yobob Tembe Rindur Patsu gi Zilo Nyetung
kechi sumda kechi ji lui tenlo kelden chapto da lotar numkhor jinchong ge rindur nalu chama to na se eme te rindur icha su chidanga be chitse kechinga ge nima chitse chuni da karma sumchugi nangge zugobda icha su desi nima chitse ni da karma sumchulo khachini se eme khachi geni su ikchagi dusuka kodup desen nale chidanga be chitse kechinga chin thopsu se imda khasigi denlo ikchagi dusuka chi din ngasum chi ge din chi da din ge ni nga tu ge da din sum tu ge sum ge din na tewa thabna se eme Sherik Darik Zel Gompel Henka ki setup emina chilo nikton kechi ni loi dumi lobrim chuba thakemi lobtu ni lu lobngir dogram ribumda lobtu ni lu lobngir dogram cheka chi di domgi lobtu shilu Thailand gyakap ki prem tensula nonda lobda nalu longo nigiri lu International Baccalaureate jani denlu lotar lobngir dogram chini se ime lobngir dogram digi labjang da desi thi chu chini iru longo nigiri lu dodilda jemi thi chu rangi bera tango se ime le chilo nikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chachuda da di lerim zozin gopen gi iksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna se yime chisel dumitsu gi mingtho chu chida dubi chise kechi sumgi che lhenka gi yondel chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilen di chida dubi chise sumchulu godin thamni se yime di kablu ngochang chu gi changomba chu selten bego se yime khasel gi denlu iksa gi diseka din du lekur nga lekur nalu dewa thabna siime sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chonthom da kaja thomgi bana dungkur jundul thamnilu godo da mijuni gi denlu nyedap gi chongka chule rasui sanam thengin chongba ngomisugi kongke sago nalu rangi namkur ka shade chonchoni le zemna se eme tele khungi tele sanam pasulu seda pemina rasui sanam thenke chonjur thamni gi denlu kaja thom nalu chonchon se sago chuni da sanam jako chonthomgi dinchimgi otolu sago dinchu din tomyu se imle karagi dilalin thamnilu to lena se ime to yimisugi sanam jako chonthomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu tewa thamna se ime kadi chibe chabda dilu maneba tabma deure themba chun lekhungi ngenka miba se ime duk janda lezin gi setup emina pata misum gi sato yeble khese demi tumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shwe su khachiwi icha suda dhadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangke zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naluya tasu se shuni da khasegi dendu igsagi dusukha lekorni sumni ni du lekor gi nalu tewa thamni da yanchin yondel chargo www.bbs.pt nalu sina se shuni I Doginye to timgi dinsa gi set up bebina khabab tho tonsa Dzongkha timgi dinsal do gerunchi da thamoizin kha dungkhap timgi dinsal do gerunchi da deobchi gi sato yeseme toy midumi khese demi chugi gongke timdin chunalo Ransui Juik Tsu Chitanga Bichise Kachi Dugi Nanke Tsuna Zeme Kasel Gidenlu Legorni Sumni Chi Ga Chi Dinda Sumni Du Ga Nini Ginalu Dewa Tabna Zeme duk janda lezin gi setup emina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche pasum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche pasum gi denlu juik chuchedi chidanga bi chise chiguchen parjang bi se shuni khese da juik di show dele khatse genik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yanchin loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten koche da gelden henka dodel gelden lekhung thembul lunchu itsagi sada bemina ha da samse bana yobi balam da lanchu samdi jinchom beni imle la chu thilchin be bethablu dodel pa chogi chidanga bichi se chudu le chise khachi chi chen shamkhe gi delta da delka gi dise thukha namna zeme debe chatab madu jumi lo jeba shena se shwaphu ime
ngala zop chichelu sunchi tangime chiche tame kade chise totudu nalu gachi didi na de mishibe irunga yichelu patsuta de sundangeme chera sunini de le dadina tampu tempu ipe maling se salo pupema se charutsu da chika yepimbe ani pema se midi chechora tepe yepimbe tame shammap chelo shammap yemo menga ani di pemagi ba kashu chimbe chigi semchin shenya thomega chili saji di se pepom chitu chigi pemata kore apaya thomega khung anadu rangi alulu suntani gitelu inchi minchi yigushe mingobe ngada ngare aluni pagi thole sunta de to chuniye kuzamota jangda chiganali jangtongi lerim pyuda chigate lerim zinamsu karul damorate jangda chiganala bemzui katule tsawanga yiba kuzamota jombalo sishuge ta dari ngachi tegi dedurgi lerim nalo te maji ta ngachi analma tegi dedur nalo tarigi dinsundi te toa cheto tuji yusuni tiya gajimo se wajin tari indanga bigi insing ngalu te ngachira sora tsongle da te layo lankai katulebe te ngachi najin tsulu te kokab ju zonu suni tiya kokab di gajimo se wajin nekab kokab se digibe te ngachira najin logrik da disnal pa toa yumi te shin logrik da dindigibe te ngachi tsongla disu tabdi nalo toa yumi gi dinlube te ngachi najin tsulu te kokab dibe zobeodolu tisu ngachira najin tsuki kengop ka che no digibe te dari mixelgi te ngachi lerim tebe alma jangra shumidi din shuni te di lerim tebe zogumidi te ngachi najin tsuki lerim dili dindigibe te digi kokab kadebe yuga kada dewa tab gobina te dewa tab digi beodos beojin ju maungbolu kepen disu chi kadebe top sunga digu shi shashanalbe ngachi gi te dedrugi lerim peni te lerim diya dise te ngachira lai lankagi katule debe korin tabbe beoda dinalu te ngachira zamling chiso kompel lerim da dizumbe te duk misir junur shizungi katule nyamdilgi tolebe te lerim di debe shizuk nanu osi shuni ta digi te kepenchi kachiga digu te ngachi lujulab nigi dile tari ngata chikalo tingi kudinni na jundi shuni te ngachira sora tsongle da te lai lankanale ti nandu nile te tarigi te daju sora da te jungi ki te lekhungnale te ngata chikalo tsozin gopen te tempatsari dizumbera te ngachira gopen gom te kinga doji tari nani katule te ngachi changragi shuwa beushindewe disiten juen namadalo kashite chikari she ese shugela tamara kingalebe guzugela ta tari ane ngachi loji go beodolo tarigi lerim di debe korinta beodo disnalba te zoji te chala namichi na be beodolo tari ngachira ani nekab kokab semiti kachsumji na di ngachira mindi tawrosh beoji namisame te nekab chigi dinlu jamchi kokab imzumgi chonangje junime bola ani beodolo di nekab kokab semiti te digi 된다지 같이 나니지 하마라 가지라 디 같이 장통 지주메다 나진수기 하고니 들레 디기 독설 지나서 주니라 해마라 라스타 담바라 타나 둑 저널리즘 두테 다링아치 조다다 텔레 촌데 텔레 라일 행카나레 다링아치나 네카 고갑기 콜레 티오티랭기 레림나루 데베 겸메 보나미들로 카디 체스 슈게라 타니 네카 고갑 세미딜라 디카치나 디카테베 고투스미나 카치베 고투이가 아니기 땡아기 잡콘지 dumda chi phige se shune bela do disu chi bela ta nekap gokap se midela ma pa ngachi nahi namlo ni tong kechi ni lula ngachi
thank iksa sumgi be goden gi tholela tanga chi nahi be wachin da tengel hengka imbe telen damling chichok ta na ngachi ga khamna lu UNDP gi office imbe telen duk mise junur shizung sejin DHI iksa sumgi nyamdal gi tho goden gi tholebe te gochubi gi legal chi se bebe gi legal chi se shunnebi la nekap gokap se midila ta nekap gokap se midila te mapa chora ngachira nekap gokap se midi ko yongdal gi thole te sago chi in se shunnebi la online platform chi in se shunnebi la ta dinalu te ngachi gi migden diela migden chora ngachi gi ta ngachara gyakhap nalu la nangkhe gi te sarten pa sarchom pa te nekap migi mingom de sulula gokap zum chibela khonlu te khonla gi sarte da nekap tele sarchom gi jungye de sula lashu de su te ya sago chi la nga tato nekap gokap gi theka be wachindi ta yongdol gi thole bela sago chi la khongi tenlo te khona gi ani lashu de su jungye de su ya chu ja sina mimanglu tampel beni mimanglu jesur beni te mimanglu te selten beni ani gi gokap twini gi denlo be te nekap gokap gi te yongdol gi sago di te debe go chu i se shuni be la telen ta di ta nekap gokap gi sago di la zotin be dol khagi zoi go se la mapat khone judo zumei la mapa ni goden di ngachi iksa sumgi be goden thap te ma zomi di te ngachara na nangkhe gi te kachlo loknyen gi nyen zomi software developer gi chonde chi gi be zo zo in se shuni bi la khongi be zo zo in se shuni bi te ani zo saudole la tanga chi gi da sago di la nekap gokap gi yongdal gi sago di te lalen thap dalu tab madu su katebe do ga tinalu chokha chagop su katebe do ga te yarge katebe ta to ga taro lecture su kachi be to ga ani tani gi den la user testing se la ani beni gi den lo te nga chi gi te lobda dusna le leptru du su chi ga telen thorim lobda gi lobtru du su chi ga telen dara jungi sakha madu du chi ga te be shezom du su cho telejim mil du su be te khonle te ane be samchar du su dulen be digi te tato yumi gi la nekap gokap se mi gi chargo dila chargo lo sago dila te debe sago di debe zo di gi yesu shuni bila debe zo di gi yesu shuni bila te ani bedolula tani nekap gokap di ngachi misegi denlu in se shuni bila te misegi denlu ngachara mise dusugi bela te zozo in se shuni bila te mide la nekap gokap se midela ngachara mise dusugi bela ngachara mise dusugi be ngachara gi denlu be ngachara gi be zozo in se shuni bila mide te kara shezom dus so te tinde chap digi bela te nekap gokap se la nekap yobachin te gokap yo se nekap gokap se la ne la yondal gi thole chargo chi bela las karche tamo bodi mingi doxel je lejimera na de danga je laluji gi nekap ji gi denlu imde se no ni gi nyangai du bara ni bodol ralu nekap yu dos bo ji kokap yu se gi de mingi dile den di gi ta ta me mola las chi na zozin lo ani shuta gi la ta na lu ngachi kokap lengop dos bo ji di kokap di najin gi jam ji lengop bina te chirtang gi ngachi ro mi se khar gi lenta shobina tina lemdalu te lentang gi de gi lamluk chi kadbe yu ga 아니제 대단하들 주주변이 들이 튀되고 없다 좀기 달을지 않는 세디게 뭐저 고가 말리메 온발 가도 위라 주시ela 담브라 장달레진도 다리 고다티기 레림나 고업남루 카딘체스 슈니 테다 헤마라 가다가기 티나차마토 초가기 콜레 마슈레라 다 아니 이노베이션 플랫폼 세테 서티기 tapti se ani platform dila plus diginga che ani ta shapto gi ta zumbe la ta nekap gokap so da service mark zumbe te shuli yondel na nekap gokap so jin de ani service mark zumbe june bi te ani di da shichu di ngim taribo da din ya sina te ngim din gi rinlu ta to thoke be mi di sign up silam te thoke be mi di mi chi ja sungchu da chi te annalu kon nekap di keji ge da chi da tani bodalu tachama digito bisi te ani khongi ani digid ani mi bala mi ani zum gi chama to gosi tami ta layogi kangeli mi tisum ta chondel lu to ayimi tele da siju chom mi mi raberu tele da to lede da lekhung icha to ayimi khoya chama to chula tachama to dalu ta dizumbe saguchi na garapung be chama to ni memba ngachira yondel gi tholebe ba register silam sign up be te dizumi chama to ni chama gara gi to chu si shuni te da du mi ma se ta chi je khap gi mi gi tandi idibero chama to chula te ani boda digi cheji lo anjum so so chi dikani mi la te da gokap gi the ga heb da di tato di nga che ni la ta gokap di sap chi be da to so be te thang tha khon lo sha jau chi mi bi la ta to shi chuk di din da chi asun mula te boda da
mahopolu nga che ni dishi de so gokap shin gazumra gobe ga neta tai tai rala ta darigi theka hibda didi ani nekap gokap didi ani redi chen gi legul zum chibela ta redi di la sheila ta digi bana le redi chodira migi nekap yimi lampa na so yimi garanga che ejib begola hanale te dakpachi gi shule name sami yebab chen gi chondel thapni gi yan chashi sapchi yan zachi soso yan midelu phembi gi shabtu anizumi gi mikti tato di soso inse shitui se junwila tani bodal da gokap lenthap ki denlu ta than jo achinla ta afinalu gara gi chamatu dalu gokap lemi chemi nami gara chiga ibila te gokap didi khora nandu bebe phatam nigila tebuda dato gochu talula achikangel chi ho semi gi hamme go sinodi tanga cheni lady sum dato isa sum achi lenga da chuda yimi na le mi ni dato tatok pa zumbe backstopping se ta khongi ani eshi biomala phale nekap da sar cham sarti kachira yidi beru yebap chen yimi mimi gara eshi biomala te anso eshi bebe match making se tele lady ani dewa yimi sultanila ta dewa yimi pebo achin da lori jungi gi lekhung dina hewachin la 다 랄루기 남섬이 설때다 설점 남서 예법이 통바진 아니 레콩디나 트레디셔널 아니 레콩기 다 설점 인벤션 베어진라 다 잠블링 겔치기라 사피나 콜로로리 중이기 왕차 톱니기 예법두가 아니 따옹라 대민얀 조남 조케 있나 조남 조케 삽지 베어진 도로 롱 쟁하기 된래 아니 왕차 톱발 대 디엠 메토베서 어진 될래 민땀 젠기 당같이 미데나루 총대 탑두베서 어진 케미다 왕차 미디베로 디 아니 소틴 베시날레 자시 삽 소시날 미데나 텀투베서 어진 될래 아니 용다기 톨레베 총다레기 샵두기 다레기 대 아니베 총대 아니 야페 조니기 아니 고갑 테니라 대보다 서점 서티 베미수기 코라 남섬에 총대나 도미 대 코라 서점 디다 루짬포포베 다 코라기 라 아타라 디라 베데니 대 총대디 메탑서 진델레 라이센싱 에그리먼트 아니 위빌라다 촉탐기 톨레 신로 쪼니 카샴조니 총델라 대 아니즘레 같이 잡줄 베숲세 슈니빌라 대다 디마세 같이 다 레콩 도로 디오 이비기 빼보 하신 같이 아니 두슝 닐레 왕진 아레메 아니기 잡줄 세미치도 대 랄룰루 아비숨나 투베세 예법다 이데이 대 DHI 기 비즈 앱 시둘라 대 로렌 파운데이션 델레 나치라 라이올 레콩 나치라기 랭칸다 이미 공기 아니다 서숙세 아니 스타트업 센터 이빌라 아니 순날루 예법 유어진 오피스나 팁 틴람조진 틴델기 돌레 델레 도로 신 아니다 엔터프리너십 트레이닝 서랑 아치라기 라이올 행가기 라이올 레콩기 올르라 이빌라 데 안순에 델라루기 피세다 아니 여기 타니 안 코라기 촌델기 아치치 제타 존이다 피세디수 아치 아야 야페 타니기 된레 고급 고베서 와진데 아비나타 따이따이라 데 네캅 기 조다디수 디좀베 피베 타니기인다 매치 메이킹 좀 지 킹글리 주시다게 다지 나기 모테 숨다 레지메라 송나데 다리기 아니디기 네캅기 고급 디널로라 해마레 가지 용들 주스날 반숨기 고급 두발 해마야라 아니 뭐 다리 믹슬기 소소치 가지 모델 뭐보다 나 소니 카트르 손에 손나데 다 두승가지 때 해마야 가지 안숨베라 조도 숨베 토이라 다리 믹슬기 때 아니 네캅 고급도 지갈로 가dim치베 틴틱 베디기베 디날로 수주베자 뭐 도브로스 보진 캐펜지 탭지 가지 몰라 나스라 다니 네캅 고급기 다도 네캅 고기 타카 hebdalula ta nyamad atsi mado chika chi yogo sewa chila tatu nekap kokap dinga jara gya khamna lu goto thamba in se shune bilani di online platform la tanga chara mi gi nekap da tele rikpalet ripo yoki de dub yubigi jungye dusu mola tele sarcham gi lashi tele certain gi lashi dusu jungye dusu la ani kachilo mimang lu chapda beni tampel beni te mimang lu tele nebe jesur beni gi te sago 야 용들기 톨레베 때부터 담방이 있어 주네빌라 당아치기 데 용들기 톨레 배고미들라 같이 비서 왔진다 인터넷 나를 배워갈래 가라기디 톱수 발라 가라기 라렌 탑수 발라 때 디가 배워진디 레니니기 때 아트레 파드술레베 데버들로 따또 아니베 따또 배도 좀벨라 내가 고급 좀베 때데베 용들기 톨레 배보 민두스 주네빌라 고도 담방이 있어 주네비 다나루 다 미두스기 때 다니 토끼 배들로 다니기 내가 고급날로 सर्टे द सर्टे की ला दुसुला चुप द लोयला ते ngachi duge khanulu
mi khara lu te goka be se shune bila tani di gai lalin thap tu mo so chita mi ne ka be mi da te sar tu be mi sar som be mi cham chi den lu men se shune bila ani di mi ta nga char chirtang mi ta lalin thami du su ta nga che ta pe zum chu shuwa chila ta kangil da donglen chi mo shla ta ti gi den lu nga chi gi ne kap chi go zum chi be wa chila ne kap chi chini chini be wa chila ti ani yongdel chargo dina jushin la ti thomni gi gokap du se yu se shune bila talent te tani lalin thamni gi da dinalu ta sarte da sarsom gi junge du tuni gi theka habdalo ta mapani registration thoki beni gi theka mi bala ta analo ete ta hemada maro chi khate be go se wajila ta tarna ngachi gi ani yukhale phagila yukhale pha te sane them thekala pha tele donse gi yukhale phagi mi sanampa cho yinte mimi de sula dila mashemi de suge te di lalen thapsuni gi kokha be se shuni bila ti lalen thapsu se shuni bila ta ngachi gi la be kap lu la te ngachi gi kangil dumda chi te ngezin be se shuni bila de kachi bose wachin tatogi ani nyakap kokap dila te ngachi khaki di tato language ti inkena be se shuni bila te ane be bodalu te ngachare yokhala pa sanam pa dusugi te tila mashimi be tele nane be bodalu te katebe lalen thapsu ka se ani gi te ngachi gi donglen kangil chi tebe ngachi ngezin be se shuni la ta ani se ni gi tenu te ngachare tunji chapsina la katebe be go se wachila tatu ngachi dzongkha nale pa ni dzongkha idio se bila dzongkha pe ju kon phegi gopen se la be to bela telen dzongkha gyok dakchong gopen du su imbela telen ta tarayana gi telen ani gopen du se dula dzongkha nale pa nucho dzongkha nale pa telen ngachara sane jung gab du sulula han du sule te gowa da du su pe di gi yesu shune bila neka kokop gi kolela ta neka kokop nalu te kokop lengo bachin te mise du sulu kokop tyo go bachin te nabu gi te charo bena sila ta khungi charo be su shune bila ta pe zum chu shuwa chila ta yukhalo minam se neka be mi chu dula sarcham pachi namse neka be mi chu tu ta kogi ta ani neka kokop nalu kokop le ni gi tenlu te kogi te ani neka kokop na jushina thoke be di gi te kogi la chu ya chugo ba bala char godina chugo bala ta ani be ni gi tenlu la ta khara te cho yin te jimi be wachi depends be suni gi ten la kha dula ta kokop le ni gi tenlu la kha dula neka be dig be ro ko le me suni me ta kogi khate be tu go sa wachila thapse di ane bin la ta kogi te dzongkha ki ta peju ko phai kopen beruda de gi awagi dakchong gi gopen dus chiga dewa thap di gi beruda gabda chiga dewa thap di gi beruda khunda chiga tunju chapsina khunda chiga khalapsin la talent ka khona gi te nyakap tela khona gi sarte be gi junge dusu te dinala ne be chuni gi yobab da ko khab du se yesu shune bila te tari gi maro chi ani yesu shune bila tani ti mi chi da ni gi den du chamchi member shila te kara gi den la kachara dumi yongi denu in se shune bila ne ko ko zozinlo an shutagila ta tatuna nga ji kyungagi sumda namsame to cheta to benga jara te ikademi sugira berangi nyaka be bajdi nyaka du zote nyaka ko ko zushnal be songdal tap to be ta laluji gi ani chubda laluji gi di auda dizu kudi gi be rangi nyaka be rogi bakshna be la be chongla tap zani dizum gi nyaka migala kare wala dizum misigala mopa inidi ta pa sompopo da sarte pa disu chi ta yensup samchi be de bo chi lalugi benigi nyangkha yil ta darchap be mendi be ruchi ni thons shuni te datogi ne tanda bo chinga chigi da pa geo ki dakchong go pen khonde suda tele pa sani shungi da gap lo khonde sule da go da te benula dise te khonle ta kadim chi be mi gi ne kap de zum yi be wachin ta yan yondelu yondegi ani ta net mip da uchi be wachin yan ani khongi to ma shu da uchi yan yugudi machine te khongi bera chi chu na se te gadem chi be mi gi chu di beru thete verification se ngezin therbari khongi ra chu nu ga se ani tawa ta ni gi ta to ani diji chungu chi yila te ani bodalu phalera ta achi ka chum ne mela te zum te da dida chighabe da gokap gi dumra chi shuachin la ta gadem chi nge ma da to kachi ma do na tinga thep chi shuachin ta to gara gi thonsa gi nai memal ne kap di te thonsa gi nai bojin gejing gap be gara tam da wachin rogi da shua chaung la tenga chi duge khap na member ne kap yob bi wachin sar cham be wachin invention zum be wachin te ro gelchi gi phale bhai ro laki anime launching la chil da mathim bi gi te dinya khai du de debo dalu ta to sen ne kap chumi gi gejing gap be de chu chu mila te da the debo the co creation semi gi kevin chi du annalu gara gi thon digi wai mi ani digi ne kap anjum chi du
khugi afina ngagi achi chokachap be wajin lejim joni me te an yam dil gi tholing achi ni chonde thamni gi gokap chi du se ani gi co creation gi gokap che yila tele chi di gokap ga chi du se wajin da darin aba the UNDP mu the zamni chi so gomel lerim yichagi tetera the green fund lo nami saminga chin rajine konne tangi phembigi the chonglara beru khachira beru la sarti te anin sum lerim nalu mi cheu me bola thete ba japchur du jondar du thete mangil du so da tele mi che me thobela katil tan na te lekhum de sugi ka tan do ga di mi shebe lalu mi di tik chi tan do la debo dalu ta thekar du phembigi mi ga du ga ani sune shene me bola te ngachi ta ngachi gi lengkhana be wachin the World Intellectual Property Organization se samling ani lori jungi le sochi bila ani ge ta amsu the dewa yibi gi chongla disu the rural enterprise lo yan pa sani gekuna le pa yargi tani gi ani chongla beru ani zum gi lede disu nalu japchuri bila te ani zum gi the nekap disu na thombo chin anjum gi sarti da chongla nekap disu 이보 지 안수기 미 예법 디수 따베 나지 콩 탕사 땅수베 볼라 네 안에서 메 톨라메 조니메 신노일라 고급 안에서 그래서 디수날 보다 같이 랄루지 롭트 알루 나진 디수 그냥 갑도 디수 위드레 비로 망일레 텐디 기타 데우마데우 디수 라슈이타 헤마 베오진 당아저 슝기 카톨레다 델렌 데 제민비기 데 나저라 게르기 카톨레 비로 슝밀 레소 디수 카톨레 비로 잡조 디수 나비기 수이 두발라 하는 보도로 다르기 날로에 디숨베다 가dim주 냐갑 디수 유법 된도도 유베오진 디수제 때 나기 레콩기 카톨레 잡조 디수다 망일데 디수기 다나 가치라 비로 망일된 배고프상 사람에 가데비 위라 뒤에 고급주 유가라 안디 디와 남섬 레짐지 메스노일 가치모선 다또 망일기 단좀메 풀 펀딩로 아니지 다또 시축 베마수스 슈니라 다 해마라 이미 디수나루 가지기 매치 메이킹 세파 콘수 데와 유비기 레콩 디수나 따니베 तेता आनी की दी दा मोंग पगी छाजी नहीं बिला ते बता थे कर दू मोंग पगिला आनी छाजी नालू ngachi ta to ledi dewa yimi zinchong be mila ngachi sum gi ta ngachi ledi sum gi be ta dangpara ani chi eta ni beila diji ngachi re gi diji chi zoni tele digi den le ani mangi shizugi lerim chi kadebi cham daga si didi moंग पगी छाजी नहीं से shuni ta to di mila ta to di hema yimi di sunara pe bo chin ani partnership with the Lodin Foundation, lo Bhutan Foundation, lo Khon desu lo tani bela. Te toro shen the UNDP ki ya khon ragi yeba bi bo chin thekar du khon ge japchur da to mangil gi japchur di dula. Te bo da to ani yondel chargo ani sarti gi thapthi ani platform gi na lebe di da to mi se shuni be. 징글 안 슈다게라 다 다레 가지라 내갑기 고급 안수 가지 용들기 돌리기 가지 두개 합도 재미게 합 가들래 뭐 이니 유봉라 다 두개 합나 구다모 되게 시축남이 있는데 아니 보도록 가지 너진 줄로 아니레 땡디기베 다 캐벤지 다 아따다 마르 캐벤지가 해멀레 뭐 가지 안숨기 있던 가지 용들도 되기 총들 탑밀 아쇼이랑 가시달로 아니 보다 사지 구주시날레 가지 슝기 카들베로 대단히 숨기냐 갑디 사지 시축 베시날레 들린 할람질레 들린 당당들 샤도 숨기 손능지 가지 하는 좀 다레 안숨베 구축 보도록 디수지에 윤딘베 가도 라린탑 중고 딜레딘디기베 나진술로 달바 펜 톱토스라 가도 되온 거세 디수지에 윤딘기 들 샤지지 가도 유가 하세라 라스카리치나 되와 남들로라 다니 랜딩 하다 어제 랜 카니 베자고니 좀 비도라 다바라 캐펜기 제탄 캐펜 가데 위비나테 니버디타 마웅 빠타도 네캅 고캅디 고추베 가다 어제 님다 빠치월 함마주엘라 다날레 파타 사시드수 가데 베유가 아니 dum다 찡아 이슈게스 신데빌라 다 캐펜 찌르탄 캐펜기 콜레 임베발라 마파 아니기 태카입다디 마파다치 콜레 주도 좀베이라 다니 네캅 고캅 세미디 믹든디라테 레덴디랑 같이 기텔라 용들기 톨레벨라 텔레 사고치라 ngacha라기 네캅이 미미드슬로 sartepadusulo satsompadusula kongi kokap lendi khonagi nekapdusu thina chudigila te mimalu tampel be mimalu jesul be tele seltin be te tane be sartepa sarsompadusu te mapa juthanjulu di mapa khona kachi zodigi berura chondel imawate mapa khonagi judusu kachira belu lokshule di chombe tinale khesachi zoni gi mawala tane be gole te ani chargodina chuwachin la sagodina chu jawachin yondel din chu jawachin sagodi लालेन थामी लैशा एनी दिगिला ते खरा सोंडा जुम्बे यूट्यूब से सुने बेला एडवर्टाइजमेंट जुम जेबेला
khona gi satte be yumi gi junge dusula titan te advertisement zum chibela te khona mi chonyo mi dus chiga te chesuni gi kokap zum che du su shuni bila ta keben ji ani be ta keben ni di ni ba di kachi du go se wachila ta ta ji ma pasar ngachana satem pa ge khone ju zum bi la collaboration la ta ne sago dinalula ta sarte pa chi cham chi men la tinalu sarte pa lasha deung su shuni bila te sarte pa lasha yudalu ya jin thete kap nekap di epchi halam chi choru chi pya theni gi kokap do bala te ane byodalu la khona sarte pa ta satsam pa dusula te nekap epchi atiti dasu chi choru chi be bachin te khona losu be bemeng go ba la so so be te ani khadom shina chi khabela nyamdel gi thole te chi rup gi thole be te la beshina la jesor be di ge khona chi te khona khalapshina te chi khabe be wachin te digi do so be re nyu su be mosla te dise be re dise thola ta mango bela te khona chi rup gi thole la be te len khona gi nekap dila sat gi lashidi te henkera yarda ta su be shune bila te lepni rup digi te ni lepni sum rup digi te nekap chi go la be do te henkera yage ta su be shune bila ta kevin chi taro jemi kaji dugo se wachila ani namsen khai che su shune bila ta ani 사고딜라 다 용들 기톨레벤디 인터넷 기톨레벤디 가라기 알린 탐디기라 다나루 때 콘루 서트퍼 디술루라 고갑지 같이 두고서 왔잖아 다니 예바 비미기 맞아 쭈미드스가 체니 고갑에 두서 준비라 포텐셜 인베스터스가 체니 고갑에 두라 다 팔로 냐갑 남세 리즘지 예바 비미기 같이로 냐갑지 예바 왔잖아 데루날레 같이로 맞아 유미드스 왜 아이피디 남세 펜 돈이메 알레 펜 돈이메 니촌 니기 촌알레 펜 돈이메 야콜루 펜 돈이메 nga dinalu tru ati ji sukta go ma sa ji sukta go be anjum gi chonde da tele mingom du chu chini go gabe do bala anjum da chewa chin ti namse ra pe mo te kon ro ma sa chu be gale te pharu nya ka be mi nya ka du so te henkara jake ta su shuni la te go me ta su be shuni la tele ane beodara te kepen di taro ta tan di gila te nga chara yogi go gab du so chi su be shuni la ta yogi go gab du so thomni ge yogi go gab du so 운이기 고급 도시 주니빌라 여법 도시 주니비 다 지디 타니라 타로 카치쇼지 로컬 이노베이션 기 데이터베이스 나차라 난케기 테미기 가치로 냐카 서트기 라시 서tum기 라시 디수기 테 제칸 좀 지벨라 데이터베이스 좀 지벨라 야니 제칸디 카치에발라 가지베서 와친다 카치에서도 갈루 카치니 먹어서 와친 담바 미세드슬레 카치에라 가지베서 지루 야 사고드는 조진 가라 통수는 발라 공기로 나가 지게 감나로 서점다 서티도 같이가 니버서도 같이셔도 갈루 같이고서 와진 이슈로 텔 같이 익선나 라비 중요업도 술로 텔레 시지 섬이도 술로라 다 서테다 서점 네캅다 데와 이미기 라드수 차지드수 점배도라 아니 제 칸디나로 공기 하고 쓰는 발라 다 날에 파다 차지드수 가좀 점잡여가 레나도수 가대 배우자가 시지드수 가대 조다가 아니 시지드수 차지도 삼배다 때 공기대 레줌베도 순이기 고갑도 세 두스 쉬네비 아니 저칸디날 카셀도 따디기 가테베 두가 따시나라 아니기 고갑제 두 예법지 두스 쉬네비 제펜지 때 다다 주라라다 아니 다 사고 내가 고갑디 같이로라 사고디기 캐펜 났다다 지나 나진수기 콜레 손데 발라 가테베 캐펜 되가 나진수로 당아지기게 갑나로라다 네베 내가 레텐 디 미기 네캅 리포 유기 디기데 두부 미기 라슈드슬로 땡아 지기 데베 찌쿠르케 나지기 가출로 녜렌 베베 와친라 때아니 미 네캅베 미드소 서테 바드소 서섬바드슬로 테 행케라 콘로 셈슈케이션이 마발라 행케라 테 콘 가출로 오 안좀 라베 와친 테 중기 카툴레 토럼 두메 중기 카툴레 접절 두메 셀라베 안좀기 데 셈슈케이션이 미라 때아니 셈슈케오더라 텍다 탄줄로 땡아 자라 콩기 다로 행케라 또 탭렌디기 땡아 지기 감나로 가출로 सर्तेदा तेलेन सरचमगिला ते नेकअप गी थोले दुबेबिगी लाशुदुसु ते लाशाबे थेनोनिगी कोकप दुसु शुनेबिला ते आनेबे थेन ओमदरला थिगी तेंगा चरागे खागी पेजो कोफेल लोए केपेन दु पेजो कोफे तानेलु तेने योगी कोकप तुनिले कचलो केपेन दुसु शुनेबिला ते आने बेदलुला गाची नाजिन दुसुगे पेतातु बेबाला नेकअप कोकप से गाची गी दो जोजानो त नाजिन दुसुगे वे द जुंगी खातुले जुजुमबे दु जुंगी हिसा गी खातुले तेंगा चरा नेकअप टेंदिगी ते आनेबे जोआचिन ला जुंगेदुसु देबे जोआचिन ते
야 중기 카톨릭 잡초도 도세 나진도 수게 때 빼데도 따디기라 공개 다로 행게라 셈 슈도 수게 또 행게 랜딩기 거급도 수도 수슈네빌라들 las no garche da hala moji dis chande da ni bole tindi tang radio be misula da na nga jara zozingi khatule de darigi tension da dio yubigi de jimi sungobru yubojin tang jara najin sugi hagogob da khengobru yubojin la das dambara nga ji thothi be achi yinten gi yinten lejim yinten be thip gi kadevi desu bu gi gole achi shuachin la dato ani ta ini dine kap gokap suda nga chi ta English ki ani signal nga chi namsame nga chi ani dendur chap ani tunde chap dila kap me mane kap sever sui wala tani bodolu namsame te yin rimber de go be ila ne kap ki member ne kap dirala ta English na ki APC la ne kap sada ki B member tani boda ta zedo di dollar polasum juda chitam bezozo gi ani la charngu gi yongde charngu gi ani platform chila tani bodalu dato ngachi shichu be dato tinra chila majum teberu dato next version chondol dato 1.0 semini la ta version se da toro ani lerim nipadi di 2.0 semi chondo te dina gachira beni so jinda dina zinjong ra ba thimutek pak ki be beni wi te annalu ngachira dato zinjong bemi lede disuya ngachira dijitu ni wi ta gachira bego ga achichi tago be bala ne ta mata wa chanta dijizo ni dia mitbela te ani bodalu da macha shichugi lerim disuya dina chunila te doro nil khan disuna khondaya thinlam joshnal kadebe besubigan ansu gara ibila tele crowd funding se ta du ge khamna chamchme ba chi ge khamna demi tu sugiyate macha shichu beni bojin te dine ani phendogi lerim disu zoni bi la kokap disu te ani boda ta ngagi shuniseru da ngachi chora ani da dizumi gi ani platform di sogobi di jumsendila ta midena beta bewachin ini di the rikpagi ani riksel da sartigi bhaje jumchi zoni di maple thekar du jodo te ani zoni gi chi te ni pasu da ngelen benigi mola sarjam baza sarti pa garagi thonsa me bola hema bachi gagi gachi sobina mi shibe te sumpa su da ngachi peljor gonfel di achi nampana so zone sen economic diversification se ani di chotendo tinai heaven only mesila te ta thanjura ngachira ge khamna ngachira ge rangluk ti di the sarte da dawigi ani di ran lunara ngachi luksil zumchi bera chuni mikwa in seshuni karinchi das karchel ta ngare khatle shusai da na gopin kingai khatle na shuni ba karma chi da go khapigela las ta chinga tiwa tambagi lendi chap ja be tiwa nibadi nala phata khachi ben na te ga gi ti lamso se shuni bila tisena so mi ba ta ni di mapana sa tempa gi te julu te karat sunde se shuni bila nala phata khachi ben ni na ta ngare khatule di mapa ta da dumi chening chungsum ta to na nyethong lerim zi di jumi dusula nekap gokap semi di te ngachara na dumi yongi tenu ise shunebila ralu nekap yobachin te gokap lena se shunebila te nekap gokap nabugi kundilu se shunebila skadi chela las nomson karchela ta dar na gobinni jundigi be tarenga jinekap gokap gi kole te matutu be ta dikhabe lalen thap go na lalen thabajin kefen ga jiga digolus kun amdur karche shuge ngajira jangdong zi jumi khara indi besuru ti naduni le ngajira najin te layo da gi gokap chemi rangin yakap yudigi be khat jona mashimi disu te darani yongdil chargu disna junshnal be te rangin yakap disu dinalu shichuk be dinalu chuk dish chushnal be te rangi dina yanjin te ranglu te masata amire tyonggaela mishil diburu dindigi be annalu de thapshnal gokap lenna asi shunde jigalu te dari lerim zina amdur kasis karche shuge Duk
Kongfel Ngikong Tsezin gi Seda Pemina Yobob Tembe Rindur Basugi Zilon Yetung Kechi Sumda Kechi Shi Lui Tenlo Kelden Shabdoda Lotar Numkor Jinchong gi Rindur Nalu Chamato na se eme te Rindur Ishasu Chidanga be Chitse Kechinga gi Nima Chuse Chuni da Karma Sumchugi Nangyu Zugobda Ishasu Desi Nima Chuse Ni da Karma Sumchulu Kachini se eme Kachi Genisu Iksagi Dusuka Kodub Desen Nale Chidanga be Chise Kechinga Tsin Topsu se imda Kasigi Denlu Iksagi Dusuka Chi Din Ngasum Chi Ge Din Chi da Din ge ni nga tu ge da din sum tu ge sum ge din na tewa thabna se eme Sherik Darik Zel Kompel Henka gi Seda Bemina Chilo Niktong Kechi Ni Lui Dumi Lobrim Chuba Takemi Lobtu Ni Lu Lobnger Dogram Shribumda Lobtu Ni Lu Lobnger Dogram Cheka Di Domgi Lobtu Shilu Thailand Gyakap ki Prem Tensula Nonda Lobta Nalu Longo Nigirin Lu International Baccalaureate Jani Denlu Lotar Lobnger Dogram Chini Se Ime Lobnger Dogram Digi Labjangda Desi Tisu Chini Iru Longo Nigirin Lu Dodilda Shemi Tisu Rangi Bera Tango Se Ime le chilo nikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chasuda da di lerim zozin gopen gi iksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna se yime chisel dumitsu gi mingtotsu chida dubi chise kechi sumgi che lhenka gi yondel chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilendi chida dubi chise sumchulu godin thamni se yime di kablu ngochang tsu gi changu matsu selten bego se yime kasel gi denlu iksa gi diseka din du lekur nga lekur nalu dewa thamna se yime Sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chontom da kaja thomgi bana dumkur jundul thamnilu godo da mijuni gi denlu nyedap gi Dzongkha chule ransui sanam thengin chomba omisugi kongke sago nalu rangi numkur ka shade solzoni le zemna se eme telekungi tele sanam pasulu seda pemina ransui sanam thenke chonjur thamni gi denlu kaja thom nalu sonson se sago chuni da sanam jako chontomgi dinchimgi otolu sago dinchu din tomye se imle karagi dilalin thamnilu to lena se ime to yimisugi sanam jako chontomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu tewa thamna se ime kadi chibe chabda dilu maneba tabma deure thembachun lekhungi nyenka miba se ime Duk janda lezin gi seta pemina pata misum gi sato yeble kese demi dumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shui su khachiwi icha suda dadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangge zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naluya tansu se shuni da khasegi denlu iksagi dusuka lekurni sumni ni du lekor gi nalu tewa thamni da yanchin yondel chargo www.bbs.bt nalu sina se shuni I Doginye to timgi dinsa gi sada bebina khabab tho tonsa Dzongkha timgi dinsaldo gerunchi da thamoizin kha dungkhap timgi dinsaldo gerunchi da deobchi gi sato yeseme toy midumi khese demi chugi gongkhe timdin chunalo Ransui Juik Tsu Chitanga Vichise Kachi Dugi Nanke Tsuna Zeme Kasel Gidenlu Legorni Sumni Chi Ga Chi Dinda Sumni Du Ga Ni Ginalu Dewa Tabna Zeme Duk janda lezin gi seda bemina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche basum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche basum gi denlu juik chuchedi chidanga bi chise chigu chen parjang bi se shuni khese da juik di show dele khatse genik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yanchin loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten koche da geldin henka dodel geldin lekhung thembul lunchui chagi sada bemina ha da samche bana yebi balam da lanchu zamdi jinchom beni imle la chu thilchin be bethablu dodel pa chogi chidanga bichi se chudu le chise khachi chi chen shamkhe gi delta da delka gi dise thukha namna zeme debe jatab madu jumilo jeba shena se shophu ime
ngala zop chichelu sunchi tangime chiche tame kate chi se totutu nalu gachi didi na de mishibe irunga yichelu patsuta de sundangeme chera sunini de le dadina dampu tempu ipe maling se salo bupema se charutsu de chika yepimbe ani pema se midi chechora tepe yepimbe tame shamma chilue shamma pimo menga ani di pemagi ba kashu chimbe chigi semchin shenya thomega i chili i saji di se pepom chitu chigi pemata kore apaya thomega khung anadu rangi alulu sungtani gitelu inchi minchi yigushe mingobe ngada ngare aluni pagi thole sunta te to chuniye Yatsin choge ni dromi pema juni shisoda kodo kandro mangbis kor chigi jisoda drogi jingi lapshi shisose guru pema se de om ahum baza 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 guru pema se de Zambo janda trukanalerin zomgi chusu dungi nes janda shuke tambura nes sodun. Katsachuru mongar da tashigangi jungnam pana sane pakatan se salu numko aldo chibo vijuwi kengena zasa nami shilu shiken chunu.
Tashigan Dzongkha 6PM danzime bashami tatsu sago shenka Canada hyanjing bonserin dubedi sonde tamnibe tachenu. Tanesukase Kasachuru Mongarda Tashigan Gishung Nampana Sane Pakatan Sesalo Numko Altuchi Bobrichu Kengen Nasa Sanami Shilu Shikenchuno Te Kengen Tina Shikenchu Mitsuya Apada E Telepuda Tsoutsu Imda Tiga Koncha Chapta Shiga Pongmi Geokle Mongar Katuchuika Ime Iru Nunko Ditato Kachileten Bobriub Ina Tente Chimashibato Jagagi Sansam Tum Jagangi Timsunga Page Kaza Kelo Sumchu Sodang Nalupe Midubi Pogechi Nyuze Subayubi Topaluten Suyip Ime, the Nijuda Tipda Timsunga Page Pogi Dile Nyuze SP Plus Tonta Shilap Chita Te Kafsrap Tamji Jamalam Chibayupe Da Suno Seme, the Pogadi Numko Traktamichi Ime, the Nedun Digi Kole Dubi Timsunga Page Shipchibe Ugarato. Tashigan Dzongkha 6PM Tsugi Kori Sago Tunalote Danzime Bashami Tato Sago Jenka Canada Hyanchi Gonserin Durbedi Sonde Tagope Ta Jeno Tetia Simchiti Sudanze Mataba Chancham Jami Digi Midenale Patabmadu Tundirate Lo Ngadechi Soin Sime. Ta dazin mathaba kalhuitang jamidigi tab madeu bomshura phongme geogi phongme da lemchiok na thendi yope shichi Tia chiok di nina tagi midena tab madeu thendera lochi de chi soinze imda darigi dau ko chu kham chi khaluya phongme uchen chuna lu ta khechinga de chi zonja gop theno te ukhaimi chugi lamena ta chugi sajina le phazu di lotho chulu nepgeu me se eme Ta dazin mabewa jami gi jankati yara jume tele chiru namsobe gale lotu suna zide dadaru damisobe te darinawa jagi chamsu pho jawe gara yoble disu gara meptan chaume 두가 난가 니 엄짱 나지기 이컬루 자다 시밀로 도투 따기라 자소메 디베니 디기 라가데비 춘시케 디베루 쿤치민두 라베니야 기타주메 셈시니 니랑 초자다 줄리기라 바라쇼레 타임 가부 록트바기부 감니 온도 아니 장라기 디차가 셈진 디수기 가라 넵게 chaume 디기베 이카이 미가라 지나 따순 되고베 마지기 다단디 베루 로디라오메 Te phongme geok yikchagi geogi nyedable phade michulu khonraita lembaongo pe nyenshu beyuru taijo da chira maum eme digi be nedin digi kole zongkhak chokdu nalu shuwaya phongme kap ki phino 지금 미세 게라 가디디 bombe라 예수닐 가디 bombe 예베 굴루 데 강일 딘 같이 까오치 데 나텐 같이 도 눈이 렘다디 게라 데 나타디 수기 잡으심레 남에서미 담마디 bombe라 텐디 탑람디 다루 같이 헤마즘베 로치기 헤마 데 탑람 리드즘 게라 같이 미디스 좀베 게라 중니기 탑람 디베가 예수닐 Te dalepa geok yikcha chugi khonrai geok na ta dazin mathaba ta jami chu konche rindur bedi choni da yanchin sani shenka ke go pe eme chanda ne chulgi den lo ta shikan le senam dargi gi ne chuldi kinsang hatin gi dolen beu I Tezumbe zanim gitse pinsuling gi timsuga pagi pinsuling gi tum gi chongka sunale te au kuyubi to paleten phoge somsono te kelo khechida khechinga gi panagi Pana bimi topachin tsugi te tsongka sumnale mitam bum chi lapchi nebe chala su au kuye pe ime. Te taru hemi daunule te tsongka tsunale au shuyubi nishuye pe ime. Te timsunga pada tibda topachin sumchara nyuzi su chudi tu se ime. Druda Australia ge la tse shiyun da chonda te la tsanda da tembe tungchu da namshi chuwi dongnin su juwi di nyamde ge kokab saab tsu tado yub ime. Ta Australia ge chida lumbu hum ge kya kap nigi pana Tulam tamzab so yumigi teka moom bichanang tso sungna de yubi. Chidulimbu home dia te gyakap nigipana tulam jitsu bede milo kechikuwi jirin tsisung beni tule dulu jungden siko na chundi yubi me. So Australia and Bhutan have had formal diplomatic relations for 20 years now, but the friendship between the peoples of our country goes back much. Do the Australia gi panalu tulam tamzab be jagob de khachisnome. Dumi leshachira chirimgi shiyun chambalu Australia lu hondo yubletin debe laksil shiyun da jongda diswe yada tangob de khachi. Tia Australia lu shiyun chanigi tinlo laksil shiyun de khachi shuchi.
te digibe Australia gobegi te lachilda shin diso dulo kompeltani gi dilo ngachi gi japchusu be There are about 12,000 Pepsi Bhutan Premier League ko kap zedin nalu te tari Timpu Rabin FC da Samsi FC gi bana zedin beno te tega desin ni charagi parsam malimbi hema goal rere da te parsam gi shule goal rere be da domgi goal ni ni re dende chu de kyapam chima sube iru tari gi dendur dinale South Rock United FC gi ku dun top de nerim tambi nalu yob ime te dendur dina desen ge gi torin bedo yob da dinale tashutumi desen shigi kya kapna te kanzi gi dendur bomsho chimi Bhutan Premier League dendur na lu teka toni ko kap thopni ime te tida chika na ba gi zedin di BFF Academy FC da Finseling City FC gi pa na lu zedin beni ime nesu janda sho sauda chika zodin solo der sa shuke kata churu monga da tashigang gi shumlam pa na sane baka transit salo num ko auto chi pobri juwe kengen na sa san nami shilu shiken juno Tashigan Dzongkha 6PM danzi meba shami tatsu sago shenka keni da hyanjin gongze rindurbe de songde tamnibe taachino. Tanam zangin gi kole shuwa chen nabali nim sumgi ringa kamna samapu de shalo khatu gi hluncho nalo chabrin totore chabni zum chiyope ime tete zume kya kapki sanel na luchina lo kimni da luma shube puni zum chiyope ngenda pedito. Tataru choti di nim nigi zaka zangin de shuge tanaba randa sumbi nirdun sa lablo zaka tujo zamle Konesa ki beni da rigni zi labni chu chinin beni tendesini isa zi tulen beni da chimsa bina zuni sona sa go zuni da dune poni tilen labitun du beni sole shumdo te inre nam tonen beni da nengi tendesini sumitube kandu julam de tu khada yancha ni charle chansha ka to pop ime tele nanti randa sumbi ni ke sa poblo sa ka chujungem le tujung gi su chu pini so cham chima to te rigni zi labni da Tendetini satsi tulen beni da chimsa bena zuni komishap sachani da labitun du beni tsul mitube te kandu julam di tu kole chanda yanchale shaka to pop ime. Tata to janda chukanale chusu dun gi ne su chudun di da namsangin te saka zangin di te chibe shu tsawi larim totina lenka da lakun girde kalu hubi mi maseda da chabda te jimi larim di surin bashin du barapyong sinasa shuke kariche. Duk Gongfel Ngikang Tsezin gi Seda Pemina Yobob Tembe Rindur Basugi Zilo Nyetung Kechi Sumda Kechi Shi Lui Tenlo Kelden Chaptoda Lotar Numkur Chinchong gi Rindur Nalu Chama Tona Se Eme Te Rindur Ishasu Chidanga Be Chitse Kechinga gi Nima Chuse Chuni Da Karma Sumchugi Nangyu Zugobda Ishasu Desi Nima Chuse Nyi Da Karma Sumchulu Kachini Se Eme Kachi Geni Su Iksagi Dusuka Kodub Desen Nale Chidanga Be Chise Kechinga Tsin Topsu Se Imda Kasigi Denlo Iksagi Dusuka Chi Din Ngasum Chi Ge Din Chi Da Din 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 Ge Ni Nga Tu Ge Da Din Din Sum Tu Ge Sum Ge Din Na Tewa Thabna Se Eme Sherik Darik Zel Kompel Henka gi Seda Bemina Chilo Niktung Kechi Ni Lui Dumi Lobrim Chuba Takimi Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Shribumda Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Cheka Di Domgi Loptu Shilu Thailand Gyakap ki Prem Tensula Nonda Lopta Nalu Longo Nigirin Lu International Baccalaureate Jani Denlu Lotar Lopnyer Dogram Chini Se Ime Lopnyer Dogram Digi Labjangda Desi Tisu Chini Iru Longo Nigirin Lu Dodilda Shemi Tisu Rangi Bera Tango Se Ime Tibio
tole chilo nyikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chasuda da di lerim zozin gopen gi yiksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna se yime chisel dumitsu gi mingtotsu chida dubi chise kechi sumgi che lhenka gi yondil chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilendi chida dubi chise sumchulu godin thamni se yime di kablu ngochang tsu gi chango matsu selten bego se yime kasel gi denlu yiksa gi diseka din du lekur nga lekur nalu dewa thamna se yime sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chontom da kaja thomgi bana dungkor jundil thamnilu go do da mijuni gi denlo nyedap gi chongka chule ransoi sanam thengin chomba ngomisu gi kongkhe sago nalu rangi numkur ka sha de chonchoni le zemna se eme tele kungi tele sanam pachulu seda pemina ransoi sanam thenke chonjur thamni gi denlo kaja thom nalu chonchon se sago chuni da sanam jako chongchomgi dinchimgi otolu sago dinchu din tomyu se imle karagi tilalin hamnilu to lena se ime to yimitsugi sanam jako chongchomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu jawa thamna se ime kadichibe chabra dilu maneba tabma deure thembachun lekhungi ngenka miba se ime duk janda lezin gi setup emina pata misum gi sato yeble khese demi tumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shui su khachiwi icha suda dadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangge zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naluya tansu se shuni da khasegi denlu iksagi dusukha lekurni sumni ni lekor gi nalu tewa thamni da yanchin yondal chargo www.bbs.bt nalu sina se shuni I Doginye to timgi dinsa gi sada bebina khabab tho tonsa Dzongkha timgi dinsaldo gerunchi da thamoizin kha dungkhap timgi dinsaldo gerunchi da deopchi gi sato yeseme toy midumi khese demi chugi gongkhe timdin chunalo Ransui Shuik Tsu Chitanga Bichise Kachi Dugi Nanke Tsuna Zeme Kasel Gidenlu Legorni Sumni Chi Ga Chi Dinda Sumni Du Ga Ni Ginalu Dewa Tabna Zeme duk janda lezin gi setup emina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche basum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche basum gi denlu juik chuchedi chidanga bi chise chiguchen parjang bi se shuni khese da juik di show dele khatse genik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yanchin loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten koche da geljin henka dodel geljin lekhung thembul lunchui chagi sada bemina ha da samse bana yebi balam da lanchu zamdi jinchom beni imle la chu thilchin be bethablu dodel pa chogi chidanga bichi se chudu le chise khachi chi chen shamkhe gi delta da delka gi dise thukha namna zeme debe jatab madu jumi lo jeba shena se shophu ime Mala zop chichelu sunchi tangeme chiche tame kate chise totutu nalu gachi didi na de mishibe irunga yichelu patsuta de sundangeme chera sunini dele dadina tampu tempu ipe maling se salo bupe ma se charutsu da chika yepimbe ani pe ma se midi chechora tepe yepimbe tami shamma chilwe shamma pimo menga ani di pemagi ba kashu chimbe chegi semchin shenya thomega
이 질리 사지 디세 베범 지도 치기 빼마다 코레 아빠야 톰메가 콩 하나도 랑기 알루루 숭다니기 텔루 인치 민치 이구시에 민고베 나다 나레 알루니 바기 톨레 숭다한테 또 주니에 라소 장통기 레림즈메 가르루 쿠잠보 시슈니 다레 갑수바비 레림기 던센디임 라우치바와진 아자라 람솔다 데위기 네든치 담카찹디 시슈니 데베 담카찹 고메데 나치레기 갸캅디 다음치 낭바 최딩기 갸캅지 임바기 마세 람솔기 추비기 갸캅지에 임딘 레림즈메 가르기 켄 시슈니 람솔로 에와친 아자라 뉘칭길 람솔다 뉘미길 람솔세 니예비기날레 다레 갑수바비 레림기 던센디임 바친 ngömel lamsulgi kole diwa dilen bedegi be phini seshuni ngömel lamsulgi nale ngachara ranlu ki chamda jabta nyencha sugi kole seshuni tarigi de bewleten ngare kudende kelshon degar chamda tewi uzin whatsapp phubwan dina jude ge be se ngare gi showa phushindu na kuden be jon namelu kadiche se ta dambara ngachara gi gyakapdi chedingi gyakapse lamsulgi chubi gyakapse cheda lamsulgi bana dewachiga debe가 se 대화디 예브다고 집에와 진 최대 람슬림베기 접공진날에 깨나서 주니. 라서 대타다리 나 장자기 카톨레 등알로 두숨기 대세시비니 고갑 나미딜로 대가디 체스 주니. 대타즈나 고진치된 추숨 가라로 대구수 장보 주니. 다 람슬다 추디 대대와 가데베가세 소남임베 대디나비 이사미 대와 유스 주니. 람슬다 추다 람슬디 내가 정해진게와 곰두스기 추다 오마다비기 되와 유세 베데베 자노 자곰미디 때가 지기 때베 둠타치 데다 에와지 지베 따우달로 담바 마치기 주차리 비기 내나레 리네 체왕가다 중앙가세 에와치베 갑술레 데드가 내가 니지 드가스 데브조르스 레베 갑술 드가기 카툴레베레 드가디 내가 지기 양년기 추바디 레고 임베스 주니 디좀베가 지레기 때 남비기 추디 타투사디 바 추기 분보게 디시 동임베 수디와진 때다 도당아스 임벨 때 상하기 추나레 베데비스 주레 때다 바 에와 데지 때 데남세와 데바 치기 고세 때텔렌 파 투담된 그 상하기 고세 미바치치 띵이 징기 고세 딜레 첨바다다 차자기 고세 고지기 에와 제비값을로에 됐다 마치레기 루지기 카톨로 배우듯이 보아진 담바 치기 고나 주비메 니바 데티파 치디 손좀데서 기회신이데서기 점베비 값을 데서파 당화좀치 루지 잡아진 땡아기 고나 주비메 디아 피위 값을로 쳐봐 데류 나이 숨디 밑바 데세디기베 피위 값을로 데 띵이 징기 대 차자 추비긴 장수 추비인데 대 디즘베 때다 주라 봐 피가 땡디기베 첨바 다들 차자 거기 고세 값으로 대 라비기 차자다 때때레 까미기 드르드수 탑디 피 값으로 때때서 가라야 상하기 대 주디기 드스날마 주디기베 대베옴 임베스 슈니라 디즘베가 차라기 바 중내기 가톨레 베디베스치로 대 라로지 바 게위기 조베상기기 대 까나레 다더위기 루지에 레셔치르도 디에데 다다 시춘나 보아진 데 당룬 준루 디데파 좀디 샤자 투비들로 총세 데 마치라 다도게와 남리 시베기 샤자 투바이메 디기 기위까지스나레 데 중주베기 루지 레셔두라 디좀베파 까테 다나레 중주베기 냠낭날로 비중주베기 베베와 칭아처 나샵둥아와 남기나 둘루진 데야로 다판데 삼바 펩베시네 로기야 데다 데사 자리로 데이담 추중공비 뒤로 데 구중님다 찍어로 손데 남비기 데 치드스에 다동아처럼 담니기 쳐봐베 데 루지베 유에서슈니 데 좀베 남타로 지주위기 참좀 집에데 베추로 아처럼 다가게 캠베 폴레 몰레 로스미수 데랭아처럼기 데파 두토겸보도지다 데가처럼기 지즈멜라레비 남타드스나 구르마드스에 가라파 데 추레 땡디기베 데베 준줍치 임베세 데 다다리 값수 바방아처럼 르파기 톨레
때 짬미드수 베디베스로 때다 추기 가들레 땅폴레라 때 로드 노르기스기 짬비기 참 스르드베 때 샤타스로 때 수가라파 추다 지갈로 데와 봄 지기 톨레베 때 데베 옴달로 담믹밖에 당내 베디베스치로 파가지 추기 가들레 보아치 도지기 찾아세 나 지티기 가들레 보아친 지티페비 찾아세 에와에 데베 취디도라 디된 타돌로 데니샤라 랍베 베소바친 때 루지레 텐디기베 양기 추바디 때 발륜아 이숨 류디 할로세 나디 당가베세 이디바 차자 곰디기베 피답도시 보아친 때티기 때다 루지레 텐디 때다 상게베 람미 요발레텐 니체라 시디기 쪼비올레 텐디기베 취다 람스디 데와디 bombe라 두무세슈니다 최다 남설기 저기 타칼로 모톱토페라세나 이세다 슈와진 슈위기 담게 슈메서위기 로주베 송난데세 남스메 거디세세 인르의 최다 남술디 대와 유유세와 할레고 민도세 다 저기 남술디 저기 아카브랑 왕기 왔다집에 자자다 지통 깨고브로 집어와진 저라 미데기 카톨레베르에 들로 이체다 지통 질레슌베라 고님베살 임달로 다레 두수기 주로다 뛴보다 저라 미데기 카톨레 저기 최다 남술로 이체다 지통 여가노위기 독바 참여래 그래서 디고 투시지가 되면 나도 가세 라서 때다 나기 두어디나메스메 때다 레줌치 임벨라 다 나치기 카톨레 베디베스치로 마지기 다 람스 냠 조메 세미디 때 카디베 조 이나스미치 나치라 가라기 차기지고 봐라 다 람스디 파 나치기 따와 곰바 쳬바 때 대부베 때 따금 쳬숨로 노서 땅바친 람스디 때 마츠 랑츠임 봐라 다치 슈도 좀베라이 람스디 하마고알레 텐디기베 때 dumtachi 때다 잡칼 유디기베 나메 차치비 베메디 때다바 하마고와 빌리미나세 람스 코라기 속신님보디 레줌베 하고 고답도 싶어와진 티타치 슈도 좀비 추 베메디다 나차 람스 다자 탐메디 캬버가네 민도스슈니 벤달로 나차라기 담비기 추디 난기 노르보좀치 라스 텔렌 람스 딥시기 짜리 좀치보달로 난기 노르보 디펜달로 나차라 추테 좀치보와진 존디메발라 시기 람술디 추테기 때 시갈레 쿠카르스베 때 시가 세토 케베 자메디 좀치메 때 존디 파파나 자르 때 잔토 쇼소몰라 때 존카네메비기 추티치 유레친 진랍무주 아니 좀베 람술디 레줌베 하고도시 보와친 때가 저라다 추티치 나조 레줌베 쭉디기베 진도에 드좀베 람술레 텐디기 아카비 라와다 시데 람술레 텐디기 난기 노르보기 담비기 추디 때 단지 탑수비가레 타든 같이 밀로 곱디 같이 모서와진 람초빈 바친 싸게 되는 춘이다 지대 페바인 바친 시대기 갈로네디디 임바발 아니 시대기 갈로네 바친 예미 츠디기 베디 대대와디 메토보세 시대 메토보세 랑기 취다 람슬디 단지 레주메 타바친 내갑지 가디 히로 타투디디 디게라 데 펜토스미지 미수디기 천당 주디기 베 캐집도지 보아진 람술디 가기 보아진 더 잡과디 마다플레라 자고미 다또 덤다지 시카기 통텔레 땡디기베 세 같이 심기 남도디 바 예디기베 조마도 땡기니보 람술기 콜레 레짐베 캠바친 나차 드미미 가라기 와이 딘 진압지도 디 이셰지도 디츠통 깨고베 세갈레 데 가라 같이 지카베 공펠 땅수비기 탑시 장보지디 하고 와진 옹세 가라기 학원이기 때문에 쯔슈 깨고디 카체세 주니나 다레 게숑 참다 되거 좀치 배워진 어서기 람솔 디기 나레 녜메 람솔디 냠버 서치드미 냠 공펠기 시설로 조종 비전 찰라나미치 베보다 나 람솔 다진 베미치기 차레 다레 미데기 통망지가 되베집메살라 저래기 최다 람솔로 찌통 옆베집메가 엔진 수기네 당시 가데베집메 아니치세나슬 라소 때다디 마차라 가르기 켄세 첼라 다치 슈도즈비 다 잠링 지주기네 땅 때다 믹스기 다리 추리 콤펠레 텐디기베 조달로 다듬타지 테로기 토낭딜로 조도소미기 초낭의 중시벨라 라베로 테베스베 수슈니 에로타 디수응아지 추리 아님치 템달로 다리 추리기 디세날로 고갑디 같이도서 와지 마차라게 람설디 셀튼 비수비기 탑시도 발라 라스 다 로기 디 콤펠 조메서 랑기디 차시 마탐 바친 때 로기 디 콤펠 조라 다 나치기 카톨레 베디베스주로 다 루지 충고질레게 장와 마베디베스주로 다 나치기 마 쭉디 나치기 백한기 때 동대날로파 다잡 땅돌라 디 땅고 미디라 다 로기디 다 랑기디 캬버치니
rangidi animchi du simichi no sata digibe warangi katulu takhagunila ta lalugi ruwa chapter din am seme lejum dose ani chamdi lejum be du ta yongzo be ta na se ngache ti jaw be gone se ngache hamni goka yoga se te tuwa kyume te be dula te sue ngachi shudola ta goka yu ngachi namra beru ngachi katuledi te jawa binni gi ta do yobachin lujin rui yencha rui te chapter rui ngachi katule te goka pyura pyongse 아니 피고미디라 다 dumta chi tari 추주 컴플리 텐디 같이 가톨리베 자기 젠지 dumta치 다 나준드수 다파 로나 마민바 비갈레 셈기 남토데 dumta치 마민베갈레 콩길라바 가 유메디골로 콩기 shum수 장와 수좀바 몰라 다랑게 알르르 구축 대베 좀멜라 아니 디수 dumta치 다도 콩기 로나 마민발레 텐디기 리소 마토 마자라 차잡기 가톨레 추주 컴플리 텐디기 알르드수로 콩기 시카기 통능 예조미들로 카딘 좀 집에 가셔라기 조디기베 콜로 따주 콜로 장와베주 콜로 토아게 주바진 때 남치기 세트 자기다 당하세 때 따도 사치 준비되다로 자다 다이라 카티 나고 디아솔로 남지기 사카라 차고 발 디좀베 가셔라기 남선날에 나치 나준수기베 라드 저라 메주 때 가임치길라베 때다 teogesal로 보고슬랍도 좀베 nomachiregi lamsigudidi negara negose ngare katulibere te kulmadi labjasero tetti tebera ngachiregi labjadi tebe chungodi khachi esera nomela lasla tare dachinale deberase nante tare giddusodi thurik da senregi jurwale tendigi be mikthong lagzonglo yobegi chowache doktogi teimla shaton shengil lamsul desu kanewa halesise da iche doktobe thongboda 나신수기 셈치 아니 수구 주디기베 랑길람술과 로길람술고 슈체수치베 창와 추심 태와 메로 메 로세이기 트레좀베 데베 테소브럭치보와친 풀로 남줄로 마치라기 람술루디기 냥카치가 주에 베지메가세 라소 테타 타드라시 다 람술디 나치기 탑신에 갑텐디기베 팜기 이로베로다 마치라기 겐코바미 디수기 인디베스치로다 테타 람술 시갈레 다마 카케 츠메 모실라 니바수달롱가 체라기 데 니진기 람세에 츠메 예메기 람세에 츠메 디솔로 당가체기 초능 주디기베 마체라 공무수기 아타라 손이 남라 베로 라 같이 베로 초능디 주시바진 라 미즈스 손도즈베 마체기 람선날레 초능 주 마십도 치보와진 데다 마미 마체라 야카기 때로 다 가dem집에 체다 짜고도 치보와진 마미 사야 예보디디 람수디 단지 탑쳐바진 자 생각이 가톨릭 이시디 뒤라 그 집에서 같이 람술디라 메베갈레 로기 람수지고 내고 발라 로기 람수디고 대 갑치로 내주갈레 대 유입지갈레 대 취기 카칼에서 달로 때텔레 로기 잠미디 잡 로기 람미디라 모실라 취기 견식갈에서다 로기 견미디 견비갈레 아때 티순때 같이 쪽태베 다 같이 집에 배세게서 갈레 대 로기 와니로 잠매발라 됐다 마참네와디 람스디 카체스비디 와 루코코레 카소소도 코코레기 루지기 베루 가참베루 같이 베루 베탕 마다오치도 땅 같이기 공기나 주게서 왔는 생기 남도기베 공기 켈리미솔라 모시다 데라랑기 지베 갈레 공 남도레 덴디기베 까수시 나기 보질라 람셀디 메 zonim ba oi khogyani lamsu digi bawaji khongin sem khan nam to chibe khongi lamsu digi le ten digi ngachilu tab de ma de re me thenga singale nam to digi beshindalu ma mi te bombe tsu bawadi di khongi nam to sem gi nam to gi be a da khonda ngachi la se machage khonda ngachi dara me de singale rangi rawade ra top joni ma bala te pe chuku be shido te da demem do chibo wachindi te da ngachara karegi di chagi badigi be genku dada badigi be te 드미 임비 빠잠 지기 끼디기베 모텔라 키치나 대주베 데바디 미투스 슈니나 모텔라 키딩가데 뭐치기 쿠삽 스쿠숭투기 쿠삽임베 디나 차미 위시 지기 벨린 두비기 자사 추투디 미두스기 랑기 치달 람스 리슈딘 고마십도 시보 와친디 됐다 마차라 디디디 로에미로 게카블베레 데타티 시데기 갈로니 수바디 라타옹세 나레 카툴리 디디 자기 위시 슈니라 라스라 다 나기 카톨레 아저라 람솔다 추이디 카 체위기 콜레 송바게 마세 디기 날레 람솔디 냠송 마베 와친 디기 냥카치 같이 요가 수에 마시세 오베 소나이세 디다 차디기베 람솔
chirtangi lamsol da diginale ngüme lamsol ngachare ki cham imbe shabdra imbe luje nyenchagi rigdusu nyamsung bemedi kelshung dögalop jonte wa beboda achira dare gyakapgi dusudi sukdebere shijurbe zinchongi chalabere lekjurnambi dusuchi khalu 태커도 대화요비기 렉처지 쭉대기 카톨레 대화기 카톨레들이 같이 운동가 하세요. 라서 티다 디에남스미기 때 대화를 좀 침벨라. 당같이 계준 디가 롭죠 대화디 당같이랑 나다른 뭐지 명화시시 담바. 대두게 숨바 조기 투질라나 메바시디기베. 디강기 시추 베고비기 꼴랭하기 때나 투기 공바디나 슈고 민도 디메가라기티 때 에와제다 와진 되규된 봄 지기 돌레베 시축제집 이라 디파 루지 탑베 데 쪼다 데틀렌 옴예 사니기 될 이라 멘시슈니 디 나체라 기아캅기 체다 푸기 센타블루베라 데테베 시수 나납지 임베세 아네보달로 디 따도 수제 롱오 데데 두추레 고야스노라 질로 쳬동급자 땡갑중 아실레 구축 따도 선수보달로 다 롱오 딘줄라네 베데 데티수 무티디기베 데도 dina jubegi tabjib iroda lebi iroda zinchoma iroda tisoda thothidigibe matu tubera cha shudi debdalu te dudieta to sonje te tangi melamsel cham shaptanye chadusu animchi yumedi te ta hema she jumedi su yikadi imbela dan nela baga chigi chigi jurwatem dal lejur se be kapsulu tanga chukde de lejur begop nameseme khache obe yuse shuni dida tindinga chigi lae gutsudigibe te tambaga chiragi 죽데디 따따 좀치 보아치 미나 네세디 때따 팔 라케르지고 비드노 말 다니 라케르지고레 당아치기 다루게 갑신가 보아친 때따 뉘거기 날로 토림 고마 마세야 개왕 자니기 대사고에 베도 당아치다 시축지 내레다 줄라오미기 시시치 구추다게 세위기 때 로주치 때따 해마야라 망아치라기 나타 가다르 모치게 셰케치 나베실레 때 디에르 바신도베 때 자중도 소조 텔레 덴체 두수베 테 타통아 치기 때다 사고기 내땅두수 따니 구츠베 때 데비 유에서 신이라 텔레 방아 저기 남자 차자다 디수이 카톨레 조도 싶어가진 때다 베베쇼가진 다로치 개갑기 리우스나 보가진 때 가라로 리우기 미인수 따디도라 땅아 저런 날에 다도 순서 가디베 누나서 가진 다때 리우디 아니디 아니베 깨다세 아니디 아니베 깨다세 위기 마토 때 미지 때 태가로 맞다숨이도라 다 미데 맵이나서 와진 미맵 멤벨라 다치 콘로 슈도 좀베 취다 람셀디 데와ye 발레 텐디기베 차자드스 가라파 마치기 균족기 ngolo 데 마치기 가티 양송슬라비 갑솔로 데 마치기 타사나라바 데로파 합사질레 구츠디기베 데 차자레샤둘라 디좀베데 마치기 최비기 차자 아르감 파트넘 피벨로스미기 차자 비에스나딩기 차자 다시 따기기 차자 디좀베데로 초고 유세집날로 때 미투라수베드스날로 데 차자기 남자 데 자베둘라 아니 디수타 수 땡디기베 마치기 됐다 차자 루이기 카톨레베데 비스슈레 때 차자 나세기 에와에 때 차자 구데스돌라 베보아 진때 자기기 쇼츠기야 바타베기 차자로 텔레 나세스니 타베기 차자로 추모 발랍 투비기 차자 타볼로 텔레사 아는 좀베 때 차자기 에와 레샤지파 빼샤나루 때 입마도 수때 마스베 때 뜻에 다리같이 나 히베실레 때 십실지베보다로 다통아지기 차자기 카톨레 때다 미르수다 같이 내가 롭된 비가래 됐다 알감 찾아겠어 두페 찾아겠어 때 니베 좋아질 때다 두페다 비비 두페기 찾아겠어 때 안에 좀 베데 베니기 때 라코드스에 같이 점베 때 같이 찾아기 미르수에 됐다 자산하기 캐적도 수다 지가로 뜬디 베디기베 때 베니기 라코드스에 때 점도세 디소가랑 같이 시주기 탑람 좀 집에 다도 되베 집에가 유에서 쉬니라 때 디좀베 때랑 같이 참기 가톨리 베리베스슈레 때다 지당기 중흥돼서 둘라 때 다도 같이 조금 뒤도서 하지 때 셴밥다 착생기 꼴레지 기다 용수 좁지민도라 때 뒤에 같이 뒤속도서 차니니 데베베 뒤에 당 같이 때 기답 뜬 초초베 때 파트린 베초초조데서 쉬니 디좀베 같이 나 루지 뷰다기 가톨리 베리베스슈레 때 샤프타기 두딕디 헤말레 셰치라 지디도 인디베스슈르타 샤프타리리 준디기 짬보포 다가기소이가 텔렌 남로 짬치가 때다 짱고비 규딘디수 소다니 하남치 다마즈메 조데라
도로 뒤에 같이 기때 한방 같이라 명화두기 숨바 셰주비 갑술레라 때다 루지나루 때 쩐디미 고 루지 켄 닥바지 슈 텔레 같이라기 개척도로 루지 켄 소소드스 때 한방이 우진드스 슈디기베 때 뒤에다 하람 자차 고추되지 샵트리리 이진도 담보 보드스 때마 슈지 제다오다 같이라기 해마 때다 어추주지기 때라 구두게 담월라 구두디기베 때 같이기 쿠코 디수게 레샤지르 지노라 디좀뱅 같이나 주미기 람기위 신인데 시치기 계신 담바도 수기 예약하기 지나 상송기 규된 룸미디기베 제지보다 다른 같이 루지 리레신도기 쿵 깨수보다로 된남스미 뒤에 같이기 시주기 탐남로 된디기베 때베 차슈에 있으십니다. 라스라 다 다리 때월로 경쿠디 니 복디기베도세 경쿠치디 한만 연매드술록 서치베니기 경쿠임베세 해마 최기 카톨레 최다 대위기 초고기릭도 수기 자자드스에들이 록 렉주르다 뛴디기베 록 라렌타비기 로주베 송나데 세날레 디데브라이모셀 데 록지 카톨레 아치라 나션수기 믹베 따디기베 아치라기 람설로 쪼아케고브라우치베 와진 가데 잠잠 데베조고비기 탑람수에 똥kop남스메 가시독도베 돈베세 안데보다 록지칼레 나슌기 믹베다고베세 록지칼레 해마 아치레기 최대 튠비기 람솔데수 냠송베니날로 쪼똥고 베보달로 디니차라 라렌 탑수비기 외법지집메가 셀라날레바 나슌수기 믹베기디기베 쪼아키 숲지 아치레기 해마기 최대 튠비기 람솔수에 냠송 베수비기 탑람지집메가 라스타타 아니디 남네 사메 나준수기 가운스 노멜라 같이면서 와친 다 해마와 마독베 잠니기 자자드수 나도치 다도스 다마즈마 발라 다 자자기 에와 구 예베 나노 나도치 에와 주니 나시기 에와 주니 텔렌타 랍기 다 주모 에브다 임 돔주 탐도 몰라 데 에바디 데 셰랍 기 자자 데 남라 데마 빠위기 따세 데 에마디 탑기베 데 살라메바 데 셰랍 기 따세 데 종주 데다 가르기 찾아세 도달루 아니 바로 취텐지드스날레 초 텐디기 베달루 나세기 에와 데 가르기 찾아기 에와 주니둘라 디골로 라비기 때 아르감 판답스 미드수디 마바 주주서라 도발라 미 마탑치라 멤발라 디 라카 카네미라 다네라파 파주주라 아니 미 아니 라비 마레세 안데베 와친 미 아니 비 마레세 모실라 다 안데베 와친 미 안데베 와친 미 아니 베세 안데베 와친 미 아니세 다 아니기 미기 남자치 따베갈레 코에 또 행기 빠와 나치기 찾아디데 교다 멤멤마레로 미두세 아니 야탑디카라 추이나레 데로다 링아 찾아레 구츠디기베 데 존줍지메 발라 미타니지 해마보와진 뜻다 같이 추이나레 보와지 뜻다 파데 자로 섰답기 땡지스라베 발라 데 미메 좀베 미메바진 뜻다 샤모게 두스랍도 좀베 뜻다 따도 선수디 미메브디 멤베 수때 마수잠치렘베 아니 바 나준수기에 나체기 때 디나로 이체 바 나체기에 때 추이다 툼바스미수 셀텐디 안에 좀 임메스다 공기 좋아기 나세기 에와 주님디 베갈레 디디데 해마 빠니메비기 때 나세기 때 에와 자기 소트기 바타볼로스미디 나세스는 다바타볼로스미수디 다토 리우나 츠바친디 때 초가사 초 시우가사 시우길루 때 아니 주님디 샵타 지나로 츠다바친디디 때 템타미기 버레 남에서미 팀 쳇다치다 때 라참미기 버레 우두스 삼지존이기 템치 오네메스 나라디디 남스미 딜루디 나준스기디 또 와케라 키옹세 나치나 맵메베 두라 두스미치가레 이 시종이 수슈니라스라 다 지디 nga chijundi mosewa chin nga chira gi lamsul di nga chira dubi mirikti jumbi gotoglera lamsul di jungo sel lamsul di yeb tawchi bo chin diganglera ane zumi gi khunda gyoba dizum diganglera ane zumi gi namjo de su jungo ni imbese dare durab kechichibi gi dusedi senrik da churi gi jurwalu shishabi gi zamling gi jurwachi imbese te dare ane zum saping ezin bedosoda 때 결승 되가럽 좀 때와디 좀치 베레 찔로 찍동 급자 든주 된장레 소라 시숙 나오노셀 안데 보다 더투 센스 베마수베디 다리베도서다 할레스스 지임베세 더투 센스 가데베 루스 같이 에집트 가데베 나이가세 라스타타 타투 센스 디 가데베 리치 같이 디가기가레 카톨릭 베레 디 남스미치 때 콩다토토 집에 주님이 디버 인데 베스치로 마파 다 베니디 베베오 스노멜라 그래서 아친 테타 디나로 라베미 레집 때타야라마 구츠브다 타드라 쇼고 가처럼 하마디 때인데 남스미 미미 때마 탑집디 때타인데 같이 이데 몰라 따야 우티브라 베로에 때타인데 남스미 미미치
te gotibe ke bodalu te tigie achichi te tisumi shipsu benigi thalamchi ne kapchi mato te telen siji du se de tiga te ta thadra shui tiga lu yalu te lerimchi ten telen te ngachirigi chikagi lerimchi te gyumchi ombaji tigi tenbe te anizungi shipsulgi namjachi te bakapchi te na namlo nitong chuni de chigale shipsu gupinchi te tibe kebe biwigi te kapsul mato te hemati namsimichi pa nangjongi katulu te namsimichi mabe uzumchi tonangdi ngaragi tebe chaila te ta mabega sawachin te chamgi nalu tisukara te dochong chole gutsu digibe chamgi nalu namja te gargi nyam gulo se tisudi de hemalera tendira yuila tato lujigi katobo wachin te tamiksegi mi tadigi betsi mabe umam liudi judira yibala tachi shumegi liu chaja dusu judira yu tele gargi 차자기 때 나세기 에와 주님 디스에 리우기 남자날로 메가서 와친 때다 lumba chuchu zumchi 비레 모시 페날 담벨라 디스 때 보위기 때 찾아서 메라 이메바 다티 미 따디베 때 셀튼 마베우 잠치 마도 디 리우기 나로디 때 차디디 헤마데라 슈디라 두세 디타 삽디디 멘 때보다 같이라 Dzongkha dajungda daibala Dzongkha dajungde ngache khagi labdara yobade moshida teba penalo te ani te tapa tesomgi draimbelo ngo dakchi imbelo simbidi nyi mazimam khakidi tambolare yobade mosh ani zumbe ngache ani zum chibili subminas pedi tema ba chaji dite shudira duse ngade khatuli de tebe nongmes shunila lasla ta lamsul nyamsong da gonpal tammi gi tsukdechi ngeme lamsul imbese ngeme lamsul nyamsong be me da gonpal tammi gi tsukdegi genkhudi ke shudde gallob jonte walu phoboda nalephagi lojuchi labachin 다 gelchine senalu tero gyakapshen megi lamsulzu ngachiwa halesisi duuse maragi dishuni sela ngachiragi bese lamsulgi chupse khagi debera labi gelchine se khalu ngachiragi lamsuldi mi yosichibogi chiton kesubigi shichina se wachin di dogbayo sela nalepa gyakapki jurwada te zamlingi phojur soda tunbawda ngachiragi lamsuldi gelchigine se khalu doden besubigi 외법지가 되베집 마가세 외법 지답 잡치 보아진 디기 탑람지 된 거네메세 외법다 탑람지 같이 된데 뭐세 나소다 디에 같이 가툴레 때 베츠 마츠기 개발 이라 같이기 나나로 보아진 다치 슈도 좀베라이 때 취다 팀비기 같이기 루지기 때 주인날에 빼보아지 시즈 유주놈날에 가데비 송두이서 와진 루이 파니 긴세 달수미세 lui mani nyenjur kubayi sevila tani king se darsum simedinalu judu dushpo wajin king simigalen tetti padetat chajagi gargi namja macharagi chamgi nalu penalu tetak pelinki sum lasuba katile jujum iru tanale juju iru tele namtali shiju iru tenalu shiwada thuigi namja ka ra ginalu sudimela namjula moshla tele se galen tetti 디굴로 됐다가 저를 보아진 남자 집함 포포위기 틀이로 뻔먹이 틀이로 때티파 주기 제비기 차 메나마도 유식 때문에들로 때티세 세스 주니 다른 세갈에 괜찮 다 포포 보지 포포위기 때 달레 바닐라서 바빠타 바닐라서 바 텔 시마 시와 보아진 때 칸돔지 조도시 보아진 징갈레 고츠디기베 때 내라마다 추콜롱고기 남바카데베소도소 때 디수 달기 나도 수디메라 때 아니디 바 주기 긴세 다숨디 주기 남주기 톨레 때 가라 유미디 때나 식숨나로 파기 긴세 다숨나로 주자노라 마디 보아지 년줄 국바 생각에 때 가라 때가 저기 규미기 날레기 때 루기 때 드라 때 양핀수 소바디 임벨라 때 렛식딘 핀수 소바디 임벨라 때 아니 ninju 쿠바디 유브도시 보아친 때 루이 파다 마데라 유바친 때다 야캅신 같이가 도딘 같이 뱀미순일라 때 같이기 나로베르 시와베와지 시위기 가리냠 구 예파파와 미두파사 유라 냠 구이 모실라 디좀벨루지 가톨레 베디베스치루 때 차자기 나세기 에와 주니도 라비기 차자딘 때 취기 나로 가dim지도 탐에 베돌라 디잉아이 차 아감판디 비빌 구투디기베 때 가딥지도라 디숭아 찌기 라레 탑다바친디디 잠볼리나루 가와 탑비기 가와 초도 주비기 때 레림디가 찌기 때라 띄수서 놓으라 때보다 디타도 아찌지 때
에와 레전베 찌 고딘 레전베 탑수 마수비기 개발치기베 리마도 같이기 날로디 취다 남수 카트 잡이가래디 남의 섬이 주비메발라 디베라 베수 미기베레 다 제미 추리 공회를 땡디기베 레림 중고지에 때라니 추리기베 남의 섬이 도와지도 조다나 마발라 나체기 레림데 따도 아니베 존이날 아치치 데 지나 상성기 규발 레셰 유니디기 아치치 조마수바바 추리 공회를 땡디기베 야 투마수 마도 마지기 람수기 거기 내 땅데다 거기 냠들었다 와진 나치기 야합되와 합이기 람수디디 민도 스미디 도진 베라베스 스슈니라 라슬라 다 나기 콩다괴벌로 시작되기 병아치레기 게랍다 중콩 최종의 솔로 시주의되기베 다레 라비기 차자드스에 뚜비기 차자 최비기 차자드스 라렌 탑되기베 밍다도세 대베 소나데세 밍데베다 차자데베 조다바친 로디치 상품메바 샵드기 리우베르에지 참기 리우베르에지 년차기 릭베르에지 베라 라렌 탑니즘베 나라기 선낭데베 종이세 미기 레와 같이 게 모세와진 팀포 세주좀 줄로 지자바진 이동 주신의 잡미기 샵드디 이동 장하나의 리우디레임베세 죽드네 리우디레임베세 미기 로디치 상품메바 결손되어 거르디 위기 샵드기 리우디스는 줄줄지가 네 미온베세 위기 견주베메 통이살라 안에보다 디니기 바나 따투 힌지가 되베지질라 라서 때다 타데나 슈고 때로 농당체도 자와 탐지 레모이 레모 탐지 강키세 다 타달라비 해망아처 로툭주데지 해마기 샵타다 다토기 가지기 샵타디 시디치라이 모실라 티라비로 주와루 따와친디 주와 유일라 때 콤펠달레 주와디 메바지 콤펠 메베레 인가이 카툴라 라스 때 해마기 뷰다다 다토기 뷰다에 메달라 시디치라이 당베레 다리나 수치베라 야수 해마 뷰다 보지 통수치베도 모실라 라스 때다 페디로 자미치주기 날로 때 마도 통테 마도 온베갈레 때 자와 탐지 레모이세 때 가치라베로 빼 마타위기 람수디 가테면도 발라 티보다 빼다심달로 아니날레 가캡 탑시 캐쇼 자쇼디 떼심달로 나체기 날로 뚜바타바디 키미 스미디 연주기와 곰게로 때 딜와 유다 tin 세상기기 듀와나에 때베 손디도 몰라 나체기디 람술치베 딜 가테 타다 때다 레큐베와디디 키미 티보다로 나체기 차팀디 나체기 마냠바 파 징오바 다마냠 두마냠바 자니디고로 뚜바 딱디기베 때트로와 체토토다 제토토 킹기 투도 밥토토 존이디 때 나체기 기고 임베스 슈닐라 지다치칼로 다 로티치 사피 메발람스 지베 디오스메디 디 나체레 조탕기 개발이라 나체레 람스 샵타라 가데비도 샵타라 자자베도 모실라 디 나체레기 년차다 치칼로 때텔레 나체레기 다양드스웨 유디 베스치로 디날로 나체레기 당기 튜바 리우 조탕라 리우디 치바라 조데다 바친디 수우데라 인디 베스치로 나치기 리우기 나카 리우겐다 카다 티디기 베텔렌 지힐라 땡아치마 텐소 테바라 피도 파 미투보아지 파주로 단다 수주로 단다 쥐주로 단다 야주로 단다 베데다 바친 리우나 칸담스 미로라 남에 사위 야치 통세 리우디 남카 주니 사가 주니 세메페 조자 나카디 테 조달로 테 잠시 조도 좀베 베와친 테 집치 마발라 묘세 조라 가데 다다 지디기베 베니디 임베발라 안데바달로 마치기 루지기 난다 베데베스치로에 테타 디 에와디 마다오베 소니유라 마치바 로치기 카톨리 베데베스치로에 카티 야습기 남절레 샤치로이발 다 디다 팀베 야습 도시베 와친 테타 디디디 마치기 샵사치 록치라 피디베스치로 테 리우기 남자디 마다오베 조디 옴바갈레 테 조아디 마발라 튀옹 시슈니라 때 또아디 대대고스 슈니 가서와진 때 디치가 지기 루지기 릭드스 때 시가라데 잡지기 숨숨숨 해마기 텔람기 위신인다 구침드 수기 점점 다에 디다 팀베라 때파 롱텐타도 베 전주비기 루지 장사 이메발 아니 빈디기 남이 사미파 출다 마팀비기 균치 남자다 마팀비기 랍 가세 구스 잡디 비메디 또아디 중 디바라 딘 추기 같을레 보아진 나민 두지세 디팍 양다에 마틴 틱다에 마틴 가르다에 마틴 바 틱디파 로 추기 같을레 보아진 때 끼고기 틱시디스 임베 나처럼 나 보아진 라비기 찾아드수 때야 아님지 두고 마님지 두고 스미디 틱다 틴디기 자치 치베다 바지 균진 남자 디고 shum츠베 갈레 딥자고베
통스 슈 균진 남자 미미디고 파 슈테디기 이 안에 구아서 바친 때빼나 두기 릴로저다 두들라 가도 좀베 균진 남자 미미디고 가압샤 라라베 춤추야서 바친 입자가 균진 남자 미미디고라 가야뇨나 아니 벤디기 디디디 아테지 십다 마시비 캬버기베 집자치 집에 균진 남자 디고로 춤추 바친 루팜기 슈 아니고 춤추기 데라가야 봐 모실라 디디 강이 메토 시라 가지라기 베레 디디 초소라 카요고데 같이 라슬라 다 저라 람솔서 진 렉비기 람임베 잠비기 쇠임베 살라 람솔디 데베임 도치베 와친 람솔기 지지에 딩제베라고니임베 디가 듀럽 케치비나루 람솔 데베 미데다레 듀럽 케치비나루 데베라유세 마치기 람솔디 갸캅라왕기 ngotaim leten데기 베딜루 주르와미 세메체 고니임베세 데 미기 레와딘 같이 게 모세 와친 로디치 상페 멤버 미기 통낭로 남섬에 띠임체 독도 쪼와체 독도 베레와 개빈베세 안에보다 록치칼레 람술기 지디 딩디베 중고베 록치칼레 미기 주르와디 레와 bombe께 베오달루 곰펠루 시존자가 람술기 지디르 딩디베 좀자가기 담카치가 되베 나온도 라서 다디 에카이 에와 치고베스슈니 다 페날 다지슈도 좀베 ngacha다 gewi kalle babegi cham iruda luji iruda disu ngachi kaptop tindi gi be te tani chagi dameda chu telen da so mato be zodi gi be te pidaba ta kimi se shunila pita imdalu namjada de tira chigo se shuni ta tampo chaja be do tamin migi to me do tamin gangam be zo tange so wajin ti mabal pelera ti sunam kaung se shuni ngachi na junda pida da junda su da mola ta hampasum pida junda riksa do bala ta tie gokam do bala 다 비존다 베다다 존다에 개버리 때 존다 배워진 때 디수 당에 소미수베 리웨로 당호 가접도 좀베라 가서지 디수야 진차지기베 진길랍 침보와진 죽신다 람네 나나 좀베 참잡디기 위비기 존다이 먹을 다 베다 좀 집보와지 지땅디 제가 질랍세 같이라기 뺀기 차슈메 비갑도 수기세 때 디수 리우기 남자 베르 주치 베초벨라 아다 디마데와진 아니메 조다게세 때 아니메 베다게세 다 디와랍다 다또 다치나 티 로트 노기 쌈비 르틀기 참 르틀기루 아니 디스나로 고갑린수라 당가치라다 가치르기 뒤다 튕디기베 루지파 뒤딘다 튕디기베 루지 삽가 되면서도 못이다 아니 디스나로 당가치기 쪼와치 또 고갑린 바친 때야 까때 다나레 주미 참다 때 게위칼레 바비 참 남탈이 시치비기 참루 가치기 남스미 마토바심달로 때마 르파기 비미기 참 루지드스나 따통아치 밥시칼라바 때 조에조데 모나 인디베시치루 디수 쪼와기 되니라 안수 쪼 같이 셈 쪼나기 되는 디 최비기 단수 남스 미시 있으지 최비기 단수 배워진 야 가치기 때 가치기 야 주미기 때 다솜 담진 잠선 드수기 투르 밥베 베고베 때 아니 밥미디 나차라기 람스는 엄마 존다다 비다디고로 쪼치고 쪼치 쪼뜨니디 나치기 인케나빈 엔터테인먼트 스타메 때 디디 나치기 파 때 고카베 나 에와 치디 직직이 참디 나치 바깝다 뛴디기 베단 디주두친 때 텔레티에 아니용 몰라 나치는 람스는 엄마디 보아진 디파 퓨사에 퓨 예리에 조니미라 디 주신이 슈베기 때로 팔레 포폴레 차드 티냠송 베데라 되오세 라소 다투기나 같이 주시 계기네술기 버섬치 렘비존 따마기나 초냄디기베 고가 퓨게살라 다투기 타칼루 우진 와삽기 카톨레 저라 최달람술기 대화가 되베요가 드수기 자폰데 수모투투 베세와기 마세 드세데뜸비기 주르와지스에 같이라 온도가수 모투투 베세나이살라 따마 주시 계기네술기 슐레임 바진 다 때와데나루 롭종기리 가데베라 베네요가 튕겐데수가 되베요가 날레파기 고갑데수가 지러서도가 날레파기 차르시다 탑람데수가 지러지도가기 드르베디기 베평원세슈니 다투기나 레림즈나밀로 같이체 Dzongkha ngikang chejin ge seda pemina yobob tembe rinder basugi chilonya tung kechi sumda kechi jiloi tenro kalden chaptoda lotar numkhor chinchong ge rinder nalu chamato na se eme te rinder icha su chidanga be chise kechinga ge nima chise chuni da karma sumchugi nangge zugobda icha su desinima chise ni da karma sumchulo khachini se eme khachi geni su ikchagi dusuka kodup desen nale chidanga be chise kechinga chin thopsu se imda khasigi denlo ikchagi dusuka chi din ngasum chi ge din chi da
din 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 ge ni nga tu ge da din din sum tu ge sum ge din na tewa thapna se eme Sherik Darik Zel Kompel Henka Gi Seda Bemina Chilo Niktong Kechi Ni Lui Dumi Lobrim Chuba Takimi Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Shribumda Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Cheka Di Domgi Loptu Shilu Thailand Gyakap Ki Prem Tensula Nonda Lopta Nalu Longo Nigirilu International Baccalaureate Jani Denlu Lotter Lopnyer Dogram Chini Seime Lopnyer Dogram Digi Labjangda Desi Tisu Chini Iru Longo Nigirilu Dodilda Shemi Tisu Rangi Bera Tango Seime le chilo nikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chasuda da di lerim zozin gopen gi iksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna se yime chisel dumitsu gi mingtotsu chida dubi chise kechi sumgi se lhenka gi yondel chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilendi chida dubi chise sumchulu godin thamni se yime di kablu ngochang tsu gi ikchango matsu selten bego se yime khasel gi denlu iksa gi diseka din du lekur nga ni nga lekur nalu dewa thapna siime sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chontom da kaja thomgi bana dungkor jundul thamnilu go do da mijuni gi denlo nyedap gi Dzongkha chule ransui sanam thengen chomba ngomisu gi kongkhe sago nalu rangi namkur ka sha de chonchoni le zemna se eme tele kungi tele sanam pachulu seda pemina ransui sanam thenke chonjur thamni gi denlo kaja thom nalu chonchon se sago chuni da sanam jako chongchomgi dinchimgi otolu sago dinchu din tomyu se imle karagi dilalin hamnilu to lena se ime to yimitsugi sanam jako chongchomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu tewa thamna se ime kadi chibe chabra dilu maneba tabma deure thembachun lekhungi ngenka miba se ime Duk janda lezin gi setup emina pata misum gi sato yeble khese demi tumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shui su khachiwi icha suda dadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangge zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naluya tansu se shuni da khasegi dendu igsagi dusuka lekurni sumni ni lekor gi nalu tewa thamni da yanchin yondel chargo www.bbs.bt nalu sina se shuni I Doginge to timgi dinsa gi setup bebina khabab to tonsa Dzongkha timgi dinsaldo gerunchi da thamoizin kha dungkhap timgi dinsaldo gerunchi da deopchi gi sato yeseme toy midumi khese demi chugi gongkhe timdin chunalo Ransui Shrik Tsu Chitanga Vichise Kachi Dugi Nanke Tsuna Zeme Kasel Gidenlu Legorni Sumni Chi Ga Chi Dinda Sumni Du Ga Ni Ginalu Dewa Tabna Zeme Duk janda lezin gi seda bemina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche basum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche basum gi denlu juik chuchedi chidanga bi chise chiguchen parjang bi se shuni khese da juik di show dele khatse genik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yanchin loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten Koche da Gelden Henka Dodel Gelden Lekung Thimbu Lunchui Tsagi Sada Bemina Ha da Samzi Bana Yubi Balam da Lanchu Zamdi Jinchon Beni Imle La Tsu Tilchin Be Betablu Dodel Patsugi Chidanga Bichise Chudule Chise Kachi Chichen Shamkegi Delta da Delka Gi Dise Tuka Namna Zeme Debe Jatab Madu Jumilo Zeba Shenaze Shua Pyu Ime Ngala zop chichelu sunchi tangeme Chiche
tame kate chi se to tu na lu ga chi ti na de mi shibe iru nga gi chelu pa chu ta de sun dang ge me chera su ni ni de le de na Zambo janda chukanalerin zomgi nesu geshin gepti janda shuke tambara nesu sodun. Chiso sumbi tsokting guba de chida trubigi chise gele toni imda tetiga ngipo cherzugi chik zidi te hemale kin machambi tun sunsugu sunde nani ime. Druda Australia ge kap nigipana tulam shitsuk bedi milo kechikuvi jedingi tsisung beto yop ime. Dagana Dzongkha gi hemilo ngayin nang kyu Dzongkha dinna de yufungi tseji di jacha kechil hapjigi mapa be tsudi hyupe ime. Tanesu kase. Chiso sumbi tsokting guba de chida tubi chise gele soniko tsuni ime. De chiso sumbi kablo yufung chazugi Ngipo cherzogi chik de da te geyung angni chen ngotagi chik niktung chusu chema te bimstick turik da peljo nyamde tabriki katim da te tele onpo kyunchun tsugi ongche ge chi kelin gi chik tsugulu sungde nani ime te taro chison nalo mangti sochungi cherjib ninju da drugi nase da ranji nyam sungi chik niktung kechi chi chema da telen drugi shiwi nye chi chik niktung kechi nye chemi golo te ken machambigi tunsun tsugulu sungde nani ime. Miwagi yum sangi chudi wanchu cho gongno tukchu jibi chungka tsisung shunegi tole kaza gelzin tarik lobde nalote nyenche tabden chi koden tabno. Lerimdia miong geum chugi chungkar tutin tsisung date ngakhabna tabdengi rikzil tsulu nyelinda chapchur penigi tole imbe. So conducted with the intent to Lerimdi gyakhamna lorik yada tatab gitonlu mikti gurin tapchi. Dizumbe najan tsulu rikzil se sakop chintablu yayin. To actually showcase their talents la. Doro kogi lamina lerimdi shabtra themida tapsip tele nyencha tomi tsulu rikzil tensi sakop chinigi tole insi shechi. Chanra netsulgi tele divika pradangi tulinbemi netsuldi hangatsiringi nyenshu peu in. Katsanima chusi cheda juni de chikate sarbangle kelo keje jelami de subchi punaka mochuna timigi pumdi katsachuru tobib ime nyinjuda tibajen sededi kore charuchi mochuna timidi sochabewa juikap kora zangchunar timde chongsop ime de kengindia punaka paduna de sungriksel jongda lerimnalo dekatomi kong de subdabaji mochuna kola chuwa juikap chungyebi lojudo de nedin digi kola punaka loknachi nesudulen bemi changa dojigi Kengin chunsi sagona jude nyinjube mi dipyuge. 골라디 추차위기 실루데 대수 포기치 데 추나루 지신나 데 제잡이비게 로주두 데 제잡 데비게 바나라 페리 메시시베 데다 포게디 추이 분할로 톡디기베 마 추나 팀니 베월레 덴디기베 데 세데디 데 코라 속자 베니게 된 달로 데 코야 추나루 지 로주두 세슈니 데 코기 데 속자 베 추니디 파샤 타나 코레 데 추디나루 데다 톡디기베 데 팀니 베월레 덴디기베 셰미 대수 포기치 다로야 코니 속자 베니게 된 달레 데 코레 마 추나루 지소베 로주두 세슈네라 다안베 보다 코 숨차라 데다 추디나루 톡디기베 데 팀니 베월레 덴디기베 데 마팔레라 베마츠바 데 파츠 케찹 데비기 데 바나라 데 야레마 데 두타미 데센치 날레마 텐주이 로주 임베 세슈니 데 콩 차찹기 데 콩 두타미 차찹로 차로 베나세 케찹 신두 데 콩 두타미 수기야 데나 온신날레베 데 차로비 네캅딘날로 데 콩 데 숨레 니레게 데다 톱 마소베기 로주 임베 세슈니 데 대습장춘나 팀미디야 대송이 차다 팀송각발로 윤주베위슈 피루캄 추츠 두 마둠치가 추나 팀세 사고나레 톱디 붐디 듄 추츠 피데치나 장춘나레 뚠추누 나 대승 종달베세 진종버츠다 튜려치 보아친 마시 데다 콩라기 종달베세 사고디 나 모치 타말루 예발레 텐디기베 데 대습 차찹루 종달베미 차찹루 데나 취 타말루 짜다 풀레 조타 마초베베 데다 고아 다티디스 베오베사 유마체 람루다 디지디스 마토토베라 소디 옆 인세 데베 셰메세 슈니 이르야 카사 깽인 중미 네캅루 보아친 나 콩코 포기 딤디게 담 콩라기 익상루 나와 마케 마체 콩라기 고벤슬레 데니슈 가냐메바 데 콩나 취 타말루 데베 오누세 데베 셰빈베 세슈니 존더 때원날레 고펜츠길라미나 콘데습 존더 베미츠기 텐레 존더 베세 때원날루라 주다 콜라 추세 사고 람베 유제 이메 데세디기 품디야 자자술루 찌트누
janda nesugi tenle punakale changa dojigi nyunju de kipchugi phiwi Kazachuru Mongar da Tashigangi Jungnam Pana Sane Pakatran se salute numko altochi publicui kingen nalo sasan nami jilu shikin chungno. Te kingen tina shikin chumitsuya apada e tele Buddha tsosu imda tiga kongcha chap tashiga pongmi gyogle Mongar kato chuiga ime. Iru numko ditato kachileten publicui ina tentichi mashibato. Druda Australia gi lakse shiyun da chong dar tele tsanda da dembi tungchu da namji chuwi tongnin su chuite nyamdel gi ko kap sap chu tado yup ime te Australia gi chidel lumbu home gi ge kap nigi pana te tulam tamzap so yumi gi takalo mom bi chanang chu sung nan de yup in te chidel lumbu home gi home dia te ge kap nigi pana tulam ji chuk be te milo kechi ku vi jedin chi sung beni tule drulu shung den se ko na chini yup ime. So Australia and Bhutan have had formal diplomatic relations for 20 years now, but the friendship between the peoples of our country goes back much. Do the Australia gi panalu thulam tamza be jagob de khachi sunome. Do mi lesha chira chirim gi shun chambalu Australia lu hondo yubletin de be laksil shun da jongda diswe ya da tangob de khachi. Dia Australia lu shun janigi tin lo laksil shun de khachi chi. The Digibe, Australia, Gobegi, the Latilda Shin, this Dulu, Compeltani, Nachigi, Japchusbe. There are about 12,000. Jagagi Sansamtum Jagungi, Timsungapagi, Kata, Kelo, Sumcho Sodana Lupemi, Dubi Pogichi, Nose Sobayubi, Topoletin, Sungub Ime. The Ninjuda tip that Timsungapagi, Pogitile, Nose SP Plus, Tonta, Jilapchita, Cuff Syrup, Tamji, Jamalamchi, Badi, Beta, Suno Sime. The Pogidi Numko Traktamichi Ime. Nedun Digi College Dubi Timsungapagi, Shipchi Beugarato. Tizumbe Zanimgitse, Pinsulingi Timsungapagi, Pinsulingi, Trumgi, Songatsunalete, au Kuyubi Topoletin, Pogi Sumzono, the Kelo Kechida, Kechingagipana Bimi, Tobatin Sugi, Sonka Sumnalek, Mitam Bum, Chilapchi Nebi, Chalasu, au Kuyupe Ime. The Taruhemi Daunalu, the Sonkatsunale, au Shuibi, Niju Bime. The Timsungapada tip that Topachin Sumchara, Newsis of Judidu Seme. Tashigan Dzongkha 6PM giok tsugi kongrigi sago tsunalu danzime bashami tatsu sago shenka keni da hianjin gonse rindurbe de sonde tabgope ta jeno. Tete hasimchi disu danzim mataba chancham bashami dige midin nalapa tabmadu tundira te lo nga dechi songi seme. Ta dazin mataba galhu tang jami digi tabmadu bomshura pongme geogi pongme da lemchiok na tendi yope shichi. Dia chiok di nina tagi midena tabmadu tendera lochi de chi songinze imda darigi dau go chukam chikhaluya phongme uchen chunalu ta khechinga de chi zonjagop theno te ukhaimi chugi lamena ta chugi sajina le phazu di lotho chulu nepgeume se eme kutelani zakbu shenunala ta dazin mabewa jami gi jangkhati yara jume tele chiru namsobe gale lotu chuna zide dadaru damisube te dare nawa jagi chamsu pho jawe gara yoble dichu gara meptan chome lokchelaka namsam kangal Duga nanga ni Nachigi ikalu jada shimi lotu tagira chome. Di beni digi la gadibi tsinshi kedi beru kunchi mindu la beni ya gita chume. Same shini. Nirang cho jada juligila. Barashole time gabu rokbagibu gamni ondo ani. Changla gi di chakha semchin disuki gara nepke chome digibe ikhai mi gara jina tasun de gobe ngaji gi datan de beru lodiraume te phongme geok yikchagi geogi nyedable phadu michulu khonraita lemba ongope nyinju beyuru taijo da chira maum eme digibe neden digi kole songkhak chokdu nalu shuwaya phongme kap ki phino 지금 이세 게라 가디디 bombe라 예수니라 가디 bombe 예베굴루 데 강일 딘 같이 까오치 데 나텐 같이 토 눈이 렘다디 게라 데 나타디 수기자 베심레 남에서미 담마데 bombe라 텐디 탑람디 다루 같이 헤마즘베 로치기 헤마 데 탑람 디두즘 게라 같이 미디수 좀베 게라 중니기 탑람 디베가 예수니라 te dale pha geok yikcha chugi khonra geok na ta dazin mathaba ta jami chu konche rindur be di choni da yanchin sani shenka ke go pe eme chanda ne chulgi den lo ta shikan le senum dargi gi ne chuldi kinsang hatin gi dolen be ui
다가나 Dzongkha 헤밀로 ngayirin de Dzongkha dinda ulfongi kange ma pape tablo te tubde bombera teno de chiloni dong chubdelo Dzongkha dinda gi ulfongi cheji de jacha sumchu so sum lapchi hyumi de chiloni dong kechi nilo de Dzongkha dinda ulfongi cheji de jacha chutam malam chilo ma pape de pe eme de tebule Dzongkha dinda mi chigja hyu sale de mi chutam de chilo ulfongi kange da kange hyubi da sentum ime de tebe Tubdetun Sumedia Dzongkha gi Kopen Tsugi Sanamda Kono Heda Tang Humida Mr. Tsugi Hunlebero te Latsu Tsunshuke di Bemetigi Imbekuno. Daganalu Sojuru Tukangda Chwa Sochongkhang Dele Papda Nya Sochongkhang Tsumi Jankadi Yarsin Sondi Bime. Tete Chilo Ngikdong Chubdulu Sojuru Tukang Chigjangi Shu Lapchileke Memidi Nahi Beyukanle Ngabja Lapchilu Yarsin Sono. Tete da chika Mrs. Sonamgi la be mitsugi darinawa turigi tole Sonamgi lalu zunshu kemidi ngilgi onbabya le shumbe so suduyo beyme. Tete Mrs. Sugi shinshu sak shanigi tablamda ngosil shekimda dele chulan chungu. Tete geye masi shen gipshusu lalin tabdi Sonamgi tunshu yarda tansube tablamsu tundidu. Te Sonamgi chashi suya shungda duramjimi lede sugi chapchuru beyebime. 고노기 카톨릭 배워지는 같이나 미 쪼일리 밀래시 이슈들 비도가 같이 공기 미시두수기 짜긴 같이 카톨릭 잡줄배 미시두수기 짜긴 안 벤디 같이 되다 디다 토기 다 포트레디 같이 미니마이즈 비수미디 아니 모세 말하기야 데베노 이슈들 때따로 해말롱의린루 종카기 미세수기 소남다 고노라기 튕기수 총델 탑수베 소니나루 쪼림소노 때 디기텐레 소놈 신람 든데지 세베카 지옥다 지옥기 바나야 람수든 때때마세 geokdewi lam 니다 소놈 신람 니에 지나타노 때 고pen 수다 팁다 소이 샵도다 통슈기 튕게 때텔레 장다다 데위 샵도 야다 타미디야 다가나기 미세수기 미세 네당 야다 타니나 케펜 bombe라 중이세이메 소와기 데싱기 카톨레드로 데마치기 소와기 샵도비르다 미시기 티틴로 조 레즈메틴디베 데 지디 마치기 도도 이풍 마법 점미디 데 티메나세 징마리안 노멜라 데 베즈ум치 버지 데마치기 지디 마치기 데 잔다 티팅기 틸레베로 데 지디 마치기 암수다 알루기 시킹 줌치 베디베 마법 주디 디나기 샵도세 데마치 헤마베치 ultrasound 안주 미미세 됐던 거기 주디 블리팅디게 됐다 미시기 샵도제 됐다 남스미 대마치게 세조단디 다른사 좀 먹고 때도로 종카기 혼레 종카디나 게덴 딱실 konfelda pejur yasin benigi tablam lashachira tönigi chashübime chanda nesulgi tunlo taganale krishna galigi nesuldi phubagi tulenbeoyi Nasta nedin tigi kula kasabe keni yutulu te taganagi zonda da chikatinga chi yongdel zoomdabe ngitong telen gitlerim di pugela. Nasta tambara te nalo ni chishugobe ta dagana Dzongkha ki te ulfongi kangil di te nikdong chubdilu te jacha sumchuso sumda te nikdong kechinile beigale te ta jacha chutamlo mapa bedi yuisi udalo te kachigu jija digibe te ani ta nyuju di tuinga semichila ta yanchin te nalo te shibjuchi goden tab digibe ina te ta kachigu jija chiga semichila. Las senso vegala. Las perche dangbarat ngachina tugi jangza lezindo te kokop na medin nam sipkadi chesi shuni te mapangi gilendi tekadi be shuwachin te mapang ngachin yufongi babjegi chamredi mapa te ngachira ya tewa National Statistics Bureau gibe te tanebe tentebme te dilu te tero teji the parameters lasher iminale that kongi ewa the ewa the mapa lasher chira that kongi ani dictibe something ki message ni the mapa didi nga Dzongkha ki be ani bebe mentionale mapa oya NSP ki be something ginalu tamrinalu the nga chidi the mapa hema be ojin the longo nikdong chudinalu 대마치기 앙데야 캐치나 베디베로다 또 앙게나 렙들로 남섬이기 됐다 남섬이기 케빈 bombe 조이기 딱지지 메시지니라 Yes.
다 지디 당치 때 ninju나로 타베오도로 다 산남기 테칼레디 테로 종카키 카톨레티나로 데다 투셰데소 텔라모니기 투셰데소도 텔렌 사지 진종기 레름데서 고린 타베비기 로주 임베 다 티다 테디기 베치 테다 야게 컴페타메디라 데다 고노르 소총 디슬레텐디기 베메 테티 수기 테칼로나 종카키 카톨레테다 차로다 잡주치 카치라 제가라 Anas te zora te ngaji honteledi te takjong honteledi te charo siru te hema nikdong chubdin lo te ngaji neamdi te jondi beodalu diganlu te namsemi kangel zora te ngaji regi chense ta shindi tu te nangribin namsikangi tendi beodalu diganlu te ngaji jeshuchi bombe ke beodalu te ngaji honteledi zora te namgingi jiti amagi ani tenkongchulu jeshuke te dizume te 마pongachi 나 다가는 정확히 되대 사실 산에단 베디베르 대남삼이 로텔레진 베초미기 정확히 배워달로 내가 지기 제슈도라 됐대 에마 델레 메토코피 델레 한즈베 곱다 람벤다 한스루 총주를 탑디 배워달로 대남삼이 케벤 bombe 주는 수준이 대 이래 때가 지딱 좀 호텔에 디데 차로스레 때가 지기 때야 로 랭가 때와 세널 랭가 때와래 대로 레기 레샤 점디 베베보달로 땡가 지기 때 다징아래 차르기 슈도 좀 베데 한즈메 깁슈기 심 한즈루 잡 데란지 데르나바 베지 스마트 에리컬처 리크바첸기 선남 기 한즈메 탑람 짓된 대한즈메 데 땡가 지기 때 데선남 칠주츠에 베니 아니 사페 레샤 아니 레샤 한즈메 데 네급 점디베 땡가 지바 te sonam patsulo te chapter December bisi junila nas karichela nas tajimi nesu de sototi de bejanda shuge monga damitsi gyo kyen kartsing da te bazo ukai mitsugi kore tsese so damitsi lobda tewina lo kedo kyuble tablam digi ukai mitsulo sonam mebe kange so se sudi yupime te tezumbe lobda soloya se juda dembe shigo so tomnina pento chondi to tenedin digi kolega jigi nesu dulen bemi karmo ondigi nesu dulen be yupide phuge Thimi chupten bemi inkhaching sanam chese dechengi chilonik tung chupten lera dhamitsi lobda tewi denlu rajin gi min pe chese ki la chu bedera yupime te khon chachap ki lobda dina chese chuya numkhor bolero na chu di tentare na chani rekewime dechen di ki kewa da kopi tele kakur da henche di zumbe lambenda chuchi di chese gi rik mado chu chu do yupime di zumbi thimi chusu bemi bazur sanam chese dechengi ya lobda dina chese chu chilo niktung chupten lera tamni ko chunu de shinla bemi ta lobtu chugi bana di zumgi tewa zomi di ki tronsep gi sago chuna theten da dembi kha sechi da dembi shego mathobi kangil chu se chu de yupime 아차라 민기릭다 미비기 최세치 랑신기 데다 마차라 잉글리시 레벨와 저 오르가닉 셀라 디즘 테미기 최세치 데 같이 알로수 데 가딜레 레고 메바베 마차라 이고 날라라 톱수베기 데 이제 최세치 이슈네라 디비니디기 데 같이 데미지 롭달 난고날로 예비 롭트수 가라 데 최세디 쥐다 뎀베라 헤베 마차라 차샤도 오시네라 Di zumbi larim di ki mi chulu ombab soni na ya pento chundi yuble, dechen re ki taw re na ombab ni tam tonta dukchu da dunchu ki pa na so chu de betu. Te chese chu ya nanden be di member, rajin gi min pe chese chu imda, nge den zoni ki den le mingom re ki chese ke ji sumchu le ke tam ma chop pe ime. Di gi be se chu den bi shego chu yada tani ki madowa, yinten sanam gi la chu beni na ya pento chundi du. Ngachi gila chu zechi dembi jigo chuthop ma che thenke chu chongba pha su jome go be ngachi gi jiob sumbera tiru chu tarim jindu thobe namisame kevin shunala goma neti namisame Hema bewachin ngachi lu thenke chu chong ni gi den le chonglap mebe kangel de chi I ru dari shungi tizum gi thaplam chu te mi digi thenke chu chong ni na kangel mi thembe ni karin chinala Taru damitsi lobda tewa gi shinde do konur gi thenke chuya sani gi mi chulu nyodo yupta lobda dina lobthu shumpa shikja malam chichi di lobthu dinja lapchi yubime chanda ne chul gi tenlu mongar le karmawandi gi nyinju di ta shandi gi phiwi tane su chodun solo de sa shanda shuke jiso sumbi choting goba de chida tubi chisegele choni imda te tega
Ngifu cherzui chik tsidi hemale kacham tsubigi tunsun tsugulu sunde nani ime. Druda Australia gya kap nigi pana tulam shi zubede milo kechi kuwi jedin tsisung bedo yup ime. Tagana Dzongkha gi hemelo ngagin nangkyu Dzongkha di nate ufungi tseji di jacha kechi lapchigi mapape tsudi yup ime. Nesu janda shu sauda chikata namzangingi kole shu wachen te nabale nim sumgiri gya kapna samopudi shasho khatugi lungchuna lute chabrin totori chamni sumchi upe ime te sumbe ke kapki sanela luchina lokimni da te lume shube phuni sumchi upe nginta pedito tata to janda trukana le te chusu gegi nesu gejin gebdi da te namzangingi kole te chibe shu sawi larim chotunalu mima seda da chabda tu si sawi ki shulu te lamsu da tewe ki tilengi ngitong larim di chotu de pyong sinase shuke karche Duk Gongfel Ngikang Tsezin ge Seda Pemina Yobob Tembe Rindur Basugi Zilo Nyetung Kechi Sumda Kechi Shi Lui Tenlo Kelden Shabdoda Lotar Numkor Jinchong ge Rindur Nalu Chamato Na Se Eme Te Rindur Ichasu Chidanga Be Chitse Kechinga ge Nima Chuse Chunyi Da Karma Sumchugi Nangge Zugobda Ichasu Desi Nima Chuse Nyi Da Karma Sumchulu Kachini Se Eme Kachi Geni Su Iksagi Dusuka Kodub Desen Nale Chidanga Be Chise Kechinga Tsin Topsu Se Imda Kasigi Denlu Iksagi Dusuka Chi Din Ngasum Chi Ge Din Chi Da Din 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 Ge Ni Nga Tu Ge Da Din Din Sum Tu Ge Sum Ge Din Na Tewa Tabna Se Eme Sherik Darik Zel Gompel Henka ki Seda Bemina Chilo Nikton Kechi Ni Lui Dumi Lobrim Chuba Takimi Loptu Ni Lu Lopnger Dogram Shribumda Loptu Ni Lu Lopnger Dogram Cheka Zidi Domgi Loptu Shilu Thailand Gyakap ki Prem Tensula Nonda Lopta Nalu Longo Nigirin Lu International Baccalaureate Jani Denlu Lotter Lopnger Dogram Chini Seime Lopnger Dogram Digi Labjangda Desi Tisu Chini Iru Longo Nigirin Lu Dodilda Shemi Tisu Rangi Bera Tango Seime le chilo nikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chachuda da di lerim zozin gopen gi iksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna se yime chisel dumitsu gi mintotsu chida dubi chise kechi sumgi che lhenka gi yondel chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilen di chida dubi chise sumchulu godin thamni se yime di kablu ngochang chu gi changomba su selten bego se yime kasel gi denlu iksa gi diseka din du lekur nga ni nga lekur nalu dewa tabna siime Sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chontom da kaja thomgi bana dumkor jundil thamni lo ko do da mijuni gi denlo nyedap gi chongka chule ransoi sanam thengin chongba ngomi chogi kongke sago nalu rangi numkor ka sha de chonchoni le zemna se eme tele kungi tele sanam pachulu seda pemina ransoi sanam thengke chonjur thamni gi denlo kaja thom nalu chonchon se sago chuni da sanam ko chongchomgi dinchimgi otolu sago dinchu din tomyu se imle karagi dilalen hamnilu toale na se ime to yimitsugi sanam jako chongchomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu tewa thamna se ime kadi chibe chabda dilu maneba tabma deure thembachun lekhungi ngenka miba se ime Duk janda lezin gi setup emina pata misum gi sato yeble khese demi tumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shwe su khachiwi icha suda dadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangge zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naloya tasu se shuni da khasegi denlu igsagi dusukha lekorni sumni ni dhulekor lekorginalu tewa thamnida yanchin yondel chargo www.bbs.pt nalu sina se shuni I Doginye to timgi dinsa gi set up bebina khabab tho tonsa Dzongkha timgi dinsal do gerunchi da thamoizin kha dungkhap timgi dinsal do gerunchi da deobchi gi sato yeseme toy midumi khese deme chugi gongke timdin chunalo Ransui Shwek Tsu Chitanga Vichi se Kachi Dugi Nanke Tsuna Zeme Kasel Gidenlu Legorni Sumni Chi Ga Chi Dinda Sumni Du Ga Ni Ni Ginalu Dewa Tabna Zeme
Duk janda legend ki setup bemina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche pasum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche pasum gi denlu juik chuchedi chidanga be chise chiguchen pharjang be se shuni khece da juik di show dele khache genyik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni ni du lekor da yanchin loktin khajang bbsclhr2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten khoche da gelden henka dodel gelden lekhung thembul lunchui chagi sada bemina ha da samche bana yebi balam da lanchu zamdi jinchom beni imle la chu thilchin be bethablu dodel pa chogi chidanga bichi se chudu le chise khaji chi chen shamkhe gi delta da delka gi dise thukha namna zeme debe jatab madu jumi lo jeba shena se shwaphu ime ngala zop chi chelu sun chi tangi me chiche tame kade chi se to to nalu gachi didi na de mishibe irunga yi chelu patsuta de sundange me chera sunini de le dadina tampu tempu ipe maling se salo pupe ma se charu chuda chika yepimbe hani pe ma se midi chechora tepe yepimbe tami jamma chelu e jamma bimo menga hani di pemagi ba kashu chimbe chigi semchin shenya thomega chili saji di se pepom chitu chigi pemata kore apaya thomega khung anadu rangi alulu suntani gi telu inchi minchi yigushe mingobe ngada ngare aluni pagi thole sunta de to chuniye takchang pefu seya shumi paro takchang di paro Dzongkha cento gyo ugi ri nobzum chigi chagu kaniwa yamchen cheto to da ziji cheto to be chadi yup takchang di paro ram thangale jeuda shinje chuji gebi nampada doji dologi nampa beya je sudo yup takchang di nomkor lamle dün chuse sum teji kanto be jeuda hyutsup Ugin Guru Rinpoche Dulu Chendi Saji Rilung Kaara Peulgi Nelu Chingilavi Kap Takchang Menchin Chusumiwi Nale Tsoche Sho Paro Takchang Singe Samru Chafuna Chendi Chogel Dologi Guru Jidi Dege Dapa Chensu Tamluta Yoga Sumda Dewi Choga Lesha Chira Telu Baasha Tima Laso Loktira Lerim Zinami Lukadiche Sishuni Ta Kapsu Babigi Lerimdi Dachi Chuse Dunna Chuse Dungin Esulgi Shuleim Rauchibawachin Achiregi Gyakabnalu Lamsul Niwebinale Ngumegi Lamsul Chamda Jabda Nyenchada Lujegirik Dusugu Durbe Sishuni The Chigi Takaye the Kudundi Achira Geshon Dogartiwi Uzin wasap lebe pupandi na judi gibi da tuzumchi bere ngare shuwa fusion dulu da chigi tonemdi gibi suni gi dulu na juna melo kadiche sishuni da tugi thakalu diwadi ga chishuni maso wachin ngachira ngime lamsul nyamsung bodalu te lobjongi rikchi ga chira yoga se
semkhalu dokpa chamila se chiro duse ane boda lujegi rigberu chamgi rigberu nyenchagi rigberu disu yonsu zobigi lobjonchi mina lu tweni yoga se me chishuta laso teta ngachiragi dugya khabgi te ngeme lamsuldi te lama ta 팔레부 불레차 주 오미 kapsulu 마시 담비기 취다 튠디 베스 치루라 수 지테기 때 지테 페비기 가르다 차저기 kapsulu 됐다 아니베 따우달로 때 마치라기 나톨레 나준레 나준베 때텔렌테 파 다체디고 동사좀 때텔렌 마치라기 로초 땅사좀 때 안에 좀 날라파베 때 검정 추디기베 때테베 온 좀치기 때 천낭에 때중 주니멜라 인데레 베스치루라 때티숭아치 다치 공로 슈도 숨베라이 취다 튠비기 남자 집을에 땡디기베 취기 따와드 수비레 루지기 치기 된담 세토토 드스에테 가라파 때 취기 날레 땡tip지 베네디기 때다 취다 데와 봄이 두 시메디 디 세슈넬라 때 아니베디 데기 때다 마치기 파 날라파 따따 파 롭종 비비 남딜루 때티 나치레기 로추타 두 데치기 공레 때티 미투베 시비기 때와치 시츠베 비비 남딜루 때 에와디 카데베 체디 두소와치 담바랑 나치레기 때 참루 나치레기 파 타산나기 카툴레 보와친 게참세 소 나치레기 때다 미납도 수기 잠미 보와친 베참세 배 안에 보달로 베참디나 때와기 카툴레 냠숭베 게참디로 파 타사기 카툴레 베베 때테베 시츠조조임베라 디좀베 루지기 카툴루 땡아처럼 나로 타도 같이 때와기 카툴레 보와친 때 종다다 베달로 쪼오된도 수슈니 때 종다도 쇠에다 해마 나중레 체디기 옴달로 때 디스에 아츠데 수냐냠 디수예달로 때 같이 기쇼로 때 해마레라 샵탈로 검장 춤미소에 보 디수기 나중레 때 년다 때텔레 디좀베 같이 기 덴체 베니기 텐로파 잡하기 잡콩 샤프타 루지 카치라비로 송도 수도 발라 땀지도 수도 때 아니 땀지도 수로 시자되기베 때 에와치 보달로 때 샤프타 코라기 치 곰바디파 라로치테 마실레 텐제 냠조조 아츠레도 라로치파 리숑기 남절레 텐데 아츠냠 스웨가 쓰기 때다 마투투페라테 케쇼 나소베 보심달로 때티 스웨 덴체지수 때 레줌베 베베 때다 존다다 퓨다기 롭종디타 날라바 텐토토 베테테베 시투베데 유스슈니 때티 좀베 tellega chigi nyenchagi katu bedebeschiru chitangi ngachi drugia khamnalu nyencha zo jibe teta damye ya chipchiwa lim te ani jigu te nasegi bewachin teta lim loe ewale shayula salim lo donimse ti zumbe gachiragi ta toropa yenlagi nyencha gachiragi chagi zodigi wede pa pipi simichie yu ti zumbe kongta simichie du te ani zumge yenlagi suenga chigi ta 체체컵 레림 날아봐 쭈디기 베티스에 때 컴플탄도 스슈니 때 따통아 치기 파 롭종다 데와 유미디 보아친 때다 년차 한파지 때 담에 야치치와 림기 톨레 때 담바 중콩디 소시 니방 때파 리종 놈바기 톨레 때파 때다 년차 쪼니 쪼십존이디 때 마도 투베가 치기 짜식디수 짬베 때티스에 마차라타도 드리비기 네치기날로 짜식지 짬베 때다도 테벨 라렌 탑디기베 유 세슈니라 라슬라 다 저기 갸컵게 내세 칼루고 진 겔용게 내세 칼루 이체다 뇰렌 지통게 수비기 룩설다 람설 디디라서 소비도셀 디마임비기 가처 롱초 카에디기베 람설 자오마도 유촉다 산에 타줄레 파에 숍저 자오마도 잡미 참 자오마도 잡미 달레 디스 디데데비기 땀주 종콘디스 자오마도 시밀레셔유셀 디수지 냠송 베네날로 쪼치가 되베 송도가셀 라소 다 디스에가 지기 쪼리는 손도 쓰슈니라 다 나이기가 지기 팀보 치치지 주도 지텔레가 지기 레림 같이 쪼림 손에서 같이 때 롱숑 다 롱숑 가처라기 다 종카기 롱숑 디티라도 텔레 유고기 롱숑도 스나라바기 때 미티키디기 벨라 다 같이 롱의 차지 제조이 때 로주탐기 차지 제조이라 때다 롱의 차지 달리 도로 쪼림 소디기베 내림 담바 니바스 좀에 갑술로 때다 뒤좀 집에 와친 같이 때 통서 좀 하나기 샵타디수 담보기 샵타 때제 때레트수 미티케디기베 때가 지기 통서 노비기 제디수에 때 계속 나보 때가 지기 빠디수 답 때마도 또베티 때 초디 비사이슈스 지좀베 파 통서 좀 하나기 따도 루지
teta jem hemalera teta yumid sudi ta karakime teta tato tacha majomi igo nalu tacha bombejo telen tato ngacha nalaba chitangi te tacha majomi de su tanga chigi nyemda na me same sabzumbe hentong to madawbe si de su etro gya kom su tsamtsa bebe te anzum giluji te leshachira dula te penalu kurchi karbo me pupsimi gi shaptaji du ani nga gu tamba na himda de mago tonsa zonka na sabe tapcha joyugi shaptaji ani zumbe ga chi ti tonsa zonka gi nalle shapta te jinga chi tapto nyamsum bebe ti su liu zodi gi be te nga chi namana sa chichugi kapsulu te choti be gi be nahi me be gi luji su ti chi te nga chi biti ke gi be ti chi chimbi phyge se ti su eta lo nga chutam gi miti ke gi be lo chutam gi nana lu te lo shongi na gi de su halam chi tengachi yonsu zobera dudik betsunigi te chaji dusu matutube zambete tengachi ya pyuli dida tidigi be ngachi te korim didera chashunigi ii se shunila lasla 다 어처럼 롭종 베세기 때워치 베보달로 미수기 레와 같이 게면서 와진 로디치 상품 멤버 미나로 롭종 베미 서숙 베도제세 사비츠도제세 사비츠 주버기 마세 디나 케시체 여보노위기 독바 참여래셔둘라 근데 보다 람술 레텐디기 베로 미세 소와 쫑니기 돈로 쪼게 미술로 디 서숙기 케시치다 뒤선 베와치 남치 서숙 베도같이 송나세 라소 다 남스미 가라로 디 고다기 튜와치메테 다티 자풍지 슈고베 땅아치레 해마 마기 때와디 때다 시세기 남자체 남스미 미베 telalochi tepa gelonale yumi champa telalochi lobrim chuba dimbata lobrim gewata lalochi tet namasmi choyen ti mimi ma tsube tetato sensudi tet anibe yu se shunila teta anibodalo ta tigi dongninchi kachi chume taringa ngache maung be shipsulchi be tawdalu ta thabje be gale te yu jimeda tiasmeda wala thabje be gale dongka thengobe mola dongka thembe gale logira gibe gale tenga charmi gibe ti ta la chinamsme mebju te kora bere logibe gale champa bero chamnamsme chi pha zelda de mabe chamasu te dongka theme gi lujibe te te pha chaja suli jime ke masu bodalu te pha zamling gelje gi ne se ta de bisichuroe te rosum songale di thabjip sodalu te gomshugo gi temje dula te ani bindigi로 나 같이 옴다라 디지 진이 돈이 슈기 디지 치도 te 안나르에 때다 때 농어 집줄래 때 곰슈조고 시비기 님치 디지 치테베 돌라 때 아니고 같이 라 집에 따보다루 때가 저렇게 자로도수 시세 마기 시세디 때다 마기 참 샵탄이 쳐보아진 때 권함수비 계속매라 디보다로 같이 시월렌 속이 남로다 TV 갈래 콜로름 주니베기 시세 제미비 갈래 가테 조스민돌라 다니 베갈레 때 토딜리메나 다 마오바나야 아니베 리니베세 다 데베디 미트베 쓰신다고 다 동같이 삼족 베베 다또 같이 그 조텐도 소아진 다 줄라오 미시시데 구츠라 주고 베세 디플로마스 슈메 몰라 다 로브 주니 바타 미츠비슈레 때 롱와 담바나루 엔시 다 인기다 슈고베 게용기 시세 니바 엔시 투세 롱오 니바나루 게용기 시세 숨바 엔시 트리세 텔레 롱오 숨바나루 테툴라 오미기 디플로마 파스 이어 텔레 디플로마 세컨드 이어 로 지주디 갈레 테텔레 거기 툴라 오미 시세지 톱베 테 아날레날 트라비날레 트랍디나 테가치 탑지베자 텔레 아날레 로테 치게 할라바조레 테 디플로마 치 몰라 툴라 오미 시세지 베갈레 테 로치게 할라바조레 디기코 텔라 람슈니메라 ngachira gyakam nangkura bede besechiru tsula ome shi sichi begale ma lobda chile gutsudigi be lobda chungwa chile gutsudigi be ani lamsuda dibigi tsula ome shi sichi mi mingom de tsudab duchi bewachin te lamsu confess me de te wala minimes najingi yogi gokapta de besechiru tato ngachira lobda na lobda tonta be do moshla tizome dzongkha kechi na lo lamsu gi lero pita lede dusna la tamagale tato ngachigi yo tonta be tenga chigi magi di yo tonta be najingi yogi ko kabe zotsubi golu diwala bigi dubdi ngachegi lamsuldi te nyamrugi tole jibe te dubdi ten sunime sibi mikti tigo zondigi be ngachegi tato ti no satande gi be lekhungda te ngachegi tenkada chiga til la 베디 칼랍 같이 다도 디두자베 가라 유스신 라스라 다투기 촌nem디 기베랑아 같이 주니 모서와 진
다 미나루 롭종 타르 쾌디기베 로입지 케지 랑수루 십주 랑수루 ngopju 랑수루에 고급디 미나 되니 찔레게 민도세 이게 로주디 니동 주수주시 칼레라 되인살라 니동 짱아 주두 줍들레 파 때와디나 루가치기 로주치 되인서 와진 다도나 르베기 송도 좀베 라헤르기네스 치조유존 데 록슐레 라헤르디 톱진 디글람 길레베베 타네세 참 길레베 년차 길레베 섭조 레베베 타니기 믹테친 디간레라 케디도 데 다리베레 다리 고츠비 고츠니 베가인 셀라미니 가데베 아슈가셀라 디강기 차르시디 다리 고츠니 베간도세 기 똑바치 차치바 라서 다 디토 덴세슈닐라 데타 마기 나처럼 마기 잠제메라 나처럼 마 잠지게 남미셔봐라 다 주데 제메다 치칼레 나치기 텔랍튜디기베 데베고미니 남스미 카체바 모실라 다네보다로 다 나처럼기 디칠레 데타 죽데치 죽데유라 나처럼 해마보아치야 라이 생각이 올리 다 디칠레 시르 생각이 올르베 데 나처럼기 덴제 에집베니기 람도치기 파 레데치 디날로 도친체 규베 소리돌라 아니디 날로 다장가 치기 현좀나 참마 또베 테베 따보달로 다 날라바가 치기 게용기 라케 니바다 숨바 디스에 테테로 디날로 센딜로 따와친 게용기 라케 니바디 로블 주바다 단다 이네세 인세 게용기 라케 숨바디 디베와친 테 로블 주니바다 단다 인세 테타 동아지 시월 현수기 남자날로 뉴타디 로블 주니바 고발라 다 넬라바 빼보아진 람순다 디비기 델루지기 됐다 레베지 고베에서 와진 너도 주니바 탈큐미스 멤버 데 기용기 시세 숨바 탈큐미 세와진 때같이 마기디서 요통이 임바발라 다또 센세디 줍디 마테미디 아니 나체 말레 기용기 라케 숨바 토미 휘랑하지마 디보달로 요나 주의 값으로 기용기 라케 숨바 시미디고 메바 너도 주니바 고세가래 데 되게 dum다지 콘 토벨 리베 때같이 dum다지 데 칼라 마수바 리니디기베 데 콘바 다 시갈로 데 로집주 기소르라 조마수미디딜레 텐디일라 다네보다 다 넬라바베 와친 데 티스에가치로 데 다로 레디디기 카톨레 데 칼라베가라도 데로 다가치기 주디드스데 제가 칼라베 데베 톱서 와진 데마 디미드스라베레 데 고갑 톰니 좀치기 데가치기 밑에 깨도세 데베 슈니일라 데다 텔레마 슐리 옴베갈레디 데다 줄라 옴메기 시시디 비갈레디 데티좀기 가치기 데강일 테니디 마팔레 메시디메세 믹티키 고메디 아니레 텐디 인세 슈니라 라스타 데레 시주치 잡베조이 강이 동원데메 텔레 지디 차르시지에 베보다 시주데 차르시가 지라베르 디기 믹테치고 베셀 다 가치라 찌르당 시오베와 칠랄루로 둑주레가 랄루 둑주 랄루 ngapchunga gedere yonallo chaashudige bedogo se minalu lobjondi judu lobjondi lojinga chilege benemendula desu judu be losumchu songale mojore minale sago seodalu te gyakapjinalu migi toplam nibeyo dozu migi sonang jongnemes aneboda 다투기 차르시데 수주디 고츠브다라 믹데지 게고네메세 남데치 칼루 미나기 타르큐메소 땅수비기 여법지집 메가세 라서 타토마루 유미디 수네 몰라 다 디nga 치기 카톨레 믹데키 디기베라 타토 라베가라 유이스 슈나 데타 둠타치 타토가 치테레 탄데베 수슈레 타토가 치라 시주기 람도드수 데베가라 초티디 베가라 두 몰라 땡가시 가톨레 타토마 줄라오미기 시세디 때고 쭈니기 된로 말레 마치기 탑집삽 맞소바요발 때텔렌 때아타토코 때로 기쇼 때로 집주 야조미 코 입지 주담 주치치윌 때 마셔디 마바 집주기 오조라 인세슈니 때티 소행가 지기 타토 내갑지 때 가라마파 다 로기리 베스치로 베마수디디 메발 가라 냠용다 때초라 주컴디 임베 때 공기 때다 같이 지당기로 잠링기 네세기 날로 배워진 때 숨송알이 임벨 때 뒤로 같이 와진 바 주컴 튀텐 레베로 잠지 멤버바 쪼라바 제비기 차레 따우달루파 이동원 와치 핀투 초바치 젬베 동카 테미디로 꾸딘수기 이루이 가이루이 레베 배움마도 그 쪼르 민도 참잡메 수베 샤로 잡마수베시디 멤버바 아니 베니디기 때가 지기 따도 갑지 때가지 공 다치칼로 다도 된다니기 차시에미라
같이 중기 시주다 남도도 다도 시주들이 좀be 시수수치 같이 대버라자베 믹데디 말레츠브다 벤 같이 구츠베 갈레라 컨텐주레로 코라기 라케디기 또 토베와 모시다 다도 dom다치 같이 콘로 나유미스 티틀레 조스레 데 가라 데 다도 소지 차슈디디 임베 데데다 tim비기 데 코라기 사상 조니다 드수드 레시샤베 다도 같이 디파 네캅지 된 베심달로 내 소르즘벤 파 롭다나 라바 텔레 쭉데드스나 라바 조와치 마토 디틀레 카네마 바베 같이 틴타니디디 같이 디시주 맨 세슈닐 그렇잖아 그렇지 다 같이 같이 잠링 겔치기 내서나 임저치 보아진 숨추 송아베샤미 제비기 찰레 시작되기베 임베세 날레디세나데 디 데베라이 모셀라 디궁아라기 차유 있으슈니 다 임들루 데레겔숑 되걸롭종 때위나 좀치 보아진 롭종 베세기 튕겐다 사고스에 레슈메비기 나땅베 데 통낭데베 두셀 록지칼레 익사에 포슈베니기 루주치에 두셀 익사 포슈보다 엔진 디워드랍치 엔진 데리웨이션 수치베 오니 임베세미기 루주 드미드세밀레샤돌 디수 덴지기 에와치날레센 라소 다디 데티와남 시밀레즘치 임베세 슈닐라 다 명왕가 되는 뭐치기 남론이 동 주니루 때마준 로달로 다 나라디미 때보달로 향막이 우진디수기 같을래 이체드수 마도 두베 나데는 뭐치기 칼롭드수 데 세리리베테 쇼레 숨수지지달로 뀌디도라 데티수 제다우달로 당가지기 쭉데디디 데타기 합날로 예치레게미 데티에다 다치 콘로 슈도 좀베라이 마차라기 데타 체다 푸기 센터블 미디기베 데타 시축지나남 임베 데티타 동가차라 갑톱지 데타 네땅기베 데타 조마토 다 디가 지기 쭉디디 말레 포슈 베디 베스추라 데티디 콤펠 다가 지기 줄라오미기 시즈존이기 자케타니기 텐로라 데티가 지기 로질라베가라 유세슈닐라 다네보다 롱가 지기디 마 디오마 조디디디 데가 지기 디 노사라 따먹고 데티 마다폴레라 따또 싸고 답데토 또 지가디 두가세 따또 싸고 데테치 데 텐자베 같이 다 줄라오미기 시세 장안이기 롭좀 비니기 때로 싸고 답데토 또 지가디 두가시비기 싸고치 땡땡치가 지기 최마도베 데 아니면 립마도 당같이 싸고디디 마주 템법에 같이 줄라오미기 롭종디 베수비기 싸고 지날로 같이 데 로질라베가나 유세슈닐라 라슬라 다 마옹피기 차르시드 수타와진 차르시드 수랍다림버 딕딕이베라도세 지다 마도치베라 테니유 법 톰메스슈닐라 다 데리 테커도 베곱디 데리 겔숑 데걸롭종 때와디 좀베 같이라 란루키 참다 루제 달렌 샵트다 년차기 릭드수 냠송 베디기베 라스 소와종미기 게르데기 익사다 게르데기 데거르테와에 dakbachi 유셀 다 겔숑 데거르테와세 오달로 같이라 슝기 카톨레 떨롭잡디기베 라베미치 베보다 게르왈 하비기 주루와치 같이 바이가세 게르왈 하비기 외법 입지 같이 제수가셀라 같이 제제비오가셀라 뜻센세 마제바친 다레 게르왈 하비기 주루와치 같이 베수니 좀 베집메가세 라소테 다티 남스미티 와레 좀 침벨라 다 나치기 카톨레 조조데라 참 샵타니차 땡이메 남슬 콤벨타니디메 모슬라 다 기엘기 카톨레로 남스미차 데데라 데코도 남스미 지수 이랑 유세 디보다가 제 나디메 수도가 데버라 슈도라 같이 곰수예가 데버라 유 같이 님 숨주 탐바디 중기 카톨레 대니 호나디 유님 숨주 탐바디 마토 투베 차슈고세 데 랑기 카톨레 차디 사선 남다기 토레베 차슈다도 싶어가진 됐다 취비우스로 때 loksu까지 민두세 아니 별텐디기 뱅가치기 카톨레다 라팁 같이 베도서 가지고 년철 하고 놈이 유로 같이 카톨레 다마 데스메 쳔바친 남라 베로 같이 년차기 장와 퓨쇼쇼이나 디좀베 참 동아기 다 참아니 질하고 베세 때온바친 때가 지기 다도 선수기 바나로 밀레셔 질로 디샵도 뷰일라 파 다자 지가 같이 딱지 네 더림로도나 레리비니지 딜로가 지기다고 님 쟁하기 샵도 뷰 파빠로 레리비 데텐지오이 디술레가 지기 집이 볼 하고 있어 콜레가 지기 샵도 네 동법에 대비 뷰일라 딜레가 지기 카톨레 남자다 균로 다 알로기 내림 딜로림 추월리 고축야 너는 지린 고마천체 남자로 님 쟁하기 딜레 디스미다 님 주담기 년차기 정도 디스의 고추디 유세슈니라
때 디좀베 같이 기 junda 기 정들 pyedagi jongdar ta ani su ngachi namra beru te phalo shabdo ngachi katule loptengi katule tizumen ta dzongkha kechina lo chichugi na lo mi dindi gegire lo tar jindu cham temi shabtra temi nyeche temi ngachi katule torambe ta dola te na timbu nangkhedo de ngachi lobda yusichim na lo majumma se shusichim de ngachi katule dita toramzum chibe cha shudera yusi shuni lasla 다 또또 아래기 카톨레 디워주고 미데 이들에 저기 야캅나 시주르다 렉처르드스 템테칼레 나암보달로 시치가 지고 잡모세와 진 쭉데다 라가치 차라가치라 베루 데와요 가메가로 시잡달로 데 게르데게 쪼라테페 베야소바진 아치라 슝기 떨럽 잡디기라 곱도가 사메데 아래기 독바 차블레 텐디기 나주미데 이르에 나 뼈가르기 카톨레로 샵도다 텔레시인기 림바디수 람졸다 참다 잡도다 데위기 림바디수 마투투페 베도오네메 남스메 거리체에셀라 다 주사치베 주고벨라 아치라기 때와 디기 뇌멜람솔 참다 잡자 루제 년차기 릭드수 냠송다 곰펠tam이 딜레텐디기베 아치라기 갸캅기 람솔기 까친 호네날로 켄탑지 같이 좋은데요가 셀라 날레파베로 같이 좋은 좀베집메가 아니치세메 나소티다 남스베티 월레 좀 치멜다 나치라 니첸다 니메기 람술 셀라비 갑솔로 ngomba 니메 람술디 나차라 보아진 다치 고노슈도 좀베 데 취티 좀치 보아진 나조디 메발라 니첸디 파프치카기 취티 코라기 남바디 좀치 임베 다 나나기 데 좀디 메바진 취티디 데 질라 메도 좀치라 같이 쪼랑 니메기 람술 카게 좀치베레 미기 메토 데보달로 다딘 찔린디 라수수기 카게레 티디 좀메 모실라 디좀베 루지 디세 됐다 따와진 미기 마톰 퓨달로 가라기 시대 중미기 이치메 플러스 다디보달로 페날로 마 잡아 조디기베 말레 로고레 가토디 카치기 때고 시대디 카치기 조고베서 와지 텔루지기 조고베다 코네 코사치 톱베 테 탤런트 와 코네치 카데베 토카모세 테 탤런트 페날로 가치다 다나와 짜투기 좀 바임베 테 디날로 나무 사미기 테 텔리고 수나라바 조베 주 탄줄로 테 짜투기 좀 바둑디기베 보다 데 시대 가와디 가이 같이기 적어서 와진 때 달루지기 적어 모실라 안에보달로 달루지 디디 땡같이 파 취기 갖돌레 땡같이기 뎀바실라 수비기 남자로 파친 줄라 수바 쯧야 수바진 타도 때 시원양엘레 데비고 상기고 톱니 뭐발라 저 지땡기 갖돌레 넣어서단데 베스 치료라 때다 시대지 같이기 적어서 와진 때다 시대디 루지기 리버디디 보달로 디니 데보디니처럼 시대 톱니 임바발라 때 취다 람수 데와에 데베 두스슈니 때다 루지기 카톨레베데 베스치로 때다 아기 보아진 때 메나 때다 탑 잡아라 임베스 여바진 남에서베 대초바 때 메탑베치 임베스 메디디 때가 잘 가라기 비로 티 투지 데베 난고 베스슈니 라스라 주 카르마니 응라기 고컵 같이 퓨니모서와진 르베다레 진종기 찰라디 게슌 더걸롭 존 때위나 마낭비게 하말로 르베베 롭자기 르베베 로마힌즈브 주쇼쇼빙라 네보다 데랭아치라 나슌술로 랍자치가 치짜보야가 셀 녜멜람술 참다 잡자 루제다 년차기 릭드수 냠송 치카베 베게세 나슌술로 셈쇼토비기 랍자 시닥버치 송데기 버거든 자스 라소 때다 나라 레베베 로마히 짐치 톱니디기 담바라 때다 거디디 데 시르랭칼로 남이 서메가리 치스슈니 마라 주도 남스웨 카네미 메디베스 치로 아님치 좀미디 데로 시르랭카기 데 로지앙아디치 담바 시윈나 니바텔렌 레베베 차슈니 고급 톱보달로 데 냠용치 펠레 토발레 땡디기베 데 시르랭칼로 카데 삼고베스슈니 니방아라 로마 헤집치 데마 러른 로살레 구츠디기베 가기 데 드림 고마츠치 데 롭틴 베보달로 알로 똥탈레 제디기베 가기 데 롭틴 베스슈니라 다 콜로 가레 카툴레 남라 베로 랍자디 같이 진도서 가지 조조랑 아처라 레주디다 타탐시디 시라시고 스슈니 레주디다 타탐시디 여바진 때라 같이 베로 미즈세 레주디다 타탐시디 때마시 바진 가뎀지 개로케 리파 가뎀지 이루이 때 연대 가데베 이루이 때티 주마시발레 텐파 소소베 시주베 주이갈레 때 라레 페마토 때 게카블레 페마토 베테베 주이세 다 안에보다 아디 신이기 때문로 맨좀베 때 같이 고베서 와지 다마 담바라 랑게라
ngoshini di ra loptu bo chi loptu im ra lebe im ba chi lebe im ra jinchong ba im ba chi jincho im tamba ra le jube ngoshini di kha che rangi sago di ngoshi shimdalo tele ani di chokha cha go bala loptu im ba chi loptu gi sago di chokha cha go bala lebe im ba chi lebe gi sago di chokha cha rangi gengoda tibi gi lekchu be aso ba chin tebo shide 톱니다 예캅로 차슈니디디 라지기라 튼춥세 ngare khatile tudan namraberu ngarae tawatillo jijadera te chashudo rolobere teta lapsusupchi te tebera shudo se shunila lasla 다 제 람술기 콜레드 드르베고 바친 시엔 카게 시마사 진 랍게 모조친 베세 이르에다리 두스기 캐핀 루믹디기 베뎀 집에 작디 거진 장나 셀 르비기 카톨랭아르기 주어 표신도 나 좀바게 마세 람술다 디기 나돌레 란루기 참단 년차 숍도 루제즈기 콩수 모습도 베게나 바게 마세 데 디수 냠송 베고 바친 조 란다tin 비기 gemkuchi dingdibe babachin digi tuise sunande sela namseme kadi chese shuni dezumbe ngachira garaberu rangi lamsulde rangi dazin mabewachin gagi benise wigi tushe nambishon lamsulde lapchika tudigibe nyamba sorchudemi nyam kompertanelo zengese shuni lerimzenamelu garal kadi chese shuni Duk Gonfel Nikong Chezin ge Seda Pemina Yobob Tembe Rindur Basugi Zilonyetung Kechi Sumda Kechi Jilui Tenro Kelden Chaptoda Lotar Numkur Jinchong ge Rindur Nalu Chamato na Seme Te Rindur Ichasu Chidanga be Chitse Kechinga ge Nima Chuse Chunida Karma Sumchugi Nange Zugobda Ichasu Desinima Chusunida Karma Sumchulu Kachini Seme Kachi Genisu Iksagi Dusuka Kodub Desen Nale Chidanga be Chise Kechinga Sin Topsu Se Imda Kasigi Denlu Iksagi Dusuka Chi Din Ngasum Chi Ge Din Chi Da Din Ge Ni Nga Tu Ge Da Din Sum Tu Ge Sum Ge Din Na Tewa Thabna Se Eme Sherik Darik Zel Kompel Henka ki Seda Bemina Chilo Nikton Kechi Ni Lui Dumi Lobrim Chuba Takemi Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Shribumda Loptu Ni Lu Lopnyer Dogram Cheka Chidi Domgi Loptu Shilu Thailand Gyakap ki Prem Tensula Nonda Lopta Nalu Longo Nyigirinlu International Baccalaureate Jani Denlu Lotar Lopnyer Dogram Chini Seime Lopnyer Dogram Digi Labjangda Desi Tisu Chini Iru Longo Nyigirinlu Dodilda Jemi Tisu Rangi Bera Tango Seime Tibio le chilo nikton kechi ni lui lobrim chubay nalu kukche chacha gepchu thomitsu gi khachewi chasuda da di lerim zozin gopen gi iksa nalu chida dubi chise kechi gi nangke suna seyime chisel dumitsu gi mintotsu chida dubi chise kechi sumgi che lhenka gi yondel chargoda sherik Bhutan Facebook page nalu selten benida damthui dilendi chida dubi chise sumchulu godin thamni seyime di kablu ngochang chu gi changom matsu selten bego seyime khasel gi denlu iksa gi diseka din du lekur nga lekur nalu dewa thabna sime Sanam da konol henka sanam chondel da nyamle chokde le kungi seda pemina sanam jakor chontom da kaja thomgi bana dumkor jundul thamnilu ko doda mijuni gi tenlu nyedap gi chongka chule ransoi sanam thengin chomba ngomisogi kongke sago nalu rangi numkur ka shade chonchoni le zemna se eme tele kungi tele sanam pachulu seda pemina ransoi sanam thenke chonjur thamni gi tenlu kaja thom nalu chonchon se sago chuni da sanam ko chongchomgi dingchimgi otolu sago dinchu din tomye se imle karagi dilalen hamnilu to lena se ime to yimitsugi sanam jako chongchomgi jinchong da chika lekurni sumsum dinchi tunga da chi din ge din tu sumsum ngagi nalu tewa thamna se ime kadi chibe chabda dilu maneba tabma deure thembachun lekhungi ngenka miba se ime Duk janda lezin gi setup emina pata misum gi sato yeble kese demi tumi lobrim chuni ba tharkhemi sugi ransui shwe su khachiwi icha suda dadi chida dubi chiseni chiru chuse ngagi nangge zuna se shuni I jui su loktin khajang BBSCL HR 2023@gmail.com gi naloya tasu se shuni da khasegi dendu igsagi dusukha lekorni sumni ni dhulekor lekorgi nalu tewa thamnida yanchin yondel chargo www.bbs.pt nalu sina se shuni I Doginge to timgi dinsa gi sada bebina khabab tho tonsa Dzongkha timgi dinsaldo gerunchi da thamoizin kha Dzongkha timgi dinsaldo gerunchi da deobchi gi sato yeseme toy midumi khese deme chugi
gongke timdin tsunalu ransui juik tsu chitanga bichi se kachi dugi nan ke tsuna zeime kasel gidenlu legorni sumni chi ga chi dinda sumni du ga ni ni ginalu dewa thapna zeime Duk janda lezin gi seda bemina Dzongkha lerim zomi shida radio denlu inke lerim zomi yana selche pasum dele radio lotsam khai lerim zomi yana selche pasum gi denlu juik chuchedi chidanga bi chise chiguzin parjang bi se shuni khece da juik di show dele khatse genik chugi denlu ngachira yondal chargo www.bbs.bt nalu sinida khasel gi denlu mitop desen da chika lekorni sumni nidu lekor da yanchin loktin khajang bbsclhr2023@gmail.com nalu dewa thamna se shuni Jiten koche da geljin henka dodel geljin lekhung thembul lunchui tsagi sada bemina ha da samse bana yobi balam da lanchu zamdi jinchom beni imle la chu thilchin be bethablu dodel pa chogi chidanga bichi se chudu le chise khachi chi chen shamkhe gi delta da delka gi dise thukha namna zeme debe jatab madu Kuzampo, you're watching BBS News with me, Kulaute Kuragai. In the headlines. Parliament session to begin from June 8th, pay revision and national digital identity bills up for discussion. Australian government sees vocational education and training as potential area for collaboration and cooperation with Bhutan. And Dagana makes significant strides in reducing poverty thanks to improvement in agriculture and livestock sectors. The 9th session of the Third Parliament is set to begin from June 8th with a number of important bills and reports up for discussion. Among them are the Pay Revision Bill, the National Digital Identity Bill, and Tax Amendment Bill of Bhutan 2023, as well as the BIMSTEC Charter and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Additionally, the Parliament will review reports from the Public Accounts Committee and consider disputed provisions in the Forest and Nature Conservation Bill of Bhutan 2021 and the Civil Liability Bill of Bhutan 2022. Stay tuned for updates on these crucial topics. To commemorate Her Majesty the Queen Mother Sangicharan Wangshu's 60th birth anniversary, the first ever musical theatre performance on Greece in the country was hosted at the Royal Textile Academy in Thimphu yesterday. Greece is a timeless classic musical that has captured the hearts of audiences around the world. While commemorating Her Majesty's birth anniversary, the main objective of the event was also to help develop an appreciation for theatre and the performing arts in the country. So conducted with the intent to actually promote the creative industry in the country and to actually provide a platform to the youths to actually showcase their talents. He said it is also to discover, nurture and provide a platform for local singers, dancers, actors and musicians. The performance is also an effort to change public perception of the performing arts. It sends out the message that it can not only create jobs but also encourage creativity and innovation in attaining inclusive, equitable and sustainable growth and development. Devika Pradhan for BBS News. In Punakha, rescuers fished out the body of a 24-year-old male Desu from the Mochu last night. He had drowned trying to save another friend who was drowning in the river while swimming. The incident happened when 7 male Desups undergoing robotics training at the Paduna Desung skilling program went to wash their clothes by the river. After washing their clothes, one of them had gone swimming but then started to drown. 2 men jumped in to save their friend but were then unable to fight the river currents and started to drown. A team of rafters saved 2 of the men, but by then the deceased had drowned, probably due to exhaustion. The body of the deceased has been handed over to the family. And a family of 4 has been killed in a motor vehicle accident in Mongar. The incident took place yesterday evening near Pakadang along the Mongar-Dashigang highway.
The Alto car they were traveling in veered off around 350 meters below the road. The family of 4, consisting of a couple, their son and their grandson, were traveling to Mongo from Pongmei in Tashigang. The cause of the accident has yet not been ascertained. Meanwhile, a Bhutanese man is under police custody in Jaigaon, India on charges of possessing drugs. The man in his 30s was arrested yesterday. According to sources, Jaigaon police discovered more than 4,000 capsules of Spasmoproxivon or SP plus capsules from the truck the suspect was driving. Police also found nearly 100 bottles of Onorex cough syrup. Meanwhile, the Royal Bhutan Police is trying to find out his accomplices. Police in Phuntsholing have arrested 3 suspects for allegedly burglarizing shops in Phuntsholing town. The men were arrested on Saturday. The suspects, aged between 20 and 25, allegedly stole goods worth more than 100,000 ngitam from 3 shops. While 2 of the robberies took place last month, one incident happened recently. Police say all 3 suspects have tested positive for drugs. Australia and Bhutan are exploring new opportunities for collaboration and cooperation with a focus on vocational education and training, clean water and sanitation, and fighting climate change. In an exclusive interview with our reporter Sringdiki, the Australian Assistant Foreign Minister Tim Watts shares the Australia's vision for the future of this long-standing relationship. The Australian Assistant Minister is on an official visit to Bhutan to commemorate the 20th anniversary of diplomatic relationship between the 2 countries. So I think it's really a big opportunity for Australia and Bhutan to build on the strength of the people-to-people relationships we have so far. Many Bhutanese have come to Australia to study at a higher education level. I think an area of opportunity for further development is vocational education and training. So those vocational skills is something in Australia is a very prestigious thing to study. We want to be able to expand our Australia Awards support to help train vocational education and training skills to build up that capacity here in Bhutan as well. So are there any specific projects or cooperation that the Australian government is planning to support in Bhutan? Well, Bhutan is one of the few countries in the world on track to meet the UN Sustainable Development Goals, goal number 6 for universal access to clean water and sanitation. And Australia has been proud to support development assistance programs to help promote access to clean water. So the Water for Women program, for example, has helped in public promotion of WASH principles throughout Bhutan, particularly amongst women and disadvantaged communities. So that's a really important project and it's a great achievement for Bhutan, and we hope to be able to build on that moving forward. So my last question to Your Excellency would be, what are some potential areas of collaboration and cooperation between Bhutan and Australia? So Australia and Bhutan share many interests, one of which is that we're both very serious about the fight against climate change. So the Australian government has made significant commitments to reducing our own carbon emissions, legislated our emissions reduction target to 2030 and aiming for net zero by 2050. But we're also making big investments throughout the Indo-Pacific region in climate financing to build resilience in the region. So $2 billion worth of financing available for projects in the region to increase not just resilience against climate change, but mitigation of climate change as well. So we're enthusiastic about supporting hydroelectric projects here and the transmission cables to support regional distribution of hydroelectric power from Bhutan to the region. That's some relevant points that you have made, and we hope that the relationship between the 2 countries would prosper for all times to come. And we also like to thank you again for giving us the time to speak with us. In a promising initiative that links farms to schools, farmers of Dzongkha and Bazur villages in Mongo are supplying vegetables to the students of Dramitsi Central School. The program has not only enabled farmers to sell their produce without marketing issues, but it has also allowed the students
to consume healthy and nutritious food. Our reporter Kamawandi has more on this innovative approach towards promoting food nutrition. 17 farmers of Wenkersing Sonam Tsesiditsen have been growing organic vegetables for the students of Dramitse Central School since 2017. They collect their vegetables in a group and take them in bolero pickup trucks to the school twice a week. Farmers grow a wide variety of vegetables, including potatoes, cabbages, pumpkins, spinach, tomatoes, and many more. Similarly, Bazor Sonam Tsesiditsen, which has 13 members, also started supplying vegetables to the school in 2017. By linking farms to schools, the initiative is addressing the challenges of food nutrition in remote areas, where access to health and nutritious food is limited. Firstly, we get the organic and ready-made fresh vegetable, so which is actually very nutrient, and we always believe that our school here, students receive fresh and they also receive the balanced diet food, say we feel in that way. The program has become a source of income for the farmers, with each group earning between 60 to 70,000 Newton per month. To ensure that the vegetables sold in the schools are organic and not imported, each farmer can only supply up to 30 kgs per individual. This has not only promoted food nutrition, but also encouraged sustainable agriculture practices. Our children get to consume what we cultivate. Also, we don't have to go around to sell our product. We just receive our monthly payments like a civil servant's salary. In the past, we had no proper market to supply our products. Today, with the establishment of such an initiative by the government, we don't have to face difficulty in selling our products. The school also buys fruits and dairy products from the local farmers. Dramitse Central School has more than 700 students, including almost 400 boarding students. This innovative approach towards promoting food nutrition is an excellent example of community collaboration and sustainable agriculture. The farmers are now able to earn a decent income while contributing to the health and well-being of the students. For Karmawangdi in Mongar, Karmasamtanwangda, BBS News. Dagana district has made significant strides in reducing poverty over the last 5 years. According to the Poverty Analysis Report of 2022, the district has a 9.9% poverty rate, meaning that 10 out of every 100 people are living in poverty. But in 2017, the district's poverty rate stood at 33.3%. District officials attribute this advancement to improved agriculture and livestock sectors and farmers taking more interest in farming works. The poverty rate is derived using the poverty line, which is the minimum level of income needed to secure the necessities of life. Dagana has witnessed a notable increase in the number of dairy, poultry, piggery and fishery farms. In 5 years, the dairy farm count has surged from a little over 120 in 2017 to over 500 dairy farms last year. Furthermore, farmers in Dagana have embraced modern farming techniques and practices to cultivate more vegetables and cash crops. Farm mechanization, including low-cost water harvesting ponds, mulching plastics, drip irrigation sets, mini power tillers and greenhouses, among others, has boosted agricultural productivity. The government, along with donor agencies, supported the farmers. It was kind of targeted intervention whereby we supported our farmers, those progressive farmers, in various means and forms, like farm mechanization and also in land management, land development. In Dagana, people are more interested in livestock farming. We supported the farmers and they have also worked hard. I think that is the reason why we were successful in reducing poverty. Our now interventions would be in promoting our own agriculture produce brand, which are of a quality that we can export. When now we have already opened up Dzongkha as our international formal trade route,
So with that, the formal trade to target opening up, I think that will help us to help our farmers to export their cash crops like oranges and other vegetables, even the winter chilies and all. Moreover, in the last 5 years, the district has also prioritized infrastructure development to enhance market accessibility. Around 7 roads have been constructed connecting different chiwoks, while 2 Gewok Center roads and farm routes were blacktopped respectively. According to officials, improved access to healthcare, water and sanitation has also played a significant role in improving the lives of people in Tagana. The health sector has also worked on improving medical services and sanitation. I think this is one of the reasons for decline in the poverty. For example, infant and maternal mortality rate has also decreased. And their effort to reduce poverty and improve the livelihood of people does not stop here. The district is also planning to promote ecotourism and bring more economic opportunities. For Krishna Gale in Tagana, Sringzam, BBS News. And now we will be talking to Tash Tobge, the Dagana Dzongda, who we have on Zoom. Thank you so much for joining us, Lasa. On an average, there has been a decrease of approximately 4.6% per year. Do you think this is accurate and reflect the ground reality? Well, of course, that should be accurate because when the NSP has conducted these studies, I'm sure they have taken care of all the variables and constants. So because even during because I had joined the Dzongkha for now almost 6 months, and during my familiarization tour, when I made first time when I visited all the kiosks, I could see no poor people around. So definitely, I feel that that index is of course accurate. Lesla, COVID had not only gripped Bhutan but crippled world's economy. 3 years out of the 5 that we are talking about saw numerous lockdowns and restrictions. How do you think COVID-19 and decrease in poverty in Dagana are related? Well, in fact, I would see that the COVID-19 was in fact has given us some opportunity because that pandemic. During that pandemic, I think we realized how vulnerable we are because we are much import-dependent country, and so when once that restriction has to be imposed, so it was very difficult for the nations to when they buy the essentials from the outside. So I think that gave us the opportunity to, and I think also because from the government they have the centralized program targeted to how we can enhance those domestic produce, particularly in the RN produce. So that has, in fact, I would say, has given us the opportunity because we realize how vulnerable we are once with such kind of restrictions. Yes. In the report, you're talking about promoting ecotourism also. So how do you planning to promote ecotourism and bring more economic opportunities? Well, our interventions will be focused, firstly, priority will be mainly on the domestic tourists because if you, I think in Dagana, we are quite popularly known for many cultural sites and the lagangs, the monasteries, and those very important heritage sites. So I think those were some of our priority where we can actually thought that if we can have some plans to promote and then especially for domestic pilgrimage group, and I'm sure with such kind of interventions that would help to promote particularly the domestic tourism under Dagana Dzongkha. Yes, thank you so much for joining us. Moving on, the Tashikang Dzongkha Tsoktu has decided to let Geok officers either translocate or auction stray horses found roaming in the areas. Free roaming horses have been causing nuisances in the district for almost half a decade now. This is especially rampant in Pongme and Lem Chiwoks under Pongme Gewok.
Free-roaming horses like these have been bothering the farmers of Lem and Pongmi Chooks for years now. Earlier this month, villagers in Pongmi recently caught and tethered a herd of about 25 horses. Villagers say horses have been entering their fields and damaging crops and vegetables. The horses will still remain tied up in the village. The number of stray horses is increasing now. At night, it's difficult to chase them away even if we use torchlights. Right when the rice saplings start growing, the horses enter the fields and roll on their backs, damaging the saplings. Then we have to transplant new saplings, which is very exhausting. In our village, we always lose our paddy as well as other crops to the horses. This saddens us a lot. We don't feel like doing farm works now. During paddy season, the animals destroy our paddy. The entire village has been keeping guard in the fields. The Pongmi Gyeok office informed people in nearby Gyeoks to come and claim the horses, but no one turned up yet. The Pongmi Cup raised the issue at the recently concluded Dzongkha 6PM. Yes, it is true that the people are having a difficult time guarding their crops from the horses. After a lot of hard work in the fields and when it's harvest time, the horses eat and damage all the crops. So, we are now planning to call all the villagers and catch the horses like we did last year. The Gyeok office will now either auction the horses or transport them to a new location. Last year, the Gyeok office similarly translocated around 23 stray horses to Ajane. Meanwhile, Kanglung and a few other Gyeoks in the district are also facing similar problems. People say with We apologize for the technical issues there. Let's move on. And in sports, the match between Samsi FC and Thimphu Raven FC ended in a 2-2 draw in today's match of the ongoing Bhutan Premier League qualifiers. Both teams currently sit at the bottom of the table. 8 teams are competing in the qualifiers, of which only 4 will go through to take part in the BOB Bhutan Premier League. BFF Academy FC will take on Phuentsholing City FC tomorrow. Now, reminder of the headlines. Parliament session to begin from June 8th. Pay revision and national digital identity bills up for discussion. Australian government sees vocational education and training as potential area for collaboration and cooperation with Bhutan. And Dagana makes significant strides in reducing poverty thanks to improvement in agriculture and livestock sectors. In our weather updates from the NCHM, the next 3 days will be mostly cloudy with light rain across the country, but the southeastern parts can expect light to moderate rainfall. Thunderstorms with lightning and gusty winds are likely over isolated places. That is all we have from our news studio. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Thank you for joining us. See you next time. The Bhutan Development Bank invites sealed quotations from interested bidders for transport service and annual vehicle maintenance for the year 2023-2024. The detailed terms and conditions can be purchased from the procurement section during office hours till 25th of May 2023. The tender documents must be submitted within 25th of May 2023 before 12:30 p.m. and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please call 1753-1871 or 777-82568 or 7736-8387 during office hours.
The Ministry of Education and Skill Development announces the annual scholarships for the year 2023 for 4 Bhutanese students, 2 full scholarships and 2 half scholarships to pursue international baccalaureate for 2 years at Prem Tinsulanonda International School in Chiang Mai in Thailand. The full scholarship covers tuition fees and the residential fee. However, the recipients must bear the travel and other expenses during the 2 years study period, and the half scholarship will have to bear the 50% cost of the course. Therefore, interested 2022 BCSE Class 10 cohort of students with a minimum of 80% aggregate in English plus best 4 subjects may apply for the scholarships. The eligible candidates can apply to the Chief Program Officer, School Liaison and Coordination Division, Department of School Education with letter of interest and copy of citizenship identity card, pass certificate and mark sheet, BCSE 2022 examination, merit certificates and recommendation from concerned schools before 20th of June 2023. The ministry will announce the names of the candidates who have been shortlisted for the interview on their website and Sherik Bhutan Facebook page on 23rd of June 2023. The shortlisted candidates are required to attend the interview on 30th of June 2023 and must produce the original documents for verification. For further clarification, please contact Mr. Tsenda Norbu at 77605250 during office hours. To avoid the severe traffic congestion between CFM and Kajathom, the Department of Agriculture Marketing and Cooperatives requires farmers and vendors from the nearby Dzongkha to avoid using the space between Kajathom and CFM to do retail business from their vehicles directly. To facilitate farmers and vendors in marketing their produce, they notify there are 12 vacant stalls at Kajathom and 77 vacant stalls at CFM ground floor, and all are encouraged to utilize the vacant stalls to do retail business. Anyone interested to operate the stalls are requested to contact CFM management at 337465 and 17876335. Anyone not complying to this notification may be subjected to fines and penalties applicable by other competent authorities, and the department will not be able to attend your grievances. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce vacancies for the post of 3 cameramen. Interested Class 12 passed candidates may submit your applications along with the relevant documents within 2nd of June 2023 before 5 p.m. You can also email your applications to bbsclhr2023@gmail.com. For detailed information, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Regional Office Department of Service Transport Thimbu informs the general public that Ha Subdivision is carrying out re-strengthening work of Balam and Lanchu Bailey Bridge along Ha to Samtsi Secondary National Highway with effect from 16th till 21st of May 2023. In order to effectively manage and execute work at site, all the commuters are requested to strictly follow the road closure and opening time and plan your travel accordingly. They regret for the inconvenience caused. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the application deadline for 4 TV producers Dzongkha, 3 radio producers or anchors English and 3 radio producers or anchor Hotsamkha is extended till 19th of May 2023. For eligibility criteria, application form and detailed terms of reference, you may log on to our website www.bbs.bt. For further information, please contact HR section 02-322-600 during office hours or email at bbsclhr2023@gmail.com. Here are some wonderful programs coming up in May. 2 new episodes of Ngalusun Chita will be aired. First is the premiere of The Little Astronaut 2, Dawa's Journey to Space by our friends at Ox Media. Dawa is back for a second galactic adventure. Next, learn about wetlands and its ecological importance in Guardians of the Wetlands, published by Read Bhutan and Global Inner Peace. In the documentary Intangible Cultural Heritage of Bhutan by the National Library and Archives of Bhutan, appreciate our rich intangible cultural heritages that remain an integral part of our identity.
Take a journey to Bhutan on Bhutan Matra produced by the Royal Textile Academy. Learn about the traditional process of weaving an authentic matra from scratch to finish. And on Pioneers of Our Planet, learn about sustainability in farming, forestry, fishing, and about innovators involved in global nature restoration. With crash course study skills, learn amazing skills to help you study more effectively. Learn great tips on note-taking and other useful study tools. Find our entire program list on our social media so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3. Learn something. Kuzambola, ta dari ngache nalu, te kaniwa gawigi, te laigi isegi banalu, yu seshunila, te ta isedi bewachin, te ta singkatan seshume, ta dinalu ngagi ziu dawchi bewachin, te ngadachikalu na te ngache aja kile doji, te gabdep hema nalu, te longo marapchi ngachira laya geog nalu, te misegi denlu, te charge with the be longo marapchi te debe jodi be do seshuni ta dangbarala the maji ngache darina asha da chikalu ngachira na layagi lobda di te ta hema kadibe chadi gi be yoga te ringi be te tatogi netanglu tatogi netsakalu kadibe hudi gi be yoga digi kole te shunibe te di majui hemalu tatane be tawdalu te tachi chazim che babdige bidi te da nimche shadi be namsami kato to yasi te an beodalu ta nala phabe be tawdalu la te kaniwo gawiki te isegi bana be beodalu ta hemara ani isegi te ta mingda te digi chachil ki loju disu yobachin ta ani chile be gutunase lasola tari tukjanda dezinda tele na onchu ge sarge te tewe kokom nami dulu namsami katiches shugela ta ngache la gyok tenalo te chuk ngayu la te chuk ngayu binale chuk chidi pha lungusemena I te chuk chidi nayu te chi pha khatul paji te di talu ya tokur ana ta tonga che desnalo nelu silavi te di ma hulu lipcha te pha tongra se la te chuk nga nebe yuse shuni te chuk nga nalo ngache ge te ta hema be chinde lobdra mindula te namlo chilo chutong gubja gubchu koshilo te ngachara misetsu shenzomna tele kon koshi henshin suge ta tache zumchibe ngachara nalo te ngachigi na arner chiyela te nalo ta school chi got konage tache bebe te junle na wase mashwa tache bechu te lobdra libide ngachara na tare na ba ngache laptring se yubi te ko lege thalo lobding guba de chitanu te koge kolo te se tap debe ngachigi kolebe kebe ngache chilo chutong gubja gubchu shilo te shitu beila te shitu beri ki bebero te da jungilo ngache nawa shude bero shungle te na inchi minchi te lobra di ma gasalo tangose te kachun so chinga che nalo so tep joni mes te ngache di ganlo ge khapde aschi te kopsuchi be yebe kage kensai di bol te nibe te malo lobra shakti na su go mido ma da gi dasin se te besung indre be de bero ngache ge kamana mise so atsi khase khamasa ju khale te tabde mo dole she themal te nibe te konkoshi henshe so gi kharagi tachi gi tolebe na lobra chi su beila lobra di su be de be longo ni de chi gi shule te shule te na wa tabjila ngache gi chashi dimba nalo te di kablo ngache chashi dimba imbe te ngache zong gasu zong ga zong da di be chin dashi hamdoji te kogi be kai na wa chi top te nalo ngachara na chala na me ngache tatu na ba du dar na ba du chu gutip chuae te nalo ngache gi shein geshigi shein jade na yu te kogi jabchur be palo chule chorom chebe te ngache nalo lobra chungwa chi chapni ko tabjila le lobra chunga chi ta mangil bum sum de chi khonso ke lobra phat sule chedi be ko shisu nai te lobra de go chu be te nalu di kha phishing up alo ngap chu chu de chi te du ta ni chi go chu de be te leshmi joila te re te jule le be kom de so na le be ko ni sum chi na te te le ani le be ni da sum chi be longo marup chi re deila te inder be lo nga che mise khatule ta nga chara kamana mise desu atsi khamasalo judalo kangal chi du se ta hema kamana ra du da ma khamasal juda ta chadu le tendi be tab do ma ats themme ta inchi mi nga chalo ta lo yasin chi de na se te nga chara di khale nga gabi nga chi ge be ye shushinale tero jung 당박에 나와 나디게 be te nga chara ge dukpinso sopo gi be di kablo te nga che lobrim nga chi ge nalo te ta lo o machilo
오마치로 karchaila ta chuma di hama ni to gubja gubchu godilera jituk bei tel dishile ngachi ge ta achi alu dusu class ngal thule ma jishongda te gasal ma ji khane ta mede se dinga chi tebe lokchi shuale tendi gibe del teta jungkhatule tero ta tebe bachin te ngachi ge lobrim pamachi ngachi nalo karchange se te debe karchange te lobrim ge basense te danle gochuila te lobrim ge basense gochu dibe namsem lejim joi te lobrim ge ba tharke dibe te ngachi ma jishunglo taila te darna ba ngachi ge te junglo jungsabna chamato miruda te dele ngachi thimi takwa jimiso te hanale jujuila te dishile te dar ngachi jung niba imbe jung niba kablo ngachi ge te debe mitube se ta ngachi ge la tosagilo tenle te misusuge rangi ngasul lamlu desoda tabdo mazu manyam kompe jani ge tenle te ta lobdadi nalu nyepar do gobdu te alu khora rangu rarum chi lala chi nara gobdu se ngachi lok shuwa shindu tele te tato ngachara sani shung tenibamda tele ngachargi shung tenibam deso sundrina te ngache hamale chaje debe samshadi ten ngachargi chilo chutong nitong jobgele te ngachnalo lobin chuba senseki kokop naila te kokop nabe namsam lejimjo ngachalo lobra nalo mangil deso bero te shungiro namsami karichan te dere mani so borcheto tobe te ternabata lobra deso lejimbera chabekan yula jobara lejimbe jono yore yesishunila lasla ta dato na ashagi sundo zumbela ta mapa lobra di ta hema te na ngachiragi yukagi ship tom be question yeshi disugi ta tare di dare sumchigi denlo te noksam tandi ge bete de lejimbe be shitsunano te dibyodalu digan shitsunamdalu ta chi nagi sundo zumbe te dinalo tab de uma de da te leshungle te nawa top matobigi disu kangil disu te debe jungdenu tat digi hema zumchi beachin la aja na chera bedi beshurula digi hemalu ta netang de gadebe de la da digi shumalu ta lobda de tachi nagi sundo zumbe digan le te danga chera na aja zumchi beru hema te chu shenkale pa ma punakale ma te leke thangle ma zibe beni digi ta khache zidigi be te debe nalu lobda de debe shichu nanu te digi hema gi netang chi gadebe de la da chera aja chera zumchi be bedi beshiru te digana ta pham disu digan de danga chera chu yente seudalu te chu yentele habdigi be darna ba zumchi beru na ikha deda bachin digi pen thobe sewegi te da ngachara beru na ikha demi zumchi be achin noksam debra taneme diga chera te da lobdana lu juju beodagi netang zumchi be achin kadebra deila digi loju zumchi tama lasula ni hema ngachana te lobra di shitu ma be hema lu de te muma chera ngache na lebe gasara tami mela te indere be beru te ngache alu chuchi be mechi de te ma nga der moche duge shibagi te khoro ma hu nishu zidegi be te tazu zumchi alo te ge khabda shunglo cha shugo se tuji na de be te ngache chuchi de chi zaktu beila te chuchi de chi zaktu beili be te gasal be chin tharke ji mijoni me se di be thantara te male ke thalo ti kha te central school se di no la te ane central school lo te ngache sunaila te di kha ngache de be kablo di te thantara te lkg bi lok kg se mindu kg thantara chupchi ti sab de class chi na lo joila te indra be de beru ngache ge na duge shibage na lo susi korna te se ko namige ma se te ngache ane be ta ki du ziri ge be te ngache masu be ma se malo te ta ro ju shabge ye to zi imbe se khale shenda marochi be ngachelo te charo je naila indra be de beru ngache ge te ta namesame ra phamnyam chuki pusube labja chime mi besnale te kharage chotar chimchi tamasula e jurangage class ge ta dibe te nal theasi te di indra be de beru te ngarege ta bomge chachi shumashu de beru te sane shunalungage skula temchi te tamara machara la luna 니게 좀가 소디기 팀메베 차슈디게 영어 두대 차슈 델레 망아벨 영어 게데 차슈 가벨로 짱아데 차슈베 아 초티데라 차슈이라 때데날로에랑기 타명아들 르모치 두게 시바게 때 두기 konjitadu tazoran ngachi misel chashugi teta anchi imbes no tandigi betera eterna ba aschi ta payam kimme iru rangi bomshi kane te shashu masu te tije tarizumchi bochin jentejigi machera jumudis unyebda timmedes ngachera tralamla trulamlabe te ngachi hema shekyo namedes 게 chashugopchime iru ngachi dumtrachi tushosila te iru tata te mga debi nalungage debera chashui tato ngachi kapie gesani jum tenniba chashume te malera ngachi churoi te koge debera 제일아 대가제 안에비 디갑로디 가제 롭다디 나미 대 인지미지 가살로 조다 내게 다는 가지 좀 추치래
가서 주대 비로에 공부 탈게 전집에 좀 남숨지 여름이라 가라 클래스 2도 좁진 텐나 유칼도 텔레팜기 랍자 레즈메 치메미 가자루 잠다 ペブ나 차나로 디체스 대란 좀 베세 칼에 아치치 조도 템치나 이카디 이카게 라디베 데버를 리스투라 데다타 데베 인디기 베사치룰라 다디나로 탑 데우마데오디 다 사초 셴칼레 파에 데 중 시베 데가 제기 고에고메 디 나도니레 다 나가치라 라야 숨치 베와친 다 사카 토 레텐디기베 데디나로 데 자차추다 균데 카우기 제니디기라 데디나로 가치라 롭다 나로 텔레비디스타치가로 로주레 디타디기베 베데 베시루 헤마기 로주 아치레 년타디기베 베스타치루 데 람디기 강엘기베 베심달로 데다 나사 카토딘디기 데 럽 우진레 고종디 럽 곰레 고종디 럽디서 데 디나로 데 종카나로 종카기 네타 네세나로 데 종카기 다스존달레 고종디게 아치 라카찹수치 럽디서기 데 나로 데 나로 네소타마로 데 라카찹수치 럽디서 나힙달로 데 라루치 라두시 라루치 주 마데와테 바나콜레 조곱 디수텐베 베달로 데 나롭다나로 아치 알로디소기 셴로 토포비기 로주디소 데베고네도 아자처라 해마 갑베 슈브다다 다르기 네탕 som체베다 디소기 탑데오 마두기 로주디소 가데베 센디기 여가치 라스커체라 담아바 데 가르기 마케미 데 마치 가서 좀 가디 있다 가레 곱수기 좀 같이 이라 데 다수기 좀 같이 해망아 저기 데 가서 좀 가디 데 중카베디 데 인더베베로 마처럼 두개 시바게 차지 딤반달로 데 좀카베 가르짱베 때 델레 잠치 마치 차지라서 고추이라 때 고추디게 마세 때나노 걸람미 때디가 같이 걸람디 마타시 탄다 때 말이야 베로 원디라 인로 같이 가서 센시디 때 찔루동 니동 굴루 잠치 가스동 하나로 걸람 히치라 때 디센스 반나로 때 잘라 충구치면 미루 따다미 게토 걸루 텐디베 때 라베디 때디란 베올 텐디베 때 여게디로 종가션다 단다 테마 수서슈니 때 인로 다리나 방처럼 주샵 코나 야미세 숨기 때다 투지 자체살 지데기베 때다 중로슈 중로카나 중기베 때다 탑람 네캅데소 다미나소 텐디기베 때다 잘라나 마신두여라 때나 콜레송도 숨지 때가 저렇게 가서 종카나 베데비로 때 존다데소에 때다 입지 같이 해마 보아진디 때 존다르베서 숨지베 같이 되베 랍스두라 데다도베 때 존다 가르게 데비로 삽치나 때 무슨 배우지 송하나게 때 콘도스 냠냠 토츠바 나가도 때 냠냠 톱진 때 내설 좀에 슐레 베가는 같이 게 zonka 소디날 바데베 슈시날레 데로 zonda 삽게 데베데베 남에서 초둑진다 냠냠 짠자르게 데디게 마세다 가잖아 데 레짐조이 디가 마상가치나 롭다나야 데베인 하마베어친 데르베 콤베르다 레비두스 카테 데로 조 신인 베르다 조두 미메 데레테 마고메 사치 가지나타 텔레콘라키 단좀베베 로이치 조두 비브다 신인 첸데수기 나디 마토베 단좀베 네탄 샤일라 데로 마차라 데중 마수기 중 우니 데중 지와치 캡베chen 베스날 탑시 네캅데스 무다미나소 텐디게베 데다나베 칸레 마치기 다투기 르곰 우진 지칸레 르비 텐주 곰 텐주 중이치가 조이 데레테 중 카텔레 달라 차남기 튀드스에 나 데베스날 아츠타치라 데디멘디 가치나로 르비 곰데소 마데바 나가 순도 좀치 텔레날 gondu tamme dindimi ngache gisani 중 카텔레 가뎀질라 비베로 텔레로 르비드스나 수기 gen쿠리 베스날 종칼레타 텔레 ngache 마스 중리 야세트살레 나데 베데비로 ngache 산이 중 팔라다 공게남 섬지 세마도 베티널 스탑도 모델레 스테이라 텐더 베데비로 테슐레다타 ngache 데 타토 ngache 종다 디지널에 종다 공 진지게 남에서면 접줄 레짐베 tengacher katale na lobro shuale jimbe pi besnale ta tatar na basum ki bachin tengacher ngargi ta wachin nalo talib komgi ten ta chuchi dejiga hewimbe tatar na badin namsam lejimbe jodola ta lobro su chuyen de biro lejimbe hema bachin ache sunigi tuse tebji halam inda sumba zo khamchile chunmila tele tamda inda chuchibnale tandongla alu chulu ngacherge chusenje gara 참배 때마서 텔레비드스 남자야 노멜로 마나몰로 텔레 탑도 모델로 세라 조 텔레 슈트 조스날 람기 강을 나가서도 순데 때나면서 간도 오글레 딜루 체리 나 티스가 휴마수 베스날에 마치 알루드스기 때다 로기 추기 비세다 비로 때마 중대와디메다 같이 나가는 무슨 개발 잡인벨라 안 된디기 때가지 중도슬로 록질록징아 저렇게 우방 토에 순데 나서 좀 소디 임배서 소디날로 슈 정가 소디기베 바로 슈 베스날에 때땅아 저리 다 텐탕바스님이 니바스님이 진신날에 공기 때달리비드스로 짜는 비티드스 마토톱 나스날에
libidu sula tamadu matela ta tarnaba sumchi bewachindi libe burche to be malalambera na de ila de ma bachin chisin la luchina libi da la luchina lumi alu debra libe panyele shishusi de inde beru ta tarnaba di ngajara kainichi labdo sumbeme sonamdi te jege dozu pigu mazose sundo sumchi dige matse ngajara ngajari mya ngadar machi yapsesu lokchi ngachigi geoknalu shabki chadi gibe te khorgi kalabzam nationally ta tarnaba kachi telebidu beru lijim jodola eta 사치로 가저기 레심 좋은 없어 나가도 달리도 공기 비로 컨트롤레이션 배탑 데레데로베 팜데술에 랍자도 레심 배나 데 팜데술에 하고 베시나레 다르나 버자 아추기 피체 비로 달라 다 지디 다 디나로 다 나처라 나로 다 람타 리니디기라 다 디나로 나처라 나 토토비기 롭다 베베베 시투나미디 데 테와베 나미디 남섬이 레줌메 de beodalu ta lamta rinidi ki dinalu ta ngachira satungi be be shiruma le tengo be cha soto ti be be shiruma gasale be tengo be ta ngachira alu gi lopchu alu disugi ta yigu dinida labni ki chache disu khara male tengo be beodalu te disu da ngachira lobda da ta mise te dele Dzongkha disu nyamjel gi tholebe gadebera te na dola disu da lunana sumchi be wajin namsame ta lamta ta ngache dunthale che digi be jogoni digi namsami 강일 제자도 라야 숨지 되어지 가디비지도 담아파 니디 나가 숨숨 투된 따다 담지로 땡아처라 라야 숨지 비로 다 투나글람 마히 베스나레 가라 때다 읍지 다 마음라 가설에 때다다 니게 더걸 방올라 남 감다베다 때 읍지 마람 시칼레 대시칼레 따다 미게 더걸 바디베 바오미 때 해마다 제바진 다리 다스슈니 때 로젠다 종카 젠다 롭다 야게 조주다 튀와친데 땅아치나 가네미라 장라 슈고 때다 시리기 ngache lobdragi ta chuchen disuda kori lobdragi lobdun disu ya sema khale de da ugi serigi chache disu damina so kane be gobela te inde beru ta na su chiba chin disu khara ta chambe minu la ngare ge tebe de ate chi tauda te iru ta du ngache ra ta chachi log shi tukdi kage be msu da du be khale lishim jones no ro wai te khora na chala na misu gar be khatel be ro ya cha de di kangal hila aso chinga charna ru lobda jenga thomni teta ngachara chusumgi ribedu bero teta nami thok aso chigara tarna ba dauchin chamchi shengara male ta mi ge ta bangula teta do lobda ge te jake disu bero kara ta mi ge ta bangula te pena luna no sumchi bero te nalenga che nilam dolam beo chi nilam ge de chi sa kego teta hema debi chala nami gap disu beo chin chichilu zeba chap chichilu gakba chap digibe te kondisu mami hops mami be sera te luna disu namsu la khatandra di ngara sanishuna chama toshinale tengagi kachira bede bero nunandi jakwa maba jaba beshna tengachi kademchi migi tada disugi charul besu supchi bedegibe te kongolobra nagi tojake niruda isagi chalake niruda te mahamra la migi chashude nalaba kedo sunila te ladi soeta to kage kesa imbe borcheto to kanemi tenga jungila dire imbe inder birungagi hamale lamtinchi debeja tenga charage lagu lakon su chora te dibale charu begose tenga chigi togi khabab disu ten 그래서 차슈데기베 베스나레 때다르나바에 공 초티데라 같이 라이기 미세 쪽에 나라 바뀌더라 일 las 디수다 남삼이 때다 해마에 제비기 칼로 다레 초티디기베 다 강일 디수 때 나기 송도 좀베 다 테모치나로디 다마차라 때 디수 가라 핀좀 초베베베 베왈루 가테라 비루라 가자메 때 디수다 드기베 라기 롭다기 네당 좀치 비루 때 레짐 조위기 네츠다 때 루나나 좀치 베티베시르 해마다 쳬바진 레짐 조위기 때 네츠 좀치 메 디수 남삼이 레짐 메세슈니라 다 치디다 마차라 나루 롭다기 카툴로 때 롭추기 카툴로 따디게 배워진 당아지라 사초 셴칼파 배워진 롭다디 해마시츠 베다비 데베달로 때 로고 로케 조이 간레 때 알루디수 때 알루기 장카디 뉴스 베베 조니디기 때 롭다라로지 투고텐 라루치 포고텐 베베 때 데베테미기 로주다네스 디세 마랍치라 템메 다 라야기네 땅 좀치 배워진다 해마 구추디기베 다토다 마치 롭다 때와 때다 마치라 롭다 때 마치라 나때 tewa bebe sodanu te dinalu that maung dalepa bewachin te that ngachara shenka sumbe bebe te godamgo bigi chageda te na loptu malami gi chidi ma ba loptu gi jangata chiga chidira jogobe disugi disu ne dang disu kadibe yogachi denla ta ma pa ngachi na la zum chibe chindi te ta lopra godamni gi chagedi kata ple mischini kaswa chinga chara na te ta mise kara sawa te ta thamara lanorimbe nibasoda ersaki module te nibe beoshinare te ta miso kara jengayu me kara na logo nara demi deshmbera yula
다 디게 마세바 가저라기 때라다 라야로 로브라디즘 주고 치나마 갈래 슐레디 땡아처럼 린시다 루나나기 알루두소에 같이 나를 태울라 가수 소진 다르나바 베스 때 아스치 같이 나를 거를람이 튀견데 레지미 베스나레 강리오 몸 슐레 거를람데 때 튕견데서 나 히고 갈래 그래서 나 마빨레라 온골라 다 린시 숨치 베데베로 알루소마 팀부다 텔레 셴카 틸레가 라소 파티스나로 타마친 남스미 쳄나루 강리라 누나나게 알루소에 마지숑라 마주 갈래 말룸마텐 남스미 강을 때문에 나좀버치 마치 민디 친디베 때 가라 라치가 비네 가는 것이 디시 심치나 무슨 베라이나 당아치기 링시 베로야 가지기 다또 때 같이 대화 탑sul 베 링시디 기업디 파 팀부야소 때다 같이 베서 가서 조이 제가체 남 제마레랑 같이 라트 콘숨 지가레 데데드 벤디기 때 지치로 대화이 것이 디시베 심치나 무슨 참도도 이베 갈로 누나나디 디와 랍베 같이 지출하니 일라 침치나 무슨 베다 파고베 잘라 파게 팔레즈고베 잘라 술렌 나미즈메라 라치가 손들지가베 지치기 잡줄 베디비 때 록슐레디 아르게 때 해마야 데비나 차시에 데비라이 삼자라 더로에 데비라기도 당아질라야 롭다 다니 쳐와디디 때다 슐레 베어진디 다 링지 다 루나나 마세 젠카게 라토사 알루츠게 나루차 마톡디 베레심 존스 노이라와이라 때가서 젠가처럼 명어야 셋수게 때가처럼 라콘술로 다 나라야 좀 집으로다 나라삭tin 좀 집으로다 마처리기 람슬 잠보디 이발텐디 베데디 미냥 콤바다 냠마서 쳔베 베데디 마냥 바샤니 텔레 때 투게체와 이 때가처럼 카탈로로디로 잡줄 피도 때 콘스 젠게 라토사기 디수에 날 자막도 티베 마처 라토사기 디수 이 마루지라다 다토에 다 주나라바 베루 남스미 코라기 때 지치기 조르텐데 차슈 명업지에 지어치 잡베텐도 달라바스 베로 안숨베 조니게라와 깨돌아 마치 로브레디 젠다 마루지 다 좋은세 때 콘찰라 남스 베로 지시게데 같이 가돌 베로 슈어데 베로 기디베 조도스니. As you can see, we are coming up with new infrastructures in the 12th five-year plan. I think at the end of 12th five-year plan, Laya Central School might be upgraded to higher secondary school with all the infrastructures and facilities at par with other schools across the nation. So maybe after 6 or 7 years, then we might, if we might visit Laya, then we can come to know that we will come to know that the school is or will be upgraded to higher secondary school with all the facilities. Ngachiki debe tadigri bede beshiru te sachadin kanile gae te ta namshene tangdi te ta ngachira lakha thosa bendigi te dinalu ta chabda disudi te mapalera te jungsibe te netangdi tadigri bewachin ta ngachira lobda di dinalu khato to be chabe bedalu te lobro diswe dinalu te namsami special legend be habdigi be shenka sumbe be namsami te harur ta te ta ngachira nungkorgi kiida te soso ta migi yadama jundal thambigi disu te lobro disulu te disugi ta phadasu sembae te shogo meba beshimdalu te shuma bedi beshiro te shenka Dzongkha shenkhale te nalu te wondigi be nalu te ta ngachira chige khable ma tando zumbe te laelo debe te jungtubnime jotubnime senowi기 te rewachi de ngachigi debe tadigi beroe kesupe seshunila ta didachiga na ashagi sungdo zumbe ta dinalo ta ngachira ngadarimboche te rimjengi tugi te gongje namseme ngachira misegi yarge gongfel chidi ngachira dugengabagi ta to chinchi sumsara te yu te ta chidi ngachiragi te maung yulten gekhabgi te shitendi chidi ngachira sherikta ngachiragi najun lotro disu inse te nagi sumidi ta to ngachiragi shungi chalajimi disu te kara chibebe jomi dilo tawachin te disu ngachira gekhabdi te phimsum sobigi lamlepa te joigi netangchira imbe seshuni. For the civil servants who serve in such places, I would mention Lingji, Laya, Lunana, Merak and Sakting. And if I've left any Highland schools, that too. Maybe the government should have thought about the allowances of altitude and difficulty allowances. So, as I've mentioned earlier, the pay raise is even for all the all the teachers across the nation. So if the government have thought more of the altitude allowances and difficult allowances, I think that would encourage teachers
in future to serve in such places. So with little difference in the altitude and difficult alliances, I think it may or it may not in future affect the placement of teachers and principals in such places. The Zumbebe Tachi, the Gonlo Shudo Zumbe, the Mapangache, Na Layagi, the Lobdagi, Chasuda, the Gompel, the Shiriki Katule, the Gadebera, Gompel, Jodi Yoga, the Sugi Loju, Dumdachi, the Na Aja. The Gabdep Kiledoji, the Himalayana, the Nacharana, Layagi Ognalo, the Miselo Chashu Digibe, the Shumichi Malaten Digibe, the Kodachikalo, the Nesu Chunkuchi, the Loju Chunkuchi debe, Dudik Bedigibe, the PPE sessioni, the Dachikalo, the Disabetena, Bedilo, the Tamache, Chandra Lezingi Katule, the Takbardo Tamacheranalo, the Labimi, Tarena Zondigibe, Metachisumdo Zumbe, the Dr. Kimda, Lokoria Jemigi, the Kachoni, the Lamachera Ugen, the Rikbijuni. Ki lopto suda tele ba yang jefu le jemi ki lopto su te tele nagi te mise de suda na le uzinda ko gi te leb de sule te charo te dada te mache janda gi te desen lo charo ka te dada je nami de lo da te lerim de be dig dig be te phini gi de no chap chap de be je nami de lo nam sami ka de she sessioni la ka de she. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Stay away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though these may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. Dzongkha 6PM is located on a small hill towards the south of Thimphu. It was built by Zhabdrung Ngawang Namgyal in 1629. Officially known as Sangha Zhabdun Phodrang, Dzongkha 6PM is said to be the oldest and the first dzong built in Bhutan by Zhabdrung Ngawang Namgyal. Legend has it
that the site where Zhabdrung built the Dzong was occupied by a demon that would harm travelers. Zhabdrung visited the place and subdued the demon, banishing her into the rock where the Dzong is located. Hence, the Dzong derived its name as Simtokha, which translates to Sinmo, demoness, and Doa, stone. The Dzong houses various statues of deities and religious figures, including the statue of Yeshugumbo, the chief protective deity of Bhutan, among others. Around 250 years old statue of Zhabdrung is also housed in the Dzong. The statue has been loaned to Bhutan by the government of India as a goodwill gesture. Today, my dog made me happy. When I woke up early in the morning, my dog was by my side. He was trying to wake me up, so that made me happy. My butter chicken made me happy. Since after a long time, it turned to the best, and it was so yummy. The customer was so happy that it makes me happy. So in the morning, my wife cooked aldam and puri breakfast for me. So that's my favorite dish. She also made me a cup of coffee, so that made me really happy. My cat is very playful, and every morning I play with her. That makes me happy. Recently I've composed my own songs, and it is released yesterday. And I've gone in my social media, and I saw many viewers and likes and shares in my social account, and that makes me really happy today. Kuzampo, you're watching BBS News with me, Kulaute Koragai, and the headlines. Parliament session to begin from June 8th, pay revision and national digital identity bills up for discussion. Australian government sees vocational education and training as potential area for collaboration and cooperation with Bhutan. And Dagana makes significant strides in reducing poverty thanks to improvement in agriculture and livestock sectors. The 9th session of the Third Parliament is set to begin from June 8th with a number of important bills and reports up for discussion. Among them are the Pay Revision Bill, the National Digital Identity Bill, and Tax Amendment Bill of Bhutan 2023, as well as the BIMSTEC Charter and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Additionally, the Parliament will review reports from the Public Accounts Committee and consider disputed provisions in the Forest and Nature Conservation Bill of Bhutan 2021 and the Civil Liability Bill of Bhutan 2022. Stay tuned for updates on these crucial topics. To commemorate Her Majesty the Queen Mother Sanghacharan Wangshu's 60th birth anniversary, the first ever musical theatre performance on Greece in the country was hosted at the Royal Textile Academy in Thimphu yesterday. Greece is a timeless classic musical that has captured the hearts of audiences around the world. While commemorating Her Majesty's birth anniversary, the main objective of the event was also to help develop an appreciation for theatre and the performing arts in the country. So conducted with the intent to actually promote the creative industry in the country and to actually provide a platform to the youths to actually showcase their talents. He said it is also to discover, nurture and provide a platform for local singers, dancers, actors and musicians. The performance is also an effort to change public perception of the performing arts. It sends out the message that it can not only create jobs but also encourage creativity and innovation in attaining inclusive, equitable and sustainable growth and development. Devika Pradhan for BBS News.
In Punakha, rescuers fished out the body of a 24-year-old male Desu from the mochu last night. He had drowned trying to save another friend who was drowning in the river while swimming. The incident happened when 7 male Desups undergoing robotics training at the Paduna Desung skilling program went to wash their clothes by the river. After washing their clothes, one of them had gone swimming but then started to drown. 2 men jumped in to save their friend but were then unable to fight the river currents and started to drown. A team of rafters saved 2 of the men, but by then the deceased had drowned, probably due to exhaustion. The body of the deceased has been handed over to the family. And a family of 4 has been killed in a motor vehicle accident in Mongar. The incident took place yesterday evening near Pakadang along the Mongar-Dashigang highway. The Alto car they were traveling in veered off around 350 meters below the road. The family of 4, consisting of a couple, their son and their grandson, were traveling to Mongar from Pongme in Dashigang. The cause of the accident has yet not been ascertained. Meanwhile, a Bhutanese man is under police custody in Jaigaon, India on charges of possessing drugs. The man in his 30s was arrested yesterday. According to sources, Jaigaon police discovered more than 4,000 capsules of Spasmoproxivon or SP plus capsules from the truck the suspect was driving. Police also found nearly 100 bottles of Onorex cough syrup. Meanwhile, the Royal Bhutan Police is trying to find out his accomplices. Police in Phuntsholing have arrested 3 suspects for allegedly burglarizing shops in Phuntsholing town. The men were arrested on Saturday. The suspects, aged between 20 and 25, allegedly stole goods worth more than 100,000 ngitam from 3 shops. While 2 of the robberies took place last month, one incident happened recently. Police say all 3 suspects have tested positive for drugs. Australia and Bhutan are exploring new opportunities for collaboration and cooperation with a focus on vocational education and training, clean water and sanitation, and fighting climate change. In an exclusive interview with our reporter Sringdiki, the Australian Assistant Foreign Minister Tim Watts shares the Australia's vision for the future of this long-standing relationship. The Australian Assistant Minister is on an official visit to Bhutan to commemorate the 20th anniversary of diplomatic relationship between the 2 countries. So I think it's really a big opportunity for Australia and Bhutan to build on the strength of the people-to-people relationships we have so far. Many Bhutanese have come to Australia to study at a higher education level. I think an area of opportunity for further development is vocational education and training. So those vocational skills is something in Australia is a very prestigious thing to study. We want to be able to expand our Australia Awards support to help train vocational education and training skills to build up that capacity here in Bhutan as well. So are there any specific projects or cooperation that the Australian government is planning to support in Bhutan? Well, Bhutan is one of the few countries in the world on track to meet the UN Sustainable Development Goals, goal number 6 for universal access to clean water and sanitation. And Australia has been proud to support development assistance programs to help promote access to clean water. So the Water for Women program, for example, has helped in public promotion of WASH principles throughout Bhutan, particularly amongst women and disadvantaged communities. So that's a really important project and it's a great achievement for Bhutan, and we hope to be able to build on that moving forward. So my last question to Your Excellency would be, what are some potential areas of collaboration and cooperation between Bhutan and Australia? So Australia and Bhutan share many interests, one of which is that we're both very serious about the fight against climate change. So the Australian government has made significant commitments to reducing our own carbon emissions, legislated our emissions reduction target to 2030 and aiming for net zero by 2050. But we're also making big investments throughout the Indo-Pacific region in climate financing to build resilience in the region. So $2 billion worth of financing
available for projects in the region to increase not just resilience against climate change, but mitigation of climate change as well. So we're enthusiastic about supporting hydroelectric projects here and the transmission cables to support regional distribution of hydroelectric power from Bhutan to the region. That's some relevant points that you have made, La, and we hope that the relationship between the two countries would prosper for all times to come. And we also like to thank you again for giving us the time to speak with us. In a promising initiative that links farms to schools, farmers of Dzongkha and Bazur villages in Mongo are supplying vegetables to the students of Dzongkha Central School. The program has not only enabled farmers to sell their produce without marketing issues, but it has also allowed the students to consume healthy and nutritious food. Our reporter Kamawandi has more on this innovative approach towards promoting food nutrition. 17 farmers of Wenkersing Sonam Tsesidechen have been growing organic vegetables for the students of Dzongkha Central School since 2017. They collect their vegetables in a group and take them in bolero pickup trucks to the school twice a week. Farmers grow a wide variety of vegetables, including potatoes, cabbages, pumpkins, spinach, tomatoes, and many more. Similarly, Bazur Sonam Tsesidechen, which has 13 members, also started supplying vegetables to the school in 2017. By linking farms to schools, the initiative is addressing the challenges of food nutrition in remote areas, where access to health and nutritious food is limited. Firstly, we get the organic and ready-made fresh vegetable, so which is actually very nutrient, and we always believe that our school here, students receive fresh and they also receive the balanced diet food, say we feel in that way. The program has become a source of income for the farmers, with each group earning between 60 to 70,000 yutam per month. To ensure that the vegetables sold in the schools are organic and not imported, each farmer can only supply up to 30 kgs per individual. This has not only promoted food nutrition, but also encouraged sustainable agriculture practices. Our children get to consume what we cultivate. Also, we don't have to go around to sell our product. We just receive our monthly payments like a civil servant's salary. In the past, we had no proper market to supply our products. Today, with the establishment of such an initiative by the government, we don't have to face difficulty in selling our products. The school also buys fruits and dairy products from the local farmers. Dzongkha Central School has more than 700 students, including almost 400 boarding students. This innovative approach towards promoting food nutrition is an excellent example of community collaboration and sustainable agriculture. The farmers are now able to earn a decent income while contributing to the health and well-being of the students. For Karmawangdi in Mongar, Karmasamtanwangda, BBS News. Dagana district has made significant strides in reducing poverty over the last 5 years. According to the Poverty Analysis Report of 2022, the district has a 9.9% poverty rate, meaning that 10 out of every 100 people are living in poverty. But in 2017, the district's poverty rate stood at 33.3%. District officials attribute this advancement to improved agriculture and livestock sectors and farmers taking more interest in farming works. The poverty rate is derived using the poverty line, which is the minimum level of income needed to secure the necessities of life. Dagana has witnessed a notable increase in the number of dairy, poultry, piggery and fishery farms. In 5 years, the dairy farm count has surged from a little over 120 in 2017 to over 500 dairy farms last year. Furthermore, farmers in Dagana have embraced modern farming techniques and practices to cultivate more vegetables and cash crops. Farm mechanization, including low-cost water harvesting ponds, mulching plastics, drip irrigation sets, mini power tillers and greenhouses, among others, has boosted agricultural productivity. The government, along with donor agencies, supported the farmers.
It was kind of targeted intervention whereby we supported our farmers, those progressive farmers, in various means and forms, like farm mechanization and also in land management, land development. In Dagana, people are more interested in livestock farming. We supported the farmers and they have also worked hard. I think that is the reason why we were successful in reducing poverty. Our now interventions would be in promoting our own agriculture produce brand, which are of a quality that we can export. When now we have already opened up Dzongkha as our international formal trade route. So with that, the formal trade route get opening up, I think that will help our farmers to export their cash crops like oranges and other vegetables, even the winter chilies and all. Moreover, in the last 5 years, the district has also prioritized infrastructure development to enhance market accessibility. Around 7 roads have been constructed connecting different chiwoks, while 2 Gewok Center roads and farm roads were blacktopped respectively. According to officials, improved access to healthcare, water and sanitation has also played a significant role in improving the lives of people in Tagana. The health sector has also worked on improving medical services and sanitation. I think this is one of the reasons for decline in the poverty. For example, infant and maternal mortality rate has also decreased. And the effort to reduce poverty and improve the livelihood of people does not stop here. The district is also planning to promote ecotourism and bring more economic opportunities. For Krishna Gale in Tagana, Sringzam, BBS News. And now we will be talking to Tash Tobke, the Dagana Dzongkha, who we have on Zoom. Thank you so much for joining us, Lasa. On an average, there has been a decrease of approximately 4.6% per year. Do you think this is accurate and reflect the ground reality? Well, of course, that should be accurate because when the NSB has conducted these studies, I'm sure they have taken care of all the variables and constants. So because even during because I had joined the Dzongkha for now almost 6 months, and during my familiarization tour, when I made first time when I visited all the kiosks, I could see no poor people around. So definitely, I feel that that index is of course accurate. Mm-hmm. Leslie, COVID had not only gripped Bhutan but crippled world's economy. 3 years out of the 5 that we are talking about saw numerous lockdowns and restrictions. How do you think COVID-19 and decrease in poverty in Dagana are related? Well, in fact, I would see that the COVID-19 was in fact has given us some opportunity because that pandemic. During that pandemic, I think we realized how vulnerable we are because we are much import-dependent country, and so when once that restriction has to be imposed, so it was very difficult for the nations to when they buy the essentials from the outside. So I think that gave us the opportunity to, and I think also because from the government they have the centralized program targeted to how we can enhance those domestic produce, particularly in the RN produce. So that has, in fact, I would say, has given us the opportunity because we realize how vulnerable we are once with such kind of restrictions. Yes, in the report, you're talking about promoting ecotourism also. So how do you planning to promote ecotourism and bring more economic opportunities? Well, our interventions will be focused, firstly, priority will be mainly on the domestic tourists because if you I think in Dagana, we are quite popularly known for many cultural sites and the lagangs, the monasteries, and those very important heritage sites. So I think those were some of our priority where we can
actually thought that if we can have some plans to promote, and then especially for domestic pilgrimage group, and I'm sure with such kind of interventions that would help to promote particularly the domestic tourism under the Dzongkha. Yes, thank you so much for joining us. The Tashikang Dzongkha 6PM has decided to let Keowak officers either translocate or auction stray horses found roaming in their areas. Free roaming horses have been causing nuisances in the district for almost half a decade now. This is especially rampant in Pongme and Lem Chuoks under Pongme Keowak. Free roaming horses like these have been bothering the farmers of Lem and Pongme Chuoks for years now. Earlier this month, villagers in Pongme recently caught and tethered a herd of about 25 horses. Villagers say horses have been entering their fields and damaging crops and vegetables. The horses will still remain tied up in the village. The number of stray horses is increasing now. At night, it's difficult to chase them away even if we use torchlights. Right when the rice saplings start growing, the horses enter the fields and roll on their backs, damaging the saplings. Then we have to transplant new saplings, which is very exhausting. In our village, we always lose our paddy as well as other crops to the horses. This saddens us a lot. We don't feel like doing farm works now. During paddy season, the animals destroy our paddy. The entire village has been keeping guard in the fields. The Pongme Keowak office informed people in nearby Keoks to come and claim the horses, but no one turned up yet. The Pongme Cup raised the issue at the recently concluded Dzongkha 6PM. Yes, it is true that the people are having a difficult time guarding their crops from the horses. After a lot of hard work in the fields and when it's harvest time, the horses eat and damage all the crops. So, we are now planning to call all the villagers and catch the horses like we did last year. The Keowak office will now either auction the horses or transport them to a new location. Last year, the Keowak office similarly translocated around 23 stray horses to Ajane. Meanwhile, Kanglung and a few other Keoks in the district are also facing similar problems. People say with easy access to road these days, people are losing interest in raising horses, which is leading to many of them going astray. For Sonam Dargi in Tashikang, Tashiangden, BBS News. And in sports, the match between Samsi FC and Thimphu Raven FC ended in a 2-2 draw in today's match of the ongoing Bhutan Premier League qualifiers. Both teams currently sit at the bottom of the table. 8 teams are competing in the qualifiers, of which only 4 will go through to take part in the BOB Bhutan Premier League. BFF Academy FC will take on Phuentsholing City FC tomorrow. Now, reminder of the headlines. Parliament session to begin from June 8th. Pay revision and national digital identity bills up for discussion. Australian government sees vocational education and training as potential area for collaboration and cooperation with Bhutan. And Dagana makes significant strides in reducing poverty thanks to improvement in agriculture and livestock sectors. In our weather update from NCHM, the next 3 days will be mostly cloudy with light rain across the country, but the southeastern parts can expect light to moderate rainfall. Thunderstorms with lightning and gusty winds are likely over isolated places. That is all we have from our news studio. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Thank you for joining us. See you next time. The Bhutan Development Bank invites sealed quotations from interested bidders for transport service and annual vehicle maintenance for the year 2023-2024.
The detailed terms and conditions can be purchased from the procurement section during office hours till 25th of May 2023. The tender documents must be submitted within 25th of May 2023 before 12:30 p.m. and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. For details, please call 1753-1871 or 777-82568 or 7736-8387 during office hours. The Ministry of Education and Skill Development announces the annual scholarships for the year 2023 for 4 Bhutanese students, 2 full scholarships and 2 half scholarships to pursue international baccalaureate for 2 years at Prem Tinsulananda International School in Chiang Mai in Thailand. The full scholarship covers tuition fees and the residential fee. However, the recipients must bear the travel and other expenses during the 2 years study period, and the half scholarship will have to bear the 50% cost of the course. Therefore, interested 2022 BCSE Class 10 cohort of students with a minimum of 80% aggregate in English plus best 4 subjects may apply for the scholarships. The eligible candidates can apply to the Chief Program Officer, School Liaison and Coordination Division, Department of School Education with letter of interest and copy of citizenship identity card, pass certificate and mark sheet, BCSE 2022 examination, merit certificates and recommendation from concerned schools before 20th of June 2023. The ministry will announce the names of the candidates who have been shortlisted for the interview on their website and Sharing Bhutan Facebook page on 23rd of June 2023. The shortlisted candidates are required to attend the interview on 30th of June 2023 and must produce the original documents for verification. For further clarification, please contact Mr. Tsenda Norbu at 77605250 during office hours. To avoid the severe traffic congestion between CFM and Kajatom, the Department of Agriculture, Marketing and Cooperatives requires farmers and vendors from the nearby Dzongkha to avoid using the space between Kajatom and CFM to do retail business from their vehicles directly. To facilitate farmers and vendors in marketing their produce, they notify there are 12 vacant stalls at Kajatom and 77 vacant stalls at CFM ground floor, and all are encouraged to utilize the vacant stalls to do retail business. Anyone interested to operate the stalls are requested to contact CFM management at 337465 and 17876335. Anyone not complying to this notification may be subjected to fines and penalties applicable by other competent authorities, and the department will not be able to attend your grievances. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce vacancies for the post of 3 cameramen. Interested Class 12 passed candidates may submit your applications along with the relevant documents within 2nd of June 2023 before 5 p.m. You can also email your applications to bbsclhr2023@gmail.com. For detailed information, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02-322-600 during office hours. The Regional Office Department of Service Transport Thimbu informs the general public that Ha Subdivision is carrying out re-strengthening work of Balam and Lanchu Bailey Bridge along Ha to Samtsi Secondary National Highway with effect from 16th till 21st of May 2023. In order to effectively manage and execute work at site, all the commuters are requested to strictly follow the road closure and opening time and plan your travel accordingly. They regret for the inconvenience caused. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the application deadline for 4 TV producers Dzongkha, 3 radio producers or anchors English and 3 radio producers or anchor Hosamkha is extended till 19th of May 2023. For eligibility criteria, application form and detailed terms of reference, you may log on to our website www.bbs.bt. For further information, please contact HR section 02-322-600 during office hours or email at bbsclhr2023@gmail.com. Here are some wonderful programs coming up in May. 2 new episodes of Ngalusunchita will be aired. First is the premiere of The Little Astronaut 2, Dawa's Journey to Space by our friends at Ox Media.
Dawa is back for a second galactic adventure. Next, learn about wetlands and its ecological importance in Guardians of the Wetlands, published by Read Bhutan and Global Inner Peace. In the documentary Intangible Cultural Heritage of Bhutan by the National Library and Archives of Bhutan, appreciate our rich intangible cultural heritages that remain an integral part of our identity. Take a journey to Bumthang on Bumthang Matra produced by the Royal Textile Academy. Learn about the traditional process of weaving an authentic matra from scratch to finish. And on Pioneers of Our Planet, learn about sustainability in farming, forestry, fishing, and about innovators involved in global nature restoration. With crash course study skills, learn amazing skills to help you study more effectively. Learn great tips on note-taking and other useful study tools. Find our entire program list on our social media so that you don't miss out on any of these amazing shows. BBS Channel 3. Learn something. Kuzambola, ta dari ngache nalu, te kaniwa gawigi, te laigi isegi banalu, yu seshunila, te ta isedi bewachin, te ta singkatan seshume, ta dinalu ngagi jiu dawchi bewachin, te ngadachikalu na te ngache aja kile doji. Te gabjep hema nalu te longo marapchi ngachira laya geog nalu te misegi denlu te chashu digibe longo marapchi te debe jodigibe du seshuni ta dangbarala te maji ngache darina ashada chikalu ngachira na laya gi lobda di te ta hema kadibe chadigibe yoga te ringibe te tatogi netanglu tatogi नेचकलु कदिबे हिदिबे योगा दिगि कोले ते शुनिबे ते दि माजुई हेमालु ता अनेबे ताउदलु ते ताची छाजिम चे बाबदिगे बिदि ते दा निमचे शादिगे बेनमसमि कातो यासी ते अनबेउदलु ता नलफाबे ताउदलु ला ते कनिओ गविकी ते इसेगी बाना बेबे दोदलु ता हेमारा अनि इसेगी ते ता मिंगदा ते दिगि छाचिल कि लोजु दिसु योबाचिन ता अनि चिलेबे गुचुनासे लासोला तारी टुकजान्डा Dezinda telena onchu ge sarge te tewe kokom nami dulu numsum katiches shugela ta ngache la geuk tenalo te chuk ngayula te chuk ngayu binale chuk jidi pha lungusemena I te chuk jidi nayu te chi pha khatul paji te di talu ya tokor ana ta tonga che desnalo nelusilavi te di ma holo lipcha te pha tongra sehela te chuk nga anebe yusashuni te chuk nga nalo ngache ge te ta hema ba chinde lobdra mindula te namlo chilo chutong gubja gubchu koshilo te ngachara misetsu shenzomna te le kon koshi henshin suge te ta tache zumchibe ngachara nalo te ngachigi na arner chiyela te nalo ta school chi got to konage tache bebe te junle na wase mashwa tache bechu te lobdra libide ngachara na tare na ba ngache laptring se yubi te ko lege thalo lobding guba de chitanu te koge kolo te se tap debe ngaje kolebe kebe ngaje chilo chutong gubja gubchu shilo te shitu beila te shitu beri bebero te da jungilo ngache na shude bero shunle te na inchimichi te lobda de magasalo tangose te kachun so chinga cha nalo so tep jonimes te ngache digalo ge khabde aschi te kopsuchi be yebe kage kensai di bol te nibe te malo lobda shakti na su gob mido ma da gi dasin se te besung indra bede bero ngache 가만하게 미세서 아치 카마서 주에 가래 뜻답도 못 돌아셔 태멀 때 니베 또 konkoshi 현실 속에 가르기 타지기 돌레베 날로브라 지시수 베이라 날로브라 지시수 베데기베 롱원이 되지기 슐레 대숑레 때 나와지 탑질라 저기 차시 dim바나로 때디 갑로가 차시 dim바임베 내가 종 가수 종가 종다디 버친 다시 함도지 때 고기베 가에 나와지 톱 때디 날로가 저라 나 차라 나명가 저 다투나바도 다르나바도 추구팁 좋아야 때 날로가 저기 시인 계시기 시인 자데 나유 때 고개 접주를 배 발로줄을 조름치베 땡아지나로 로브라 중화지 잡니 거 덮질라 로브라 중화지 때다 망일 붐숨대지 공속에 로브라 파술에 세대 이베고 시수나이 때 로브라 고추베 때 나로 디카 피싱 앞 알로 앞 주대지 때도 다니지 고추데베 때 레시미 조이라 때를 줄래 리베 곰드스웨나 리베 공니숨치나 때때들 아니 리베 니다 숨치베 롱어 마르치라 되이라
인더베드로 같이 미세 가둘래 따다 같이 가만나기 미세디수 아스시 카마슬 주다로 강을지 두세 따다 해마 가만나라 뒤뒤벼다 마 카마슬 주다 따다 사두기 레텐디베 답도마다 아스템메 다 인치 미팅 가절로 따라 야싱치 제나세테 마차라 디칼링아 가비 같이기베 예 슈시날레 때로 중 당박에 나와 나디기베 때가 저렇게 룩핀서 소박이베 디갑로 때가지 에 로브림 같이게 나로 때다 오마치로 오마치로 카르차일라 다 추마디 하마니 또 굽자 굽고 딜레라 주tuk베이 텔 디실레 같이게 다다 아치 알루드소 클래스 ngal 둘레마 지숑다 데 가살마 지 칸에 딱 메데스 데 같이 테베 록치록치 슈알 텐디기베 델테타 중카틀레 때로다 테베 바친 데 같이게 로브림 파마치 같이 나로 카르창게세 데베 카르창베 로브림 게바센세 텔레다네 고추이라 텔로린 게바센세 고추디베 남스밀레 좀 조이 텔로린 게바 탈케디기베 데 같이 마지 슝로 다이라 데 다르나바 같이 데 슝로 에 중삽나 점마도 미루다 데델레 같이 팀이 딱 같이 미소에 데 하나를 주주이라 데 디실레 다른 같이 중 니바임베 중 니바 갑로 같이 데베 미트베스 다 같이 나토사기로 델레 데미스수게 랑갱가스 람루디소다 답도 마주도 마냠 콤페자니게 델레 데다 롭다디 나루니 퍼도 곱두 데 알로 코라 랑고 라룸 지 나라지 나라 곱두 생각지 록록 슈와신두 델레테 타토 같이 산이 중 텐니밤다 델nga 저기 중 텐니밤도 수와 수르나 데가 제 해말레 차지에 데베 참샤디 된 나가 저기 지루주동 니동 접게레 데가 지나로 로빈 주바센세기 고급나이라 데 고급나베 남심 레짐조 데가 저로브라나로 망일데스 베르베르베로에 데 중기로 남심이 가리짱 데데레 마니서 버체토 톱베 데데르나바타 로브라데소 레짐베라 자비칸유라 조바르 레짐베 조노요레오 예수슈니라 lasla ta dato na ashagi sundo zumbela ta mapa lobdadi ta hema te na ngachiragi yukagi shape tom be question yeshi disugi ta tare di dare sumchigi denlo te noksam tandi gi bete de lejimbe be shitsunano te dibyodalu digan shitsunamdalu ta tachi nagi sundo zumbe te dinalu tab de uma de uda te leshungle te nawa top matobigi disu kangil disu te debe jungdenu tat digi hema zumchi beachin la aja na chera bedi beshrula digi hemalu tat netang di kadebe di la da digi shimalu tat lobda de tachi nagi sundo zumbe digan lete danga chera na aja zumchi beru hema te chu shenkale pa ma punakale ma te leke thangle ma zibe beni digi ta khache zidigi be te debe nalu lobda de debe shichu nanu te digi hema gi netang chi kadebe di la da chera aja chera zumchi be bedi beshiru te digana da pham disu digan de danga chera chu yende seudalu te chu yendele habdigi be darna ba zumchi beru na ikha deda bachin digi pen thobe sewegi te da ngachera beru na ikha demi zumchi be achin noksam debra taneme diga chera te da lobdanalu juju beodagi netang zumchi be achin kadebra deila digi loju zumchi tama lasula ni hema ngachena te lobdadi shitu ma ve hemaludi te ngumachira ngache nalebe gasara tami mila te indere bed beru te ngache alu chuchi be mechidi te ma ngader mochi duge shibagi te khoro ma nishi zidegi be te tazumchi alo te ge khabda shunglo cha shugose tuji nadi be te ngache chuchi dechi zaktu beila te chuchi dechi zaktu beigi be te gasal be chin tharke ji mijoni me sedigi be thantara te maleki thalo tikha te central school se dinula te ane central school lo te ngache sunaila te tikha ngache de be kablo di te thantara te LKG lok KG se mindu KG thantara supchi disabde class china lo joila te indra be de beru ngache ge na dugi shibage nala susi korna te siko namige mase te ngache ane be ta kitu zirigi be te ngache masu be mase maloya te ta 로 슈샵게 이 도시 임베세 칸레 챤다 마로치베 마철로 테 차로제 나이라 인데라베드 베로 마치게 때다 나메스메라 밤냠 주기 부수베 랍자치메미 베스나레 테 가라게 초타르침치 타마술라 에 주랑하게 클래스 게타디베 때날 테아시 데디 인데라베드 베로 땡가라게 다 몸게 차치 슈마슈데 베로 테사니 슈나룽하게 스몰라 템치 테 담바라 마차라 레루나 니게 좀가 소디기 팀메베 차슈디기베 동호 두대치 차슈 델레 망아벨롱오 게데 차슈 가벨로 짱아데 차슈베 아초티데라 차슈이라 때데날로에랑기 타명아들 르모치 두게 시바게 때 두기 konjitadu te tazoran ngachi misel chashu gu ge te ta
아니 지 인베스 노타 되게 베테랑 하더나 봐 아스치 때 빠임 김에 이루 랑기 봄시 간에 때 샤슈 마수 때 디제 다리 좀지 버친 젠테시기 마체라 중데스 우니ებ다 팀메데스 마체라 탈람라 tul람라베 때 같이 해마 시크 나메데스 차슈급지메 이런 같이 dum트치 튀쇼실라 대로 다다 대망아 대비나롱하게 대베라 차슈이 다동아 저기 갑비에 기산이 좀 텐니바 차슈메 때 말레랑 같이 추로이 고게 대베라 제일라 때 같이 아니비 디갑로디 같이 롭다디 나미 때 인지미지 가설로 주고 다 이렇게 다는 같이 좀 추치레이 가설 주데 비로에 공가 타르키 젠지베 좀 담숨지 여름이라 때 가라 클래스 2도 좁진 텐나 유칼도 텔레 팜기 랍자 레즈메 치메미 같이 알로 잠다 뼈나 차나로 디체스 때란좀베 세칼레 아치치 조도 템치나 이카디 이카게 라디베 데버를 리스투라 데다타 데베 인디기 베사치룰라 다 디나로 탑 데우마 데오디 다 사초 셴칼레 파에 데 중시베 데가 제기 고에고메 디 나도니레 다 나가체라 라야 좀치 베와친 다 사카 토 레텐디기베 데 디나로 데 자차추다 균데 카우기 제니디기라 데 디나로 가체라 롭다 나로 데 레비디스타 치갈로 로주레 디타디기베 베데 베시루 헤마기 로주 아치레 년타디기베 베스치루 데 람디기 강엘기베 베심달로 데다 나사 카토딘디기 데 럽 우진레 고종디 럽 곰레 고종디 레베디서 데 디나로 데 종카 나로 종카기 네타 네체나로 에 종카기 다스존달레 고종디게 아치 라카찹수치 레베디서기 데 나로 데 나로 네소타마로 데 라카찹수치 레베디서 나힙달로 데 라루치 라두시 라루치 주 마데와테 바나콜레 조곱 디수텐데 베달로 데 나롭다나로 아치 알로 디수기 셴로 토포비기 로주 디수 데베 고네도 아자처럼 해마 갑베 슈브다다 다르기 네탕 som치 베다 디수기 탑데오 마두기 로주 디수 가데베 센디기 여가치 라스커치라 담아봐 때 가르기 마케미 때 마치 가서 좀 가디 때다 가레 곱수기 좀 같이 이라 때 다수기 좀 같이 해망아 저기 때 가서 좀 가디 때 중카베디 때 인더베베로 마처럼 두개 시바게 차시 딤반달로 때 중카베 가르짱베 때 델레 잠치 마치 차지라서 고추이라 때 고추디게 마세 때 나노 걸람미 때 디가 같이 걸람디 마타시 탄다 때 말이야 베로 원디라 때 이로 같이 가서 센시디 때 찔루동 니동 굴루잠치 가스동 하나로 걸람 히치라 때 디센지 반달로 때 잘라 충구치면 미루 따다미 게토골로 땐디베 때 라베디 때 디란 베올 땐디베 때 여게디로 종가션다 단다 테마 수서슈니 때 이로 다른 아방아처럼 주샵 코나 야미세 숨기 때다 투시 자체살 지데기베 때다 중로카나 중기베 때다 탑람 내갑데서 다미나소 텐디기베 때다 잘라나 마신도 요라 때나 콜레 손도 숨지 때가 저렇게 가서 종카나 베데비로 때 존다데서 때다 입지 같이 해마 보아진디 때 존다르베서 숨지베 같이 되베 럽스두라 디다도베 때 존다 가르게 데비로 삽치나 때 무슨 배우지 송하나게 때 콘도스 냠냠 토츠바 나가도 때 냠냠 톱진 때 내설 좀에 때 실레베 가는 같이 게 zonka 소디날 바데베 슈시날에 때로 zon다 삽게 데베데베 남에서 초둑진다 냠냠 전 장자르게 때 디게 맞세 땅아잖아 때 레짐조이 디게 맞세 같이나 롭다나에 데베이 해마 배우진 때 리베 콤베르다 리베드스 가테 때로 조 신인 베르다 조도 미메 telete magume sachi ngachi nata tele khore tanzumbe be roichu chotu bebda shin chen de suki na di matube tanzumbe netan shaila teru machara ta jun masugi jun unye te jun chiwachi khebe chen besnal thapsi nekap de sum ramina so tendige be te darna be khale machi tatuge lebkum uzin ti khale lebu tenchu kum tenchu chuni chiga joi telete jun khatele tella chanam gi thu du so na te besnal ta achachila 때 디멘딩 하지 나를 리뷰 공도서 마데바 나가 순도 좀지 엘레나 gondu tambe dindimi ngache gisani jung khatele kadem chilab de beru telero lividu sura sugi gen kuri besnale zonkaleta tele ngache maso juri ya sit sawle na de beru ngache sani jung phalab da konge nam samji sem matu betinalo astab do modela stila te tenda beru te shile ta ta ngache ge de tato ngache ge zonda de jisnale zonda ko jinchige nam samji jobjur lejimbe be tenga cher katale na lobro shuale jimbe pi besnale ta tatar na basum ki bachin tenga chingar gi tawchin nalo talib kom gi ten ta chuchi de chiga hiwimbe tatar na badi nam sam le jimbe jodola ta lobro su chuyen de bero le jimbe hema bachin ache chuni gi tuse te chi halam inda sumba zo khamchi le chuni mina tele tamda inda chuchib na le tandong la alu chulu nga cher gi chusen je khara ta chambe tem masu
tele libitus namja ya nomelo ma namolo tele tabdu madolo se la jo tele shutu josh na le lamgi kangal na sundo sumbe tena masme kanto ngole dilu tseri na tisiwa himasu bešnale ngachi alu desugi teta rogi chugi piseda biro tema jungtewa dimeda ngachna bana namsem kebar chabimbela anbenigi ngachi jungduslo lokchi lokchi ngacharagi upang thoe sunde na suzonga sodi imbe zonga sodi nalo shu zonga sodi gibe balu shu bešnale teta ngachari jung 다 텐당바스니 미니바스니 진신날에 공기 tata libidusulo chanam biti dusu matutub national libidusulo tamadu mathela tata nabasum chibe wachindi libe burche to be manalambera nadila tema bachin chisin la luchina libi da la luchina lumi alu debra libe panyele shishusi te inde beru tata nabadi ngajara kani chi labdosum beme sonamdi te jege dosu pige mazose sundu sumchi dige matse ngajara ngajari myaw ngadar machi yapsesu lokchi 나치기 기억나로 샵기 짜디기베 때다 거기에 깔업선 나셔널에 그때 나고 같이 텔레비드 비로 레짐 줘도라 때다 사치로 가저기 레짐 줘는 나가도 텔레비드 공기 비로 건드 레짐베 탑 텔레비드로베 팜데술에 lap자도 레짐베나 때 팜데술에 하고 베시널에 때다 나버자 추기 피체 비로 달라 다 지디다 디나로 다 ngacara nalu ta lamta rini digila ta dinalu ngacara na to thobigi lobda bebe shitsunami di te tewa vietnami di namsami lejume te de beodalu ta lamta rini digi dinalu ta ngacara satungi bebe shiruma le tengo be cha soto ti bebe shiruma gasale be tengo be ta ngacara alu gi lobchu alu disugi ta yigu dini da labni gi chache disu khara male tengo bebe beodalu te disu da ngacara lobda da ta mise dele Dzongkha disu nyamjel gi tholebe gadebira tön nadola disu da lunana sumchi be wajin namsame ta lamta ta ngache dunthale che digi be jogoni digi namsami kangil cheta du laya sumchi be wache gadebizi do tamapa ni di na sum sum thuden ta tamchilo ta ngachara laya sumchi be ro ta tuna garlam mai besnale khara ta upchi ta mamra gasale ta ni ge tokol baangola nam kamda beoda te upchi malam shekale deshigale ta minge tokol bagdibe baomi te hemada chebachin tare tasa shuni te rojenda Dzongkha jenda lobda yarge jojuda thiwachindi ta ngachna khane mila tara shugo te ta sherigi ngache lobda gi ta chuchen disuda kori lobda gi lobdun disu ya sema khale te ta ugi sherigi chache disu damina so khane be gobela te inde beru ta na sum chibachindi disu khara ta chambe minula ngare gi tebe de ate chi tauda te iru ta du ngachara ta 사치로 시tuk디 가게 뱀수도 두두베 할래 심 존스 너러와이 또 거나 잘라 남수 가 가들 베로에 자데데 디강을디 강을이라 아서 칭아저나 룰 오브레션 같은 게 때다 아저리 최선기 리베드 베로에 때다 남이토 그래서 지가 알아 다른 나바 다우친 참치 생가라 말했다 미게다 방올라 때다 도블 오브라기 때 자기디스 베로에 가라다 미게다 방올라 때페나 루나노 숨치 베로에 때 나랭아 체니람 돌람베치 니람 게데 지사 깨고 때다 해마데비기 잘라나면 갑디스 버친 찌찌루 째바잡 찌찌루 각바잡 디기베 때 콘디스 마미 홉스 마미 베세라 때 루나도 손남순 라카탄데디 땡아라 사니슈나 좀 도시나레 땡아기 가치라 베데베로 루나디 잡고 마바자바 베시나 땡아치 가dem지 미기 따다디수기 차를 베스수치 베데기베 때 공을로다나기 또자게 니루다 이차기 잘라게 니루다 때 마음라 라에 미기 차슈데 나라 계속 순이다 때 라디스에 또 가게 캐사인데 borcheto to kanemi tanga jungila drembe inder birunga ge hamale lamtin chide beja tanga charabe lagu la konsutora the te dibale charu begose tanga chi dogi khabab du ten te du cha shude ge besnale te darna ba ko choti dera tanga chi laigi mise chuge na ba kedera ila las disu dat namsami te tat hemai jibigi khalo dare choti digibe ta kangel disu te nagi sungdo sumbe ta temochinalo di ta ngachara te disu khara phinsum chobebebe bewalu khatera birula khachame te disu ta digibe lagi lobdagi netang sumchi biru te lejim jowi ki nechuda te lunana sumchi be beti beshiru hemada phewachin lejim jowi ki te nesu sumchi me disu namsami lejim me se shunila ta chidi ta ngachara nalu lobdagi khatulu te lobchugi khatulu tadigi beawachin tangachira sacho shenkalapa beawachin lobdadi hemashi chu bedabi te beodalu te logu loke joy kanle te alu disu te alu gi jankadi nyungsu bebe joni digi te lobda laluchi thugopten laluchi pogopten bebe te debe themigi lojuda nese dise maharapchira themme ta layagi ne tang sumchi beawachin ta hema guchu digi be ta to da ngache lobda tewa te da ngachira lobda te
ngachira na te tewa bebe sodanu te dinalu that maung dalepa bewachin te that ngachira shenka sumbe bebe te godamgobi gi chageda te na loptu malami gi chidi maba loptu gi jangata chiga tidira jogobe disugi disu netang disu kadibe yogachi denla ta mapa ngachi na laya zum chibe chindi te ta lobra godamni gi chagedi kata ple mischini ka so chinga chara na te ta mise kara sawa te ta thamara lanorimbe nibaso da ersaki modile tendibe beoshinare te ta miso kara jenga yume kara na logo nara dimi deshimera yula te dige maseba ngachara gi te la ta layalo lobra disum chiko chi nama kale shuledi te ngachara linjida lunanagi aludu soye ngachana theula kasu sochin dharnawa bese te aschi ngachana lo garlami thuken de mi pesnale kangliyo mum shule garlam de te thuken de na hiba kale kasu na mapalera ongula ta leji sumchi bede bero alusu ma timbuda tele shenka thile ga la so patis na ta machin namsemi chepna lo kanglila lunanagi alusu soye ma jishongla ma ju kale malum ma them namsemi kangal theme na zumbo chi machi mindi chindi be te ta khara la chiga be ne khara ngoshi dishi chimchi namsemi zumberayila ta ngachi ge 링시 베로야 가지기 다도 때 같이 대화 탑수 비서 링시디 기업디 파 팀부야서 때다 같이 비서 가서 조이 제가체 남 제마래랑 같이 라트 콘수미 지가래 데데데 벤디기 때 지치로 대화이 모시디 시베 침치나 무슨 참도도 이베 갈로 로나나디 디와 랍베 같이 지치로니 일라 침치나 무슨 베다 파고베 잘라 파게 팔레즈고베 잘라 술렌 나미즈메라 라치가 손들 지가베 지치기 잡줄 베디비 때 록슐레디 아르게 다 해마야 데비나 차시에 데비라이 삼자라 다로야 데비라기도 당아질라야 롭다 다니 쳐와디디 때다 실레 베어진디 다 링지 다 루나나 마세 젠카게 라토사 알루츠게 나루차 마토디 벨레심 존스 노이라고 이라 대가서 젠가처럼 명어야 셋수게 당아처라 라 콘술로 다 나라야 좀 집으로다 나라삭tin 좀 집으로다 마처리기 람슬 잠보디 이발텐디 베데디 미냥 콤바다 냠바스 치임베 데디 마냥 바샤니 텔레 때 투게 저이 당아처라 카텔로로들 잡줄 피도 때 콘스 젠게 라토사기 디수에 디날 짜막도 티베 마처 라토사기 디수 이 마루지라다 다토에 다 주나라 베루 남스미 코라기 때 지치기 조르 텐데 차슈 명업지에 지어치 잡베텐도 달라바스 비로 안준데 저니게라 왔게도라 마치 로브레디 젠다 마루지 다 좋은세 때 콘찰라 남스 비로 지식게데 같이 가들 비로 슈어데 비로 기디베 조도스니. As you can see, we are coming up with new infrastructures in the 12th five-year plan. I think at the end of 12th five-year plan, Laya Secondary School might be upgraded to higher secondary school with all the infrastructures and facilities at par with other schools across the nation. So maybe after 6 or 7 years, then we might, if we might visit Laya, then we can come to know that we will come to know that the school is or will be upgraded to higher secondary school with all the facilities. Ngachiki debe tadigri bede beshiru te sachadin kanile gae te ta namshene tangdi te ta ngachira lakha thosa bendigi te dinalu ta chabda disudi te mapalera te jungsibe te netangdi tadigwe bewachin ta ngachira lobda di dinalu ka toto be chabe bedalu te lobro diswe dinalu te namsami special legend be habdigi be shenka sumbe be namsami te harur ta te ta ngachira nungkorgi ki da te soso ta migi yadama jundal thambigi disu te lobro disulu te disugi ta phadasu sembae te shogo meba beshimdalu te shuma bedi beshiro te shenka Dzongkha shenkale te nalu te wondigi be nalu te ta ngachira chige khable ma tando zumbe te laelo edebe te jungtubnime jotubnime senowi gi te rewachi de ngachigi debe tadigi beroe kesube seshunila ta didachiga na ashagi sungdo zumbe ta dinalo ta ngachira ngadarin boche te rimjengi thugi te gongje namsame ngachira misegi yarge gongfel chidi ngachira dugenga bagi ta to chinchi sumsara te yu te ta chidi ngachira gi te maung yulden gekhabgi te shiden de chidi ngachira shirikta ngachira gi najun lotro disu inse te nagi sumidi ta to ngachira gi shungi chala jimi disu te gara chibebe jomi dilo tawachin te disu ngachira gekhabdi te phimsum sobigi lamlepa te joyi gi netang chira imbe seshuni. For the civil servants who serve in such places, I would mention Lingji, Laya, Lunana, Merak and Sakting. And if I've left any Highland schools,
that too. Maybe the government should have thought about the allowances of altitude and difficulty allowances. So, as I've mentioned earlier, the pay raise is even for all the all the teachers across the nation. So, if the government have thought more of the altitude allowances and difficulty allowances, I think that would encourage teachers in future to serve in such places. So, with little difference in the altitude and difficulty allowances, I think it may or it may not in future affect the placement of teachers and principals in such places. The Zumbebe Tachi, the Gonlo Shudo Zumbe, the Mapangache, Na Layagi, the Lobdagi, Chasuda, the Gompel, the Shiriki Katule, the Gadebera, Gompel, Jodi Yoga, the Sugi Loju, Dumdachi, the Na Aja. The Gabdep Kiledoji, the Himalayana, the Nacharana, Layagi Ognalo, the Miselu Chashu Digibe, the Shumichi Malaten Digibe, the Kodachikalo, the Nesu Chunkuchi, the Loju Chunkuchi, the Dudik Bedigibe, the PPE sessioni, the Dachikalo, the Disatibetena, Bedilo, the Tamache, Chandra Lezingi Katule, the Takbardo Tamacheranalo, the Labimi, Tarena Zondigibe, Metachisunda Zumbe, the Dr. Kimda, Lokoria Jemigi, the Kachoni, the Lamachera. Again, the Rikbijuni, the Loptosuda, the Leba, Yajefu, Legend, Loptosu, the Lanagi, the Missy Sudana, the Uzinda, the Kogi, the Lay of the Sule, the Charo, the Dada, the Mache, Jandagi, the Descendo Charoka, the Dada, the Nami de Luda, the Ledim Debe, Digdigibe, the Punigino chapter, the Zinami de Lu, Namisamika de She, Sessionila, Kadiche. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorkas taxicolor. In the 15th century, Saint Drupakille, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as Dzongkha and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years.